Nei aso. Kutanga maole tau sala Mai ngata mea umaua matole va Ia kau se whana leibo oe Tano whale ai o se kamu tau tutoe Ai se ana e tu ai se tasi Pomsa mea uma I le masias Ai se ana e tu ai se tasi Pomsa mea uma I le masias Tata te alo fatu E ono sa il pesi non talata Va mahalo le tuina na e bata Ai se ana le tu ai se tasi Bonsa mea uma I le masiasi Se ana e tu ai se tasi Pomisa mea uma I le masiasi
Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. Tuai. O oe lava lo tupu. Ia e whetalai ia whaolaina ia kopo. O oe lava mātou te tu lei ai e I tamai ai te mātou. O lo suafa fo'i mātou te soni ai e langa mai a te mātou. A wāo te le whātua e la aufana e le whaolaina fo iau e la pelu. Mātua rau sumare loto fia nei tai a fau. Langi au vi inga. Wha leo le loto o tumu e le whaafetai. A wā o le lewa mātua sapi fo i au whaamunianga re nei tai ao sengi ma le tai ao maneno o le so faua e au mai. Mātua whale ma le loto fia i o lo tāre nei tai ao lo mātua tua pese au vi inga. Mātou whape atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua o au. Le atua siri ese, mane matautia. Le atua mamalu, mamana, e pa ia lava oe. E le ai lava se tu sama oe. Tu mauro walofa, e le liu lo wha maoni malo wanga le i o oranga taanga o mea malava. O le atua lava oe so I fua mai lava le vavau e o ore wha vavau. O le atua oe malia I mana o I mele lei umalava. O le atua lofa, o le atua whaamaoni. O le atua oe la eirevi inga no malu, o le atua oe pulpuru le matangu fie. Ta mafa aftaila o mea lofa lo fau mātua maura nei tai au. Lo lofa leo wa moli fo I matai mai ele fo launga le tunu o nei tai au sengi. E wha popol nea so fau do latu sui fua mora mātua ne yola wa mātua o lia ele nea so lulu. Se fulu ma le tasia yaso mati o le whalaunga ni fo I tūsanga. Ia, o le mātou malanga ni yaso lo mātou tua, o ai ea mātou te malu ai, wana o lava. Wana o fo I le tua mātou te manu I ai, o mātou tu inatio o au ta māwha mole, se tau tai mai. E le mātou whalaunga o whai nei. Ia, manu ia whai wale a whengai mana tanu. Le fo yaso fo e mai. Ala whangiana e mātou whanau. Atu inatu lantou ia o onga, le nei aso, le paolo o ao leo ina ma malu tia ai na ia mātou whanau o sa ili le poto e ala ia o onga. Ia, whamonia fo I whaiva o lo whengai pēr mahalim tamata e whaia onga lo ngawha, ma leo o ina na ia mātou whanau. Mātou mantua nei tahi ao, lātou fia aima fia whenu, I so se vaenga o le nei kelope, mātou te talu. Fua ai tu so lātou mana o manatu ia I lātou. O lo soi fua oe o le tua malia I mana o e mele lei o malava.
Whamuria le tunu peli Samoa, manuia te tai o le tunu, na ia mātu te ngata uma le ngata I Samoa, whapena fo iso se mahengo re nei ke lope o lo alalam papa awai. Whasafua tu elu walofa mau whamurianga lo mātu tua. Whamuria fo nea tunu ni sila lo mātu nofo mama wai, o le nā fo te talo. Po atunu uma, o le nei, lalo langi e le mwhaura ngalo. Tu wan mo panga mana tapo inga, ne mātua tu a sinsino le tunu I malu moata malaura ne yaso. Mātu wala au te toro ina lātou le māwhana whana o lo walafa. Pāfo sia pera lātou sifua laure le tino, siri lava ele anganga. Ia ome o mala whara mātou whaia, ele nei lava sa fau e mailo mātua tua, mātou whaia mana wha maoni, ma ia whaia ina ia fo iatu le vi inga ia te oe, ai tu maupea ia la mātou wha tawa. Tawa, wha a munia mai le tautua reda Samoa nei aso atoa, wa mātou wole mātou wala au, I nei mea malapa, e la swafa mana malo Yesu ke bisolo mātou ri mora mātou whaola. Amen. Mamana o le viinga le tua langina e la VPC a lau talbore kalesia metadisi whangatongo Amerika Samoa le tautua mo a Radio Samoa Sfalima e batolo amo tātonu o le July ono.
In this update, trade disruptions are being felt across the world, with maritime traffic remaining at a standstill through the Strait of Hormuz. Iran's heavily restricting the vital waterway in retaliation for ongoing US and Israeli bombing. US President Donald Trump's warning he'll come down on Iran 20 times harder if the interference continues. Salt Fund's Managing Director Matt Goodson says it's not clear if America's war goals coincide with Israel's or when the strait will reopen. At the moment, you have about 6.5 million barrels of oil production shut in, and that's really the key crunch point for the global economy. An aviation commentator says some Kiwis may put off flying domestic with Air New Zealand if it keeps hiking prices. The airline says the current volatility in global jet fuel prices due to conflict in the Middle East is unprecedented, and it's already had to adjust fares. It announced almost 2 weeks ago it was expecting second half earnings similar to its first half $59 million loss, but has now suspended that guidance. Commentator Irene King says domestic fares will continue to rise and people will travel by car. A health researcher is taking issue with how the COVID inquiry has painted our health system post-pandemic. The second phase of the Royal Commission has found New Zealand's approach was good overall, but the government was too slow in some areas and some restrictions went too far. It's highlighted our health spending increase during COVID was one of the largest in the OECD, but self-reported health and loneliness has got worse since. Auckland University Professor of Public Health, Paula Lawgully, says it makes it look like the pandemic caused these things. There's a whole bunch of other things going on in the health system and the economy that are probably the result of those. Hard work ahead for Te Pāti Māori as it looks to rebuild after months of infighting. Ousted MP Maria Meno Kapakingi has been officially reinstated after the High Court ruled her October expulsion breached the party's constitution and tikanga. Former party leader Te Uraroa Flavel says this court judgment won't be the end of things. He says structural issues within the party need to be addressed and personal relationships need to be mended. That's news. In sport, potential T20 international cricket debuts loom for Kateni Clark, Nick Kelly and Jayden Lennox as New Zealand prepare to host South Africa in 5 matches starting Sunday. Kelly and Lennox have already played 50-over matches. Much of the Black Caps World Cup squad will be rested. Tom Latham, Nathan Smith, Dane Cleaver, Josh Clarkson, Zach Folkes, Bevan Jacobs and Tim Robinson are recalled. The Warriors' NRL playmaking stocks are poised for a boost ahead of schedule, with Luke Metcalf back in full-team training after his knee surgery. The halfback's return has been brought forward to anywhere from round 7 to 10. An unchanged playing 19 has been named for Friday's home match with the Raiders. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O mone tai ono o whaatalofa mo whaawhenua I whaatulima na vatele ma le whaanoalo Samoa na tino pele pa ia mara malo la whaafonga hangara nei tai au sengi malo la wala sui fua manuia wha malo fole te nod fo lau. Whaatalofa ia te oris wafa mara malo o tātu whaolo Yusuke Riso o tātu o li ai I lona alofa le nei aso o le aso ua whaia le tua tātu o te ori ma tātu fia iai. Patpatia whatasinanga le leo o tātu tupsi le sini le langi o le fo ombori maru tu si fo mara mātu malosi o tātu maua le nei fisila whainga I manuia le o mala fo ila ere vi inga ia te ia alofa mai le tātu o tua tok tai tātu fo lau mara nei aso tātu fo lau le lau no la alofa o tātu ia le nei fo e so lulu se furu mon tasi ia so ma se lau mati o tātu fo lau mara lua hafe lua se fulu male ono si mai no pa fonga le poro kana me maru le tai au ara wei le Samoas Falima e matolo amo le whionga ngama mananta shava lua Insignor tātu Facebook mara YouTube o le Samoa so so mai ni foi tai au se ro tasi pa te ma whionga pesta au jelo sio ma to ola nei tawai meni tātu ina se pai le tu las fulu e le tai au nei malo se fo mania ma malo lo su Whaamalo foi, soi fua lau le leilo sunga le au. Malo lava le tawata nei fu tau. Ia sa mo la tino pele malo, fo lau manuia le nei fu tau fo. Sole o a whari le vai a sori. Yes. Kai mawe fo. Ngai ar kele vave. Alu male ako, awa ke alu male ako, ia le lima o challenge o lai ono. Nei tai a fo. Smaila mai mo mala whafonga ole lui tau mo le aso.
tau mō le aso. A reto o le ola. The bread of life. Ioane, mata upu e ono, o le foi upu e tolu se fulu ma le lima. Ona feta lai atu lea o Yesu i a te ilato. O au nei, le a reto o le ola. O le sau i a tea. E le fia ai la vaia. O le fa atua tua fo i a tea. E le to e fia inu la vaia. A reto o le ola. The bread of life. Wa fa'ao ngā ina e Yesu le suafa lau i loa o le atua. O au. Lea na fa'a i loa ia mose i lunga o le maunga. A o lea ua fetalai Yesu. O au nei o le a reto o le ola. O le sau ia te au. E le to e fia ai la vaia. O le fa'a tua mai ia te au. E le to e fia inu la vaia. Fai mai Yesu. O au nei o le a reto o le ola. Ua toe wha manatu mai i tangata Israelu. Le whawhanga ina o i la tau e le atua ina ua tuua ai kūpito. I le mānai mai le langi. Ua toe wha manatu i a Israelu. Le tā ina e mose o le papa. Na feinu ai ma wha malie ina ai o la tau manaonga wha le tino. A o lea ua fetala Yesu. O au nei o le a reto o le ola. O Yesu o le a reto o le ola. O le mea ai wha le anganga a le atua. A e tau sami ai. Wha le anganga. E te le toe fia ai lava whaaleanganga. Ua tau tino manino o Yesu. O au. Ua whaai loa ai. Lona mamalu. Lana pule ao ao. Lona sili sili ese. Samo ai. O Yesu. O le a reto o le ola. O le mea ai whaalea nganga a lea tua. E whaa ola ina, ma whaa malie ina ai, o mana onga whaalea nganga. O lona winga, a e maua ina Yesu i to tonu o louloto. E ala i lou tari tonu i a Yesu o le Mesia. E ala i lou tari tonu i a Yesu o le alo o le atua soifua. Ma wha tua i lona suafa. Ua e tau sami i le a reto o le ola. Le mea ai wha lea nganga a le atua. Sa moa o Yesu o le a reto o le ola. O le tali lea. I o tātou whaafita uli. O le tali lea, i o tātou manao. O le tali lea, i o tātou popole. A tātou mauaina Yesu, i to tonu o tātou loto. Ua whaamalie ina i tātou, whaaleanganga. Ua whaaola ina i tātou, i le mālo o le atua. Samoa. Ile neifo i aso. Ai ape a se i e tali tonu ia. Ma e manao ia. Ile mea ai whaalea nganga lea tua. Le a reto o le ola. Lo na alo pele to atasi. O Yesu Keriso. E malie ai o tātou manao. I mea le lei umalava. Manatua. O Yesu. O le a reto o le ola.
o le mea ai whaaleanganga. E whaola ina ai i tātou. I le mālo o le atua. Tātou te tālo. Le atua mamānai. Whawhetai i le a reto o le ola, lo walo o Iesu Keriso. E whaola ina ai i mātou. Ma whaamalie ina ai o mātou manao. I mea le lei umalawa. Tātou ia malau fio ia mātou whiau mga aluenga o lene iaso. E tonu malele iai mea umma. Lou lava suafa Iesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything, I am thankful. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything, I am thankful. There's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything, I am thankful. Le aise aso na mutailo famaoni. Le aise aso na mutailo angalelei. Le aise aso na mutailo alafatu noa. Yesu ineauma o te whaafetai. Le aise aso na mutailo famaoni. Le aise aso na mutailo angalelei. Le aise aso na mutailo alafatu noa. Yesu ineauma o te whaafetai. Yesu ineauma o te whaafetai. Yesu ineauma o te whaafetai. Of it was the anointed praise o te whaafetai. No was a fullu ma le ono le wate anele tula e ono.
Whaftai whalalonga le Aro Memorials ma le tani ka kāsalo awina toi le tana pakalame a reto maru o le tai au ia le Radio Samoa pe ona tātou mafutai le nei foi tai au fo nei minute o ngā moko i whaamasau fo i le tātou musika le tai au whaafifia whaasivai o le nei tai au fo whaamarasi au fo le tino hei le alo su tiute mangaruenga o le nei foi tai au fo o ngā tuna raso o tātou iai toi kuata le fitu i le tau nei whaavano maiso taimi mo le tātou pakalame a reto o le olam ta pena mai sunga ya pasta la fa la copa fa na tatu maru ta fa na nga bono nga toro ba so tatu leo today in history data ba vai bani mena tupu na so suma tasi mati le tele to sanga ba vai o le tai na fitu i le tai na ye mo fa po telefone nga na pro tani be tal fitu por kala benga po fa le ka na so lulu se mo mo ta do siasi po mai lu wana le foi tai Te whatalo whātu ame ta avale nei taimi o le tai aolo mai tau atu ia o lea solonga le lei mai lunga o le tātou awala tele o lo o kilia le lei mā le traffic i vaenga lava o awala e lo iei fo i se whaalawalawa tau ta avale nei taimi o le tai ao ia ta avale tau tuana tau sisil saunga le mu manu iau whainga malanga le amtanga o nei tai ao sulfitu minute te aile tu lai ono. Pai ngā mata tala taura nei fo i tai au fau tamaki makaurau au ki lani o le no whanga whasara launga ale Radio Samoa se fuloro se fulmane degrees Celsius alo ia le maru o le ea nei taimi o le tai au o winga wha ma wina le tau mono o ngā tono vai aso o tātou ia la whasara pa u timu te no bai ngā au ki lani a mai se la wale au uli ia le taimi malo se savili mai se sai ini so bai ngā au ki lani luas fumal tasi o le maurunga o le mawhanawhana wha ma wina mo au ki lani e le so se fulmane ono i lona mawalano au lia tae au wala fa solo ina awalang le leifo le tau e ini so baenga au kilani pa wai timu le so tae au los fu tolu maulunga le vela le fa mawina mo au kilani e la so tae au baenga yon tua tu las for raile wala awa fo ilang le lei pa o timu ni so baenga au kilani fa si vela las for raile los fu ono fa solo tu las to nai awalang le lei pa fo timu ni so baenga au kilani las to nai solo langi de reile sa pa pena fora so fu ma la solor vai aso o luma na i atu wa o fa matalam fa la wina mo e fa mamonga la vai tau tuna mai tana proklame nei foi tai fo tuna ka masani fa nga solo foi tana proklame malo le tai au e nei tai fo la tana pa vai e tuna ka ile tau telo isi mai nga sila fa pena foi tau Samoa mani so vai nga ole ke Lopez furma nei ba wo te ai nei tula e ono le kolisia le fifi le la wo ngoto sa la fight tala ina fa fianga Radio Samoa nei foi tai fo le tunu nga juta manga wenga le tai au a fa ba ya so a ma no fa malos ma ri fa go nei aso e se le boy
Pa pe kanga tai au na wonu se fulu mar fala wa te anele July ono te mile mato New Zealand e fa fonga mai Australia po America ia po fela fa vai ngor kelope e le tu santa tu taimi e fa maru lu watu e langa ese tatu taimi awa ese vai ngor lo langi o lo tu ala la matu no foi o le ala ma ko ke fa sala o ku ngai au kilangi isauke ya mako kai minga le ngai fa ke ale honor tai au mo mato ni New Zealand ya te no la fo e ba be au po asi ba ngale o I Melbourne no fa ka fo me fa ka ko ka me tai au e mai si ba nga fo no langi sal pe ko ke fa lan sal ba ngale o America ya la fo ke la ko me ka una ka po mo Iran le malo tele America ya mai si fo ba nga langi e malo fa tai malo fo lau se vai ngor ke lopo lo tu ala matu no foi ai tasi la vale lo fo le tu fusia I tanto e ma lo ina ta fo lo ngolo fight nei e fa ta fa tu ta ko la me nei tai au pa o malava al maru le tai au fa fe lo fa ta fo mal nei tai au ma lo fa te tele fa te smai e le nei fo tai au fo lo mo fa ngaba ta New Zealand la sofito november o mo fa lo le fe ngol pa le Christopher Luxon o le aso na fa ngaba palota ia mo New Zealand o te baba ia tu ana na file na mai le fai unga fam sino nei vaenga o lo o a fai na foi logic fale o te party Māori so o le fai pule la le anta ta no for telo te mi anga ben bana ia Maria Meno Kapakingi o le wa mai le fai unga fam sino nga le so na fi sol tu la fono le fai unga te party Māori le na expel line ia pe abese na le fai pule le lo no venga la te fo ia I tono le o le la tu pati o le tulanga le na le o iai o na fio le na toe fa fo isi ai fo ia ma fa pena fo into reinstated tono le la tu pati ai pe o November I le aso fulo November tau sangan se vai tona le na fa malo lo ai ele pati la vai fo ia pe na la tu suspend nai ia le au nanga fo le fo ia sui fai pule la lato pati ia ono nisi tu inga lava foi ma o le loto I fale lava la lato pati le na tu la mai ai ia le fale tonu e pe ina tu ia ono nisi o vaenga tau le taita inga ia o nisi foi o le fa nga ina lava foi o tu pe nisi tu langa sa masalo mi ai paula le tu langa faftai ai ia o le ala na suspend ai ina o fatu a uma lava lale na o le a foi o la lato annual meeting le sa fai ia o le fa wa le tangi al tinala to ia ave fo ilana ia tangi le malo il fam sinonga ina ia to ilo pe fa mata e sa ole tulanga ia ole tula le faftai ai ole lava fo ila ia wa tulanga mai tulanga le lei fa maoni mai fo ol fam sinonga ia ma wa kali le lei fo ila ia le party le to fo ia to la to sui o te loa o le se fai unga le tele walanga awanga le fenga palota le na ta o nei la se fenga palota so peto e valu masina le to pele anto foi pe fitu masina manai vai aso ai ol termina o tawon to teu le lo to fale or party ta penai la to mo fenga palota se mere le tele la alfa alongo atu ole o to fo ia le fo fai pule to no la to party ole fai pule le te tai tokera ia ole o to fo ila e un tu we jo se mele lei ai mane fo le fa no atu usta ia le party ia le fai unga fam sino we jo se mele tele le tau na ia ia male talo sia ele to ye nisi vaanga tupu mai tono lo te fale le fo vaanga fa file te party Māori o lo mai fenga palo tala se fito November ioi ia le lei fai fale le ngai o ko paki fa mon ia wa le lei al taimi nei o te lo foi la foi joy fa foi sia foi ia le trust ia ma le tanto lungo o tangata party tangata Māori support al te party Māori otherwise o le ami ngi so la to no fofo ina Labour Party o polisi foi vai ia mana ia ole foi na au mai le ala la to fam talanga nafi a mata mai la vele taimi ina wa talia ina le fai unga fam sinonga le ale ko ia ngi singa su foi ia la ua mai fa for social media ia ai ole a move forward o se tulanga le tele le ia ma o se o ngata o foi mo baki a sa le ia le lei so o le tulanga na ia au tato ia le nei vai taimi te le o vaenga o lo o fautuaina malapta ina i tato fuafua le fa so le nei vai taimi le ngata tau suau na wa isi silatu ma matu va vai oka
Waru no ngara ka ora swau. Pele loia Australia ia e taungo fia la lako pengsi. Ya. O la tana mo le mau teme o koe Australia o sa fa pe kalo fa pe ada ka o pengsi New Zealand se mana ia. A mo tatou New Zealand. Ia o tulanga na ia monisho ba ngor kelope o de taungo fia le so fa ngare ni vai taimi pensini ai fa mo foi la o ka fa fa. Fa nga malanga foi ba le o de ai la. O lau kiki rako kelo kompagi bare la vele e New Zealand. Sole, o si irunga ka o pasa se kama iari. Io, o le tūlanga na o leo lava fo iwa wha alawi loa mai e New Zealand lava la ia. Ina ia lakta ia fo ilele ma ia no futa pena fo ia ile malu o le atunu awa a fo iai. O na la tau whamtalanga. Talu lava i le wha ale tonu fo i o loo tupu mai nei fo i le Middle East. O le vaenga le na o le olo o a fia te lei. Le tū tau le swa ui a mai se lava fo i o vaenga o molo o whaonga ina e va alele la ia la to malanga inga a fo la ia i le taimi la nei o le fo au mai e nisi fo i la to e mai se la vale New Zealand la to ia le fo le se tala fa tau mo pa se le taimi le nei o le o ia si tanga fo ia la to malanga inga pe la afa apela le ainga to afa o le a malanga fo le sa tu ui fafo o lo na winga e o le fitu se lau luas futala le si itanga o le ai mo le ainga to afala lea ai a fo la ia lato AFS fo ia mo le vaenga lea one way o le o ia le domestic lava ia lawa si ile futala already ia le futala fa au popo ia o kama fo la ia international flights le la kuinga news Australia o le e fe lolo walu ia le tato kusai o kaimilanga nei waivas futala si tangolo o iai a fuala ile so lua lena te atu nei o le malanga mai au kilani lava ia ang luatu o i New York ile so tolu se fulu mati o le tawol pase se sai ai tolu afe malima so valtala ia alu aku foila ile sunshine la to ia valu se lau valu tala domestically tasi one way alu aku I au kilangi Rotorua ile so tolu se fulu mati ia a matapase se na ile salau lima suiva tala Blenheim to Wellington ia o le taimile nei ia pesa o kwale salau fasu lima tala just one way no winga la a fa pela return ia o kale taunga ia o ko fanga o si la lu ka vale ia a fa foi la ka vale a le o ka pensing sale sinel malolo ia o malanga ka of Che kau ko ai foi e me ka kupu mai. Malanga ku ka le o tarama. Malanga ko mako piko mo sifo. Ia. E ngoi sau bai o mako he bola. Mana ia. E siria ko nga malanga le leile nga. Ai ku ia ka ko malanga mamao se I kau ko mai ia fa nga ba nga le bebesi mai ko fa de. Nga. Ya la ko ka pomwange la ku ai Bafakua. Le feo I ka ko. Bafakua ko ka ko piko. Tata no foi nga malanga tawata o le whakarikari umaka ko I a uni o le amata I a whe malanga engara Qantas I Samoa e karusia I o akurunga kai misole wakau sero mai pase se le tawata ro I nei e wale look forward umaka ko karusia I o maka whenga malanga le Qantas makau whiororo ko ingai pase se o I Samoa yes e nga malanga le leia nga o lo sa vale vale ko ngale shopping center la malanga malanga morngi kai ai foi sa wila vidi vai vidi ya ku ia manga ia le se pensi ya se pensi ya loi sa fate le New Zealand le tasio olipoti ale Royal Commission pe sa fa pe I le fainga malo na tula e mai le vai mer covid ia le fa foina ma le vainga le tunu o ia wa te lo tasi le vainga sa sili ona fai joina le fainga malo le pantu na mele taimi ia la to tula fono mandates mai si vainga uma o le kupe fa alu le taimi alo kikilo ku report the Royal Commission le na release mana na fi foilele e fōringa mai o New Zealand o le sia tunu usamba kua I sili one of the best countries of the world sa sili ona le lei I le vainga ona tangata I le kaimero ko viki paua o lea e iai nei vaenga o te lo sa lape fo le lanto fo I au nanga le taimi sarpo kaimi fo I o mandates ma lockdowns wa umia ia ai o te lo I le whainga maro le taimi
o si line sui fo malo ino la juno foi ai so far le tele mo le fanga malo sa tu le manata mi ia le potena release man fia Io e tawai pe a fofo ia e pe o i tātou le atu nuu sili o na mawalalo le whai numero tangata fo ia na mali liu. Ia i le taimi o le COVID pe a fua ia i le lalolangi ato. E mai se lava fo i developed countries. O lona winga o se tūlanga le lei tele le nā. E tele lava ia tūlanga na le lei ai le tau mawhainga fo i al whainga malo i le nā vai taimi e tali atu i le taimi fo i o le COVID. Pe taila ia e pe o na saunoa. O taimi fo i o lockdowns o le tasile na vaenga mautinoa lava o lo iai. Faisi umi o le isi o lockdown sa iai. O le isi fo i o tūlanga o lo o whaale tonu ai fo i e pe o le molimau a le Royal Commission. O le vaenga fo i le tau le vaccine. Na iai i la tau sa le tatau ona toe iai le si le isi vaccine le sato e fa pe kakau lava o ngalua e kakau o ngalua ia tui pe o le isi le na vaenga o le sa iai ia le faitionga i le taimi nei o le taimi la le nei o nisi na o tūlanga o le uali ali mai sa fa le tonu ai ia ai te o lava fo ia lo manatu le na taimi ele ia se sina no fasauni fo ilele i se tūlanga fa pena ai pe o tūlanga a tonu lava fo i o le mautonu le na taimi pe a kakala ia lockdown a kongole alele ia pe koe fa umila ikiki aku mo le saunga le mu but o le tu fa aftai ai o le maana ia fo i ma fa aftai le fainga malo sa tu la i mai i le na taimi ona o le lawa mai tau atu lava fo ia ile le fo i o le tali atu ia male tau mawhai fo ina ia pui se tātou atu nuu mai le nā fo i taimi o le whaale tonu ia e mai se o whaafua se i o tātou i le fo i whaama mo le sile fio le tunu New Zealand nga record e 5 feona sa lau fasu maltasi la tau na mali liu tala mai le lua fenua sifudu mai taimi lo kofikia pe afua atu iai so o le respond le malo i le taimi i lalo te inga Jacinda Ardern o lona lua ile o inquiry le ua release mai nafia lua filosofana release mo mai le si li poti fo le Royal Commission na mawai ala na le yale fo le fatino ina el fainga malo o le bainga tātou e anei vaenga ia whatetenga la pe o mei o mandates ma le tapuni o borders fo ia pe o nei vaenga na o le sa vai fo ia le la tau sanga whama le fo ia le poti masalo sa taun whapupu o whaisi umi te lo taimi na lockdowns right ni sila mai si vaenga uma but I mean overall wa vai fo le la tau New Zealand quite delay anto toa yeah on nei vaenga na so far li poti lo release lo afilo su fa nga release le so na fina na release mai le second Royal Commission report ala na okay ala apart mai na vaenga na ya nei va wa kai milo ke lo le kello ku pengusilo na faal ya mo ba inga le o lona fo ya tunu mo na tangata ya mo tulango iai pe la le fa mai ma lo te mini nei o ngai skas na po ngai makarna o le o mal te mini o le ale recover le ya ni si le the economy ya but ti lo ile taimi ya man ko fo ile I happen mo la langi le tulang amel le ngata New Zealand la langi ato o le kai mo ngam ko fa ke I la langi le o mai o le fo ia pandemic ia ma final to te le o tatu New Zealand ma la langi ato ia le al tulanga na iai so te lo mo Jacinda Ardern ia fa pena fo ia Bloomfield ia malatu umasa ia o te lo fi Chris Hipkins wa pe o te lo Chris Hipkins le sa minsta al vai kamiringa o le te lo na fa ingoa ia Chris Hipkins o le Mr Fix ia mo fo ia senga portfolio sanai yes nga se mai Jacinda Ardern sa I se ba ile health fa le tonu fo ile ato to na le mingska o se fo malo le na kai se mai fa ka malo o le master ale me ya al tu langa na ia ya o nei banga na matari tatu tai au tu mo radio samos fo lima I toro amo fa malo fa tai le tunu lang mai mo la fa fo ngana nei tai au au ia fo ni so fa fo mai de tatu ala leo FM 106 Samo ya lo fatu ai alu fo Samo ia ka ko le kio nga ke fa fo ngai o por kala me ke fa fo ngai ngai por kala fo ngala ke fa fo ngai 106.1 FM Samo malo se fo good morning Marina Ole onele nei ua sau
e whapite whaamau o le aso na apea ai oe matai tai au o sini tra la 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 oi Samoa e fia fia mosana o le talamoni lena ya Samoa o le one o le tina o le alofa o la ulupe lena lena salele ua mautulanga inu ua tele ua salalau solo le tala Samoa male atu basa o la utama o e na fafanga hik 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 yo hawhai o le a tatou tape ape ia matafi ni ngase ngase ia mamao ni mala fata fea awane ia fe langi mai na fatui o le motu male malu o le fale o sini tra la 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 oi Samoa e fia fia mausana o le talamoni lena ya Samoa o le one o le tina o le alofa o sini tra la 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 oi Samoa e fia fia mausana o le talamoni lena ya Samoa o le one o le tina o le alofa o le talamoni lena ya Samoa o le one o le tina o le alofa Talafalava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misia le porkalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le porkalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moe moeina. Lato te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu taitasi. Te le awala e me whaia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le 5.5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2.5 o no whawha, 2.5 o no whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
Le lava e feo lolo tatou awala ave ta avale le taimi le nei Silver Day o leanga ia tu fo ile nai matu ia wa faisi a pisi o la tau le taimi le nei se vaenga ina Rose Day o le lunga fo ile tatou State Highway 1 ia paule na le vaenga o le fo ile o lanu mu mai le nei taimi lunga o tatou awala State Highway suma le ono le vaenga na leanga ia tu Messi ia na paule na le vaenga le tele o lo faisi a pisi mai le taimi le nei o le tae au lunga State Highway Lewis Fulu mai tau atu Hillsborough maleanga ia tu se vaenga le na i Mount Roscoe ia o le vaenga na le tele o le na fo i wa amata o na pisi lunga State Highway 1 southbound o le lavai le lei le taimi le nei a se evanganala le vale i takanini ia ma papkura na pau fo le na o le vale o lo ai tu le taimi le nei ia o faisi tau tele vave mai fo i na pisi ni se vaenga o lunga tatou awala tele o le nai feo lolo ia o le na lava o flow pel tatou traffic nei taimi o tae au afta vale Manuela Fainga Malanga, le uto sulono minuta tale le tulai fit. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Malo le soifua manuia le tatou tunuu mai tatou podkalame masani foi o le neiaso o le areto le ola au te fia whawhailoa ia te oe ia o lo o mawhai ona mafuta mai i le neiaso o le mātai o luas furuwha na le whai upo e ono e whapea e whaalongo o tau i taua matala o taua ia o tau na i tau watu atu vale awa e ao o na tau nuu o nei mea uma ai le i o i le ngataanga upu mo o le aso le nei o whaailonga o le lata o lona toe a fio mai e tolu fesili ta ua lava na fesili ia ile au so ia Yesu pe e va ai mata upulea na o mai la to ua fesili ia Yesu a o ia ila to ile maunga le ta o le maunga olive o sa fa ia Yesu ilunga le ma ona o mai le ua fesili ia Yesu e winga nei fesili a le maunga le fai mai e fesa nga i tonu ma le ai o Yerusalema e mawhai ona tilo mai le maunga olive i le tatia to Yerusalema ato ai ma le malu fo i leo tangata iutaia olo i tonu o Yerusalema le la wo mai le auso ua fesili ia Yesu ma whape atu fesili mua o a fea e tau nuu ai ia mea o le fesili o le ale winga o le fesili o le fesili le e winga i le tala Yesu na whai au i o i le manu pele isa vali mai lunga le maunga na whai a Yesu ko ke vai aku le manu lea e iai le aso e whata funa inai e le to ti e leisi maa i lunga o leisi maa whai mai le tala o le mele na tupu i le tausanga fitu se fuluti a ina ua wha umatia e Roma ma wha le angaina le ai ma le manu o le se fesili na fesili iai ia auso o fesili la na ia lua whai mai le auso o a wha ilonga o lo toia fio mai o le se fesili o a wha ilonga o le unga o le lalolangi ia lela ke va ai le tusile na whaitau ai o le tali a Yesu e winga e whailonga manino o le latalata o lo na fio mai marukaku latalata tele i le unga o le lanolangi me mua whai mai tala Yesu o whailonga nei o le whailonga mua e loa i le latalata o le fio mai o Yesu whai mai Yesu e to a tele tangata o le ao mai i lo wingoa o le ato a tele fui tangata e whaseina o kako vaitau o le vaitau ua makua mausa le ngei mea ua tupu o le tele o talitanunga ese uanga i mai o le tele foi o talitanunga e o mai lava i le suafa o Yesu ma tele tangata uanga i atu nei iai o le si talitanunga lo na lua fai mai o ia whaailonga lo na lua fai mai e whaalonga foi o tau i taua matala o taua ua e loa le lalorangi kei minigei e le whaasoro le lalorangi
ile lelei ai le timeline le lalolangi ile manatu le lalolangi o lo fa solo ile lelei ai le o le kalanga le kuspai ele fa solo le lalolangi le lelei e fa solo ile fetawa e mal fegumia e o mea uma le lalolangi se io lava inga fio mai Yesu e lava fa te inga eva ai le nei o le taua o lo tupu nei i le vao malo te tele nei Israelu ma Amerika o lo latu tau mawhai tau ma le malo le anga lea o Iran ia onga o le kele o le ngasu o lo whatupu ele nei malo i le lanolangi lea la o i le tau tele o lo whai nei so kasi lalo ngā whai longa magingo o le lata mai o Yesu o le tutupu tau te tele whabe nei kako wa ai ma o tatou whalongo iai so le mela taua ua ave ma mea ua le mautonu umai le lalolangi e o mai lava ia tatou nei Samoa o fesiri aisia a wafoila e ongo a whainga a toa lava ia le atu laulau i taua nei o lo tupu e mangua tala Yesu ve mai a kukupu kauangi o le mea le aso ve mai o na tupu tele lea o onge ma wha mai a kilo le mea ngā oloa ngai mai o onge ma wha mai Pat vai mai fitelai nga Yesu tau la vai mai o tou nge iu ko waku vale nga o ko nge iu tou fe me ona o menei o lo tupu a wa vai mai e ao ona tupu ia mea ai le fio mai Yesu ai le yo o foi ile unga o le lalolang na winga ele o se me fo le sila le tu ngai mea ua leva o ngai sila fia o mea ngai e a matai lo kaku pidioka o le lata tu ele fio mai o Yesu a laptainga o ele laptainga Yesu vai mai a ole tu mau se ia o ile ngataanga paula ngale tangata e fa olainga po le ale lutio tato male o mai o mea ese tupu le lalang ai a fai ki ku mau ia Yesu tu mau mai fa tu ina le tu langa pule a wao le tua kilo fe mai kala kuspaia paunga tangata e whaola ina, malawea ina, pea whai, e ke tū mau, whaalangolango i le tua. Po le ame o mai le lalolangi, ai e wa ai le tam lai le kuspa ia, o lo ka akia o mai le whaavaa ua uma o nga whailoa i le tua. E le aia se me ke popole ai, o wai ke iloa, i le unga o ngei taua uma, i le unga o ngei whaingata uma, e koe fio mai Yesu, e la vea i lana whanau, si itia lana whanau, o e tu mau ma whātua tua ia te ia le tua matu iloa ele o a ngai le nei lalolangi i se lelei ai o matu whawhetai o le a ngai o le lalolangi i le pangatia a o le lata lea o le whaai unga o au fuafuanga mau porkalame ma lo o fio mai e watu i mātou ma saunia se langi fou ma se lalolangi fou mo i mātou whawhetai Yesu. Amen. Lo uali ie o te mapuai Lo nei vai I mea e tinga ai Uana o oe E fama lo si mai Lea o mai o puapuanga Ilo unei Ola Ia e pani mai E toa file muai Olo tonei ua whaingata Whaamangalo mai Lo uali ia tau fi mau Lo uo
talai lo wale e o te mapuai. O le pese wha mai ai le tātou. Porkalame a reto o le ola ne fwoi tai a fau ina watu e whambi no tolo atora tāle o le tu la e fitu. O la sus fultasi a mati. O le mena tupure nea so te usanga mawai. Le so le tausanga tasi iwa tasi ia na whapena o na sainia ai foi ia se deal i le vau Janet Jackson ia ma le Virgin Records na ia uswina ai se pese i le tau e fase fulu miliona. I le tausanga tasi a lua afe ma le ono ia o se ulua i Paris Senator Maitai le nei o totono le malo Chile Michelle Bachelet. A le tausanga e lua afe lua sfulu ia na whaapena foi o na whaalawi loa ina mai ai e le World Health Organization na lato taitai le taimile na Tedros Adhanom ia o ina na whaalawi loa mai ai le COVID ina ua mahe ai le nao le suenga se lau lua sumaltasi afe 5 se lau ono sumalfa cases i le taimile na worldwide a o lato na mali liu wha afe tolu se lau fitu sumaltolu i le lua afe lua sfulu nisi na vainga mena tupu i tausanga ua mawai i le nei fo iaso. Música malia mana yesiva música malia se maya night Lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
In this update, a lawyer who fought COVID vaccine mandates through the courts isn't surprised by the findings of the COVID inquiry. The second phase of the inquiry has found New Zealand's overall pandemic response was effective, but the government moved too slowly in some areas and some restrictions went too far. It's recommended new pandemic legislation before future outbreaks and stronger financial reporting. Lawyer Matthew Haig says the report reflects concerns that many people were raising at the time. I think what's disappointing is at the time those people who were saying those things were ostracised by the government. They were inconsistent with the one source of truth that the government were putting out. The US Secretary of War says today will be the most intense day of fighting in Iran so far. Pete Hegseth says Iran's leaders are desperate and scrambling and the enemy is totally and decisively defeated. More than 1,700 people have now died in the conflict, mostly in Iran and Lebanon. Hegseth says the US is executing its objectives with ruthless precision and it will not relent. The most fighters, the most bombers, the most strikes, intelligence more refined and better than ever. The instability in the Middle East could create problems for Uber drivers here in New Zealand. Iran's ongoing blocking of the Strait of Hormuz is putting pressure on global oil supply, leading to rising prices at the petrol pump. Workers' First Union Deputy Secretary Anita Rosentreter says Uber should be covering fuel costs for drivers. She says the Supreme Court ruled last year they aren't contractors, they're employees. The company should be recognising its drivers as employees, and that means not lumping the costs of doing business onto them. A warning, Air New Zealand may start to strip back some routes as it deals with the fallout of conflict in the Middle East. The airline says fares will change and it will have to find ways to cut costs as jet fuel prices spike. Aviation commentator Irene King says the airline may consider changing up its regional operations or cutting longer haul routes. She says some routes have been at risk for quite some time, so it may be something for them to think about during their current strategic review. That's news. In sport, potential T20 international cricket debuts loom for Kateni Clark, Nick Kelly and Jayden Lennox as New Zealand prepare to host South Africa in 5 matches starting Sunday. Much of the Black Caps World Cup squad will be rested. Tom Latham, Dane Cleaver, Josh Clarkson, Zach Folkes, Nathan Smith, Bevan Jacobs and Tim Robinson get recalls. Warriors halfback Luke Metcalf is back in full team training ahead of schedule after his knee surgery. His return could come as early as round 7. An unchanged playing 19 has been named for Friday's home match with the Raiders. Runner Sam Tanner has been picked up by the On Athletics Club as a fresh sponsor. He's had to sever ties with coach Craig Kirkwood as part of the arrangement. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. Nunga tātou awala tele av ta'wale ia o le lava e tū mau le wheo lolo le tele o vaenga o tātou wala te tele. Papkura tu juri le wa a mata o na pisi le taimi le nei. Mill Road I le vaenga le takanini le whao a mata o na pisi mai. Nisi o vaenga o tātou awala tū mau le pisi o le vaenga le na Hillsborough anga I atu Mount Roskill I lunga le tātou State Highway Luas Fulu. Mai tawa tu le taimi le nei Morningside I lunga le tātou State Highway se Fulu Maleono anga ia nei nai Point Chevalier le taimi le nei o le tai au ia o le nā fōi ua a mata o na pisi le vaenga o le altele le nā. Onera Road leo a mata fōi o na pisi mai ia whapena le anga ia tulunga le tātou a walau papa nai wheo lolo a le taimi le nei ia o le nā lava e flow tātou le taimi le nei o le tai au. Mai tau atu fōi ia o le anga ia tule Wairau Valley leo a mata fōi o na pisi lunga le tātou vaenga le nai Takapuna fōi ia ua a mata o na pisi Twin Coast Discovery Highway ia whapena lava fōi lunga le tātou State Highway 1 le nā I le anga ia tu le nai mātu. Nisi nā o swinga fōi o lunga o le awala o lea o lo o iai. Ile nei taimi o le tae au av tāwale, tautua nā lava le saunga le mu, le o 5 minute te ai le tulai fitu. Whataira tiro lau mai mōmala whawhongara nei teimi o le tae au le vainga lata maile nei I le tala o le tau o le atātua matamai Samoa nei vainga o le tae au Luas Futasi. Le mawhanwhana le e Samoa nei teimi o le tae au o te alfitu I Samoa o le tupa o mai timu Samoa nei teimi o le tae au o winga whapma wina o le tau le tino o na whasora na awa oa pa utimu Samoa
Nisho taimi tolu se furu maratasi degrees Celsius maurunga le velo le Samoa. Ne yaso lua se furu maleono I lona mawalalo. Le se tātou so tainga ma le sui o le tātou Radio Samoa ia pia. Ia mo ne foi aso lulu ai o tātou tala mai Samoa. O le tāo le tu la balu I le tāo nei. Ia o le avano fo I se whatalo fal tātou pakalame. Te le paanga o le tātou malu o le tāo. O lo whawhonga mai Samoa. Tātou Facebook mari YouTube o le Samoa. Pena hoi whawhonga mai I le FM 106.1. Whatalo whasonga maulolo tari ai. Whawhonga mai la whianga o whenga. Lo whatalo whai mai lunga le tātou Facebook o le nei fo I tāo. Ia le maru fo le tunu o lo o whawhonga mai Amerika Samoa. Malo la persi fua maruia. E le nei fo I tāo. Fau, se mai le talo le tau. E tonu o New Zealand nei. Whatalo whala tunu o I so se vaenga o motu I sau te alo tātou mafuta I le nei fo I tāo. Fau, Baba atu te alo vaenga o Queenstown ala la langi le leile tau e awa oa ni so teime le awa uli. Luas futasi marunga na mawhana whana. Whasolo na awa oa langi le leile tau timaru. Luas furu marunga na mawhana whana le so. Wanaka langi le leile tau mo o tau le so. Luas furu malua. Marunga na mawhana whana le ea. Luas furu marunga na mawhana whana Westport. Whasolo na awa oa. Langi le leile fo le tau. Langi le leile tau Nelson. Whasolo na langi le leile fo le tau I Kaikoura. Invercargill la langi le leile fo le tau mo o tau. Mana fo le mawhana whana. Luas utasi lona maulunga. Greymouth langi le leile tau. Luas furu marunga na mawhana whana. Tēnā vaenga Blenheim, langi le leile fo le tau. Whasolo langi le leile fo Alexandra. Dunedin. Langi le leile fo le tau le sos. Fulu varu marunga na malu o le ea. Male ai o Karaistete. Malo o le sufo maruia. E le nei tae au. La whasolo na awa o langi le leile fo le tau mo o tau. E te me malo sila I teacher sa vidi mai matu sae. Around Banks Peninsula le so. Fulu varu o maulunga na malu o le ea wha mawina. Ia mo Karaistete, le nei fo yaso taro whawai le motu I matu. Pi te lapa lunga le motu matu I kaitaia. O lo te whawai atu I elapta inga mo matangi malolosi, strong wind watch mo kaitaia. Whasoro pa o timu, ma mawhati munga ni so taimi. Langi le leile fiafia na nei o savili. E ange malosi mai sauti sasai. Iwa se 4 kilometer le tu lai ni so taimi o laua uli. Ma le whasolo atu le fiafia nei. Lua se 4 maurunga le mawhana whamawina mo kaitaia le so. Le mamano le atunuu. Whafonga mai mo mai. E le malo le tāo rere Samoa mai le laumua Wellingtone. Ma lo la warsi fua manuia. Langi le leile tau mo tau I le so. Lua se 4 maurunga le mawhana whamawina mo Wellingtone I le so. Whanga rei. Alo e fo I lapta inga malo momatangi malo losi. Rain developing early morning, possibly heavy from afternoon. Mo tātou whanga rei. Sfuru iwa maurunga le malu le ea. Tauranga whasoro na awa ora tau mo o tau le so. Taupo, whasoro na awa ora tau mo o tau le nei fo yaso, roto rua. Awa o le tau sifuru waru maurunga le malu le ea. Palmerston North lang le leile tau. Lusu tasi maurunga le mawhana whana near Plymouth. Awa o lang le leile tau. Lusu tasi maurunga le mawhana whana nei pia. Whasoro ina awa o. Pa uti moni so taimi lusu furu maurunga le mawhana whana le ea. Masterton, sifuru iwa maurunga le malu le ea. Awa o, whasoro lang le lein, le bin. Lusu furu maurunga le mawhana whana. Lang le leile tau mo o tau le so. Te lawainga Hastings. Awa o pa uti moni so taimi sifuru iwa maurunga le malu le ea. Gisborne. Awa o pa uti moni so taimi sifuru iwa maurunga le malu le ea. Kiri noa. Hamiltone. Na losi fua nei tae au fau. Whasoro na awa o le tau. Luas fulu maurunga le mawhana whana whamawina. Mole nei fwoi aso lulu. Tama ki makaura o Aukirani no whanga whasalanga Radio Samoa. Sa fulu ono o iei le malulu. Nei wanga le tae au. So le kwa pongi sa whafoso. Kwa pongi sa. Ke ara fiku. E ale leile au ka polo. A kimu malo lo de lei. Winga le tau le sola whasolo pa utimu. E ni so taimi malo sit savili ni so vaenga o Kilani. Lusu tasi marunga ma whana whamawina mo o Kilani. So tae au pe audia awa olang le lei. Lusu tolu marunga le bevela. Whasolo e na bevela fo ilas foraile lusu fuluono. Awa olang le lei le tau. Asto na ilang le lei. Lang le lei le saso fua marasa luara. Nawa yasolo mana i atu. Mabongo o manau tuna baila mai tau ne foi taimi o le tae au. Ele tel tununga lo manuia le tau mona tunu ala lampa pa au ni se vaenga o Kilope. Alo point tara ma futa le nei foi tae au. Fau tau tō mo rere samos whalima i watolo amo ma pokalame maru o le tae au sfuta sire wate anei. Ia lei tu la e fitu. O le fitu nu le o mai roa ngad mana mana.
O ka tui lese la tu supermarket folio le te tala. E maanga ia wai e au ke lola e foodstuffs lalo. E mane fo ilea wa ore kele au supermarkets. Faila lako kaubanga. Le mo tangata whatawa. Ia, e mana ia fo ile tūlanga mō le vaenga le I Hawke's Bay. A tonu o le vaenga tonu ale sa ia ile supermarket le New World mua. Lea lana a ngai ese pena move ese mai le tausanga lua whilu sulua. A lea la ua fausi ai ia le tatou a fale o loa fōpo. Le si leo supermarket fō lea e whaingoa ina o le Basket supermarkets ma o le sunga fōi o le na ia a mataina fōi le nei a vaenga ia o Amen Bakshi lona swafa ma lona ia manatu a tono se tali atu fo ilea I le tasi o le falo o loa o lo ia I tono le community ina ia fso soani fo ilele I tangata lautele mai se tangata fo o sia fo a community mo le tau o loa a le ngatele na ia e tutu salalo no manatu mal manatu o le mea le sunga ia Greg Little I a tono o le mana I o le sau o le isi a fale o loa fo ia o le fao popole na o ngā luenga a vanoa whai ngā luenga mo tangata o le community a le ngatele na tele le choice fo le mo ta o mafa ia manisi o vaenga o waile na o ta o mafa la e o lava fo I mea ai fo ia nai mea ola se vai atu whafonga mai le tunu tele o ia o mea ai fo ia maua I bakery wai ia o telo nisi o no whanga e o ai su ele bakery o na whato a maua lea le maua nisi tono supermarket pa o le maa nai ele na o le whale o loa lea ia o tele nisi o vaenga so soani fo I sia community O tera mana na o isi supermarkets le wo ka fo e wa sha ka lu ka supermarkets wa ale se kupele se mela le fo ngaru o supermarket. A ke fa kupe o tera supermarkets. Ai, o e fa le kofe ko so le Ako wa, nuka ka whenanga whakau fo le e pe ke e la ko fo e wa e la ele o rush ke la e la barca I mi. Ako ai vai o mo whenla ko I puko whewka o e whenla ko whakau. Amu ia la ko. Ai a fo. A se puko whe fo ka. Se vala au mai fo se kala. E a lelei ele minister kabineta New Zealand telefon tato tal no iai te masina on tato tal no o e for minister all Ministry for Pacific Peoples Shane Bridge no ke lo ko le toe tomo le fenga palo tole foi tu sanga ia msano wo mo fo lon time to no le mele New Zealand na to o lana fam talanga fo I nisi fo I o fatal tal noanga na ia ta uai fo ia ato no se mana o ngala fo I wa ia I o ina ona wa manga o fo I se I spend na time masiona ainga a fo ia wa se fulu lua tau sanga talu ona tau tua te tonu o le vaenga le nei fa polokiki na mata mai le tausanga lua fesul fa ina ua manu malo mai ile no foa mai ile itu malo le fangare ia o inala le na mata mai e fo ila na ia au nanga ia ma fa solo mai lava se ia o mai lava ile nei fo itai mi e pe ona iai fo iai na ave ma Minister of Health ile ya November ile lua fe lua sumal tolu ia se ia o mai ile tausanga se ima vai atu nei na ave ma Minister for Pacific Peoples ya November lua fe sul tolu ia se ia o mai lava foi e pe ona ia ile taimile nei Minister of Science Innovation and Technology lua su faiang wali lena amataina ia se ia o mai foi ile tausanga na se ima vai atu Minister of Statistics e o mai lava lua su fa se ia o lusu lima Minister of Universities ia na amata mai lava foi lana au nanga ile tausanga na se ima vai atu nei a pe onisi na ona portfolios o le sa au nai fo mtautua ia I tonu fo I le whainga malo I tonu le party le national. E na o whaile reshuffle le national tau sangana jatu nei o Gerald Tassila minister kabineta na suilo na ana portfolio jele lopo o se tasina vaenga ua whamautuela nei whiwhilinga ia manto fo o ia vaenga o maa suilo lau portfolio na tofiai oi mai lamtanga fo lele ia nga I loi leo lai e sing wha le kongu le kiki o lau o la foi tau tua ameni kongu I o le parlemene la tau ia pe afu atu ale sa tofia le minister se fo mana loina ina ua tu le male national ia la tu coalition male act male listening first ia nga faila reshuffle Christopher Luxon tau sang le gamge kasila le ming ska le na fi ai ia ai o le nga
Tele foi lona sao tele o le porkiki tono New Zealand la tau o baba ya tuana na filen na failo le palemia Australia talo fa pa angal tar programe Australia o lo tau palemia leo te baba tu o mona ia folfolaina o le ala sent ia tulanga military surveillance aircraft tono Middle East o sosani le New Zealand mo atunu uia o kapomo Iran i lea fo i vaenga o te baba atu leo i sana fufanga aveni fitifita Australia ana paula fsosana le ave mo leita ni ina ia tama faila fo ile le ia fisosoani ia tunu ia tau fia fo ile malo lo si o so fa inga Iran le o ia ile time le which is stulanga le fo ia le lango fo i Australia o pe ona fola le time le nei le nan famna tu le tunu ele sita to so ta inga sa mo fo ile e pena masania so lulu westi tasi ole na fonga ina le fionga ngal bana tu marvao tanga veti pe tanga vai le tanga na so fu ya lo ye nei tu no fo ne so lulu ya au tatu tala me sa mo le tala valu e le ta nei ya mar fa mo tatu tata no fo le sfrele pe au lia e le lo fo malanga le le tu fo le no o digi lo tu nei warning fo le mo company ona le fo wa baba tu fo lo fa solo fa ko ke lengi su ko ya fia mar ko biki ne vai tai o le lau te baba ya to lo e nai lap tai nga fo le employers bo ni so la ona employees ole tele ina fa nga ya sick leave tai ne ya ele le ya la le sick leave nga ka la mo ko ai mai de ya sa ole vai ia wa ele leila ia vai ke mi foi le ole sa ole covid sa ma fai ona te songi ta so foi le ke mi olanga mama ia wa avakule le ole nga ma covid but ile tilo mama ia le time nei ele ko ese le covid mata to ole lava ma ko isa sa ola covid a fa pela covid ngel vai aso ngei lua vai aso ko covid le isi vai aso ai apala ia ma fa nga o ka ko livi fe lolo la tanga ta foi le ole permanent ole se full livi ia o ngai vaenga la ia part-time workers pe yo inala ole a mafuli ele mafa a wa fo ile e mafai a fa peke a pala ngei ai ke le fainga luenga ngafi ia ele iso livi em fai na mau po aso e luol vai aso ele iso livi em fai mo ila tau ia inisi o mtanga luenga manisi fo yo o fala potonga ele mafai la nga mau ngi livi nai vaenga ie pa wala le mea o le fika le lava o le ako ngala kai mi pola ko inga mai pola vai kai me mai ka nga pala livi ya ma ya isi ma ia fa sa pe nga livi sa le tala no sick leaves o le lua fe lo mo le tasi mo le sile fia no minimum sick leave entitlement increased from 5 to 10 days no vingol to sanga na le na le to li mai so ma ele to sanga mo tanga ta fainga luenga NCTLs fu ia langa vai ngase ia lo ingo ka fe nga de leang avela sick leave for drama na miela medical certificate pe tolu pe obatu tolu aso okay ia lua ia de ask my no employer po la company e ba ko sick leave na lo mai fa de ia o le taile fo o taimile o nei vai tau mai sala valai nai tina fo ia awa ama mai tamaiti o tina la vai tele ina no fo le vai tamaiti so le si lai tule na e pa o ele mama fa le vai nga le ia wa afa pe mama ngei ko mama ile vai so le si se ka fia ia vai nga na ia ai pe o nai tina o tele fo tina o nai part time workers na so o le ala tele la na o le afa ino o tato i vai nga ia tau sick leave sa ia le lei vai o longa tono va so tatu ia se vai mas ka ko ki ma yo ngi ka fa mo mo Wale va fuele ko kakangi se pankeke ia. Ia. Pulea pankeke la poco. Io pankeke ma fola sala falafa fakafa. Ia. Ku ulem singa fa pulor kamara. Ka okay. Ese fia fuele asoi. Kama ma fola le tele na tu el tanga le siamo. Ko sanga me foi fa popo ia. Ia porki polo foi ka ki polo fa ma ka fe. Ya wo malala la so dulu la ko ai ki la vela mal pankeke tsava kai lava pe ke va ko le mo mori fa fo ol ma la po du me fa fo yo alo
Ska ko ki mana yo nei tai au se mele tele fa le ti se ko le ya le mo fa me fi for kai au no fa tai ta po inga ra ta ma tu asen sino la tro I mano ma tu na ora nei aso ma no fa tele lava to talo ya wa ngai ma ko grandparents o le ala popo ya ma ho na me ya ngai ko inga lo ma ko ya so la le va ve au pe se le lo kur kai e mai ara ngā kai me lai o man ngai kone lai wawe ar whiara ngai grandparents ngai kai mi o tātara no fo ta vailo sunga I ta mawhara tai au e wai e iso tātou e kelenga koe whalawa lua so ia wa makanga le wha ngai ni whalawa ai e lale kukanga le whalawa fo I le whawhiwhi loi la male e lengi Kwa I palu le lei lava e lengi kipi e lengi angi alu aku e malpe pule foi la oi pe ka il fa mo foi le singa ka mai ole oyo langa le lunga falai fala poko lo le pe pankeke leng mafai ko ngai ku ulo ia lunga ava ai la le ma ngai wa ko le ngale so ato se la pasene fa kai yang singa ma nga yo se a fo wala so fo mas ku ka ma o ko se ma wata mafa ai sa ole ma ke le fa mala tu nga so le o le fa mo ka mo so le ko ka ngo fil va so fa ngar ka mi ngai so ya va ngal fa la o pa o ka nga ka fo ai sa wa le fa so ata mai le fa so va ka mi ngai yes o le tu ta ngo fi ia o ka fo nga kilo ainga e tono ai o ainga vai wa I ka wa le fa so le ta to inga nge ke ua Feo angela le vai ngai ka ba fo ga le mafa kia ka ko so kun kupe ko ngai pido ka mai kima fa ka wai me ai le fa so ata mai fa so ngai bai kai ya le ya mo singa fa so fa silika ko ka fa sa fa oi ko manga ya wala ya sala fai au le ano se fo mo le tai good morning morena lu matango fi na wa ilala be asulu ye na yo love for nuwa Le moana ila masina Oh mata ango bedina tawita Filanu lanu wa ipe yo susana Be o se ia eta oto watu manga Afai tele tonu yo winga mana suma tama futa O tele pipelo yate oi ole lava su e yo tua oila umasima Automotive no a bisia oya ole ma we papa sa tawo if my little lay look mutulea la fa yo lo mut feel love le ba le lo fo ile ya e ma we fo ile fuli malaysia if my little lay look mutulea la fa yo lo mut feel love le ba le lo fo ile ya e ma we fo ile fuli malaysia hey 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 Se la faie aurele hey 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 O anga I fa no malau anga nu O tu mau be fa va mau E ma malu lava o no yesu Fa mole fai ma vai su Le ai si tasi folinga mata E pele lava o lo fa tu Fai uangalo ya oile alofa male loto mawala lo sauko ila oi saufa ima iyo auta fa se fai le alofi amatai ole nu fa long ole le se fai mai o se upu if my le le alof mutulea la fa yo lo mut fele love le va le alof fo ile ya le ma fo ile fuli malaysia if my le alof mutulea se la fa yo lo mut fele love le va le alof fo ile ya le ma fo ile fuli malaysia hey 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 se la fa ye aurele hey 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 Se ngofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai aue ke ka alo, o ka maiki o mo kele mena kumuri fa alo alo malok mo lalo, ai afai ai esasi, nginga lau ka koe fai kui fafu, ai mai o pule ongo, o umanga vai kofia i ai le fue marko o kongo, o lau lau ngai kosi ai nga mau malai fongo, o mamalu mo upa ia e fa ame melo i ai le loko, na kupala me fa asongo, sa kukula fai merko o ko o nga fui fafu, fa salele anga, na ko pule
kule sale aula Fai ku kule malai Ulu whalela ngā fulu ma faufaunga Ngā ngai fo mongo fai mai e kule sa foku Finga olo malai e si o si o mia e whale loku vai singango Le kumalo e kule a sau Olo malai fongo o maki a maki ai u au Pasolo mai le kusalenga o le kalai mana malama e kapwai kasi whale Koile malai o le kamau a siaka Palauri sifo, maparau le whale whae kule palauri I lau malai fongo I veilo a Seua ako kingo le kama ma au le lei Sala whae o oenga moe pa i o le kala le lei Me mika I le loko e whai masei Wasau whala le lei Le moku whai mea ma whai lau sala whae e au le lei Never mind the lei o lok motu lea Sala whai o lau motu fele lava lea Vale lea lo foga I le ea Le mawa fo I le fuli ma le sea Never mind the lei o lok motu lea Sala whai o lau motu fele lava lea Vale lea lo foga I le ea Le mawa fo I le fuli ma le sea Hey, 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 hey Sala whai e au le lei Hey, 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 hey Talo falava o au lapi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You may have heard of Henry Ford, the famous car manufacturer. He was the first to use the assembly line in his factory for mass production. So his company built and sold hundreds of cars every day. Well, one day, the big generator that produced all the electricity for Ford's factory suddenly stopped working. The whole factory shut down, costing Ford a huge amount of money. He quickly called one of the top engineers in the nation to come fix it. The expert engineer soon arrived and began looking and tinkering with the big generator. After only 1 hour, the engineer had found the problem and fixed it. So immediately, Ford's factory began making cars and money again. A few days later, Henry Ford got the bill in the mail from that top engineer for fixing his factory generator. The bill was $10,000. Ford could not believe how expensive it was, so he called the engineer on the phone. He said, "Excuse me, sir, but isn't $10,000 rather high for just 1 hour of tinkering?" The engineer answered, "Mr. Ford, I'm charging you $10 for my 1 hour of tinkering, and $9,990 for knowing where to tinker." Ford answered, "I guess you're right." And Ford paid the engineer his $10,000. Do you know that people usually accept your own estimate of yourself? They give you the same worth you give yourself. So don't sell yourself short. I'm not saying we should go around full of pride, thinking we're better than other people. But if you have special abilities, training, or experience in a certain skill, then you can have reason to be confident in your work and charge what you're worth, whether it be with computers, sales, building houses, farming, teaching, music, or something else. Obviously, the one who really knows your abilities is the one who made you. In fact, no matter what other people say your value is, your real worth comes from how much your own Maker paid for you. You see, God Himself paid for you with His own life. He actually became a human being to die for all your wrongs so that you would not be separated from Him and suffer forever. So why not ask Jesus to forgive you for living your own way? Then when you give Him control of your life every day, He will start showing you your real worth. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lene. Fa for fonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Afatono nei tola fitu famore ngas fanau Radio Samoa mo nei fa so lulu se furu tasi e yaso o mati.
Telefoni matala mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu olo mo fo lewa noa ile tato imeli. On air at radiosamoa.co.nz. Whape fo ilau omi sila mai le whamonianga rungo le Facebook ma le YouTube o le Samoa ua maanga ia kere lea sore ka fefe pule po whewai ngana whape nao mena whamonianga nei taia whamone le ka whamonianga le imeli Ia, o le whaamanianga le nai mai a whaatoe taitu ave fui maono. E vi ia le atua mamana i le nei tai au fou, una waulia mai la tali i bele ia baby o Zaya vai reka te lea le tasi le nei o tausanga o lona ola, ma tau te alolofa tele mo oe le atali e pele i le loto, alofangia le atua i sanga whaamanui a tele i a te oe le atali i pele. Ma ia sanga wha au popo nisi tau sanga se tele mo oe au nai i le atua i lana ngā luenga i le lumanai pe atu tusa malona whinangalo. I truly believe and trust that God has prepared something absolutely amazing for your future, my lovely son. Love from your spiritual parents, Pastor Fa'atoe Taitu Ave Fui Maono and Eseta, and the whole family, especially your spiritual family and church of Showers of Blessings Worship Centre Church, Botany, Auckland, New Zealand. Love you always, baby Ozaya. From our hearts, may the love of the Lord be upon you always, son, baby Osiah. Mana ia, i ta whamanianga fo le lunga Facebook. Yeah, whamanianga mai a tupua o Never Flick. Tai omni e te vai, whamani atu le asa soifua o si o mātou tina, whaamati sa sulu, o le aso ua ato iai lo fitu se fulu tausanga, anga le leile atua whaau poponi se tausanga se tele tātou te mafutai, i le nei o langa, alo whaanga mai au whanau, ma au grandchildren uma i New Zealand. Leisi o whaamanianga mai a Tala Kirisoma Society. Alo whaanga ma whaamanianga le aso whanau o si o nephew o Reubena Jordan Masoi, wa atolo na lima tausanga i le aso, whaamanuia le atua i lo wola tuputupuae, alo whaanga mai a Uncle David, Auntie Tala, malo cousin o Blessing. We love you, Bena. God bless. Tātou telefoni, tā lofa malor suifua. Soifua manuia lau sunga le awa o tabai. La suifua. Maro soifua. Ia o tai maalia lea. Ia, la vanona wa tai maalia. Ia o le aso le nei. O le aso soifua le tue ina nei o i tau sefo a ko i ailonga fix. Sunma le ongo kausanga. O i tipu fiko on kausanga. O le manga onga lava tawai ia pa. Tu pel ma losi ma le ola nature ina el mama fanga. O mai ai nei lang le tu mau. Ia o lo whaanganga e waku ia David o pulea i Angela, ia o matu a inga poto, ia ma mea tau tā, ia o sunga whaawhiangainga i a Petalai, ia ma le whaletua i a lofa, ia ma ala pau, ma le whaletua, ia e mai se tiofa i lua, ma le whaletua a Ranita, ia o lo whaangana, pai lava vai ma o lo wawanoa. Tai lava tai maalie, manuela soifu o to ina, whaisanga ki maanga, ia maafisang ki o kusi. Ia te kusi, a pai o malala. Alo fatu nei ta. Se voi anga lo bagu kuar kaya. Lei. Le jota do ba am talofa. Talofa la usunga la o tawai. Tagalo fa ya te falfati. Pakawela i matawai. Kai la ma lo sa se lu ma mai kai fa ya onga. Ia wakwanga ia lo whaanga ia mona soifua. O sefo i pitau. A whai oe whalongolongo mai i oneanga la au kukasi leke. Ia kaunga aru ka whaolo ngei la lunga la au kukasi. O kele mau pālangi, mau ese ke fia ai mai ngofongofo ai. Ia e o kai maari e. Ia o le asfonge e mako ke lua re whakasim kai maari e. Ia mea ia ale walking Samoa e whai. Ia sefo i putau ia whamanguia le kua lo waso i fua kerenge mau kausanga wa e mauaina. Ai le ngata i lea ia maua pea le ola ma le malos. Warkau kua inga fe au mga luenga le tua. Lo whaanga ngai waku ia whalfani ma le whanau o neanga maung keke. Kai lawa tawai. Lo kere aku mo lua mal mai kai whai aonga. Tai la whalfani ma ria whare nei tai au. Lau pepe maroro sui fua.
whaktai rawa tawai mo le awangoa ia onga o koe pisia kuka kelfongi o sko ingo i pitau. Lea la. Ia ia ma whaktai rawa le alofa le atua whaktai rang kausinga i tamai ai pitau ia wa koa ingei tausanga i tele o longo soifua ia i pitau ia mau pe makutanga malanganga o le kua e whapengau sang turu i whapopo nisi asu tele o longo soifua maua pelo malosi malo fia wai che pole alu pepe nika ia yang pokalame ia ia alo tele mo oi fa mangui o soifua ia ni me alo para ngalufa ko se ia mai ia ai le pai o fa ngaloina o ro talo ia fa mangui ke aku le ko mo lo to fa tau alo fa anga mai ma ua ia le pepe misal masina ia man fa nau o tala ia mo ainga malava marka ku ainga I fanga rofa tere atu moe aktai rama tawai taila pepe mania fole nei tai au fo pe lista fa mania ngale lungo on Facebook fa mania mai a tor mino happy birthday toe mino mangalongo wa toa ile solo wonos futolu tau sanga lo soifua alo fa anga mai le tina le ainga malifana Tano whamina ko manao nei tai au. Ko sia ki kasi emaili wa umata tau, telefoni wa mae. Ka korunga o le pesene wha mani tuele purenga mana whenga wenga. O meni sa mōmana tāna po kalame maru le tai au. E putau, ila wa soifua nei aso. Sparky, Kai maria wun maga mesi. Tōno shutonu le mano. Sota o mau ile mauta oh yeah le fia fia le fia ile meuma ile mauta oh lo utama lo utama
the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack, bills stack high, friends act strange, storms in my life, feel the wind and the rain, but I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry, door wide open, love never runs out, step through the word, that's what faith's about, prodigal child, but he welcomed me home, put a ring on my hand, said you're never alone, table set heavy with mercy and grace, tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house. Praise poured out. Let me hear you shout. Everything's alright in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Everything's alright in my Father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy, 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 joy. Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa. Yes, fala vlavita utavale ina la talata to LSE on State Highway 1 ile time ile nei failasi mamafa ile traffic on a northbound citybound anga iatula na LSE anga iatu I Green Lane lunga lava tatu State Highway 1 lo maita watu faisi mamafa ile northbound ile time ile nei and citybound from Otara anga iatu Mount Wellington male anga iatula na I LSE ya ole na fo ila o lava fo ila anga iatu ile central ya olo failava sitele na poloka le time le nei o le tai au northbound le time le nei my Drury anga I mai I papkura fa so solangi takanini se o mai nei manukau o le na fo yo lo o yaile vainga fo ile le anu mapoloka le time le nei on Hill Road o faisi slow le time le nei westbound ile anga ia tulunga le tato Southern Motorway on ramp ya o lo fai fo ila sitelo kiu mai na le Great South Road Northern Motorway mo tato faisi mamafa on the southbound le time le nei mai sera fo ile anga I mai le nai Albany fa so solo I for Cancellation Drive ia ai mai sera le anga ia tulunga le tato awala lau papa ia na o faisi pisi le time le nei o Never Road citybound o slow le time le nei ai mai fo ile anga ia tu I lunga le tato awala lau papa Northwestern Motorway time le nei eastbound mai tau watu fo I o faisi Mama follow traffic mai I vaingale Lincoln Road anga iani te Attitude Road le time le nei ia fa penala le anga ia tu I le taulanga lunga tato State Highway Lewis full le time le nei northbound to Waterview faisi slow le time le nei and the southbound le anga ia tu le na I Manukau State Highway Lewis full o leo lo mai ta watu fai asi mama fai le vaingale southbound anga ia tu Georgeport Memorial Drive ia male anga ia nele nai tu tono le malai va lele nisi na vainga leo lo mama fale traffic time le afta vale tau tu anal saunga le mu tu sfulona minuta ntale o le tu lai valu Radio Samoa. Taslima i Watolu Amo. Talofa Samoa. E mawhairu so soani atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo tinga ma le whaamanongi no lo fufonga. Whaapea product po o loha e so soani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I ua mawala to pepe o nar so soani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane I le lua ono Great South Road I Otahuhu. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pēr tāru whapitoa nao le limatala tu tongi pēr whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awano fo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pidio le pai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga
Samoa o lo mawhai na whaatino uma i tātou au nanga ole isi pei. Mo le silifia mo whaasoponia so se vahenga ni usila i o tātou lala. O lo awanoa fo i o tātou ofisa i o Tara Mamangele. Pe whaongale Pacific Easy Mobile App po le direct transfer whaasawa i lo taimi. Ai sili ato na whaasawa i nautu pe wa taunga tāle penisiri. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau o Tasiono ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, taporket, o komeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e mawa i le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu maliba, mai le tausanga lua afe se furu maliba, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o, pe a fio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o, fa o. Whasalai wili tawita Tambatala Vou, e wha longolongo mai o le Tambatala Vou, e le ngā vai awai ke fia kama, kai miringi wai loa, awai ke fia kama. E kua leanga. Kua leanga mor fia kama wai loa. Kalvou pia, kalvou, ia, ma kama de ling, ngau e wha fonga lea le pese na ngā, me leanga mo ai mi misi ma leo se me mau.
Ala wa ke lo ngal man. Lo ki lo ko de ma ngai ol breakfast ra ka lo fa vale le fua se mine. Sa oa. Ko na ma ia so de banana cake. Ma le kofe vevela. Umar case. Pero no que aka gafi. Ka go foi ka ro gafi a. Au que no ko meses ba ka lo fa vale bai. Ku nga ka le ka ro. Wala ka man kai mo exercise. Ai nga fa ski nga foi el me pa o koe baka la ele highlights or ka longa le Australia ma New Zealand va ka ka ya le final ne fa o Vancouver ile aso fu ka ya aso fu jon o waka kuja sko bo New Zealand or Samoa James Colose or sko mo New Zealand or Samoa alina saili o fa persone kakala sa mo ko fai o sa mo le pinging on fuspa o le Oscar ko sa o kai ko jala o New York le la songe fusipa ora nga sa il va so le ar sa ru di ma la sa nge morning vale arozo da fatu neta so no vo ka nga sui la le recipe o breakfast king ka alo king en Australia nga ia fa sa ko banana cake ma pe avele maru ka one fa vale ne fa sana ko que fai que fai pula Bak sila ko fa vale kur ko kofe abe ko sa mo sa lo nga makwa malo mo awa ale ngis ko sa mo ya lo go vinga fo on makwa fa ale ko ngor mele la ye so re si vai al ko fiku New York le la so ai tan malo la America il banga le fe lo la pa ka fuspa wa te kasi pa ka la sa lima ba ingir pa si mo ingir kamal malo fa taile te lo pa angal chara kalame malo fa tai fo ile fe la mai male fa so mari nei fo tai au nai ma tu te pena nai fa na ru tai au malo lo sai fa malosi se ale le au ta pena nga manuia fo nei fa na mo tai au ke fa ya ko pole alo vai nga ye male ai mo mari degree al kama mar kengi o ko ko nge e ka ko to tala no fo te mai taung e se tina fo ina matal tal no nafi kala wa tula i manurewa ono tau sa ilinga fo lelo sa onga ave i so na no ya onga matal no lo tulanga tau pili fo i o tamaiti ta wole tina o ka kaunga ka ya sa olava nei matu vai taimi nei le taunga tau pili a onga o nisi fo i o onga wa mela le mo so e mai o manurewa nga ya tu o tawa fo ile ono tulanga but ole fa manatu ta wala mo ta ya sa o lava le fa mo fe lava fo ia kele ngisi fa lava manisio me ia tau fa ma fo le ia ma wala o ki fa afkaia onga oltina ile nau ia avisionalo ile onga o ma ko fo lai I o tawa la onga left to say ye le van fa pela fo le tulanga wa onisi nau tu ole alo fia ole fe avia inga fo ile ona tamaiti ya onga pala au mai ta tal no o lo ye ta vale mfai ona piki matu momoli ia e fo lava fo ima o tatou e tatou te sala noa lava ona I lua lea manatua o filifilinga ia manguia tamaiti ia ua o kako ia ole ua o kokelo ngako o fai ifo ia fa mamala ia ai kur fa mafa inga tamaiti sa malo mana ia so malo nei matua o le ia wala le santa tata no le le mo le lumana e ona fa na ole amatala tua onga I preschool e te leia advantages o lantou ia amata tu preschool o atu le primary kua e ma nei al tu langa la woye ka mare lo ku sa o le primary o ka fa ka I fo isi me so le yo ne va na fa mai fa vale o le o bailo ka ko fiku I New York le la champigny o ma Oscar ma ela o kama Oscar so le o siri mama ko na o kama Oscar ya akero o kilo awa kama New Zealand ka alo o ko kama io Roderick Solo kama o leva ke ngale ko ka alo kama le ngala vea sol alo fa pe o ya le aila ko yo mai kama sa o nga ko ka alo ma Australia ngal fa ku pasi wo alo va te bisa na fa na o secondary school Monlanto Polyfesta yes Volva so fo o ko pa ngon po mai
So lua va so le ma ko fifia night. Voi ke ngol kala mai le, voi ke ngol kala mai le solo mulia voi ke ngol kala mai. So la so lua la va so fo ia le fifia night ke ngol kala. Very nice. Yeah, te lo voi la fa nga solo fifia night ke lo. Ko risimba te pera nei fa na mo le Pori Festival nei sanga. Yeah, malo fa malo na yalo manai fa na o to anga. Yo ia la to practice. Yo le mitanga la vale na ma ko ngai, ma ko ia le o ko lunga ngi stage. Ia la ngunga le mita ona o tau mawhai o tau walo mawhanau. Ia whaalau I loa matao fio fi mau. Ia tātou fo I fia fianga. Sa oa. Whai lal mako o loko anga po. Whai kaula e lau granddaughter longa lua lai o Auckland Girls. Ia le kuspa e so Samoa. Whai kaula makua. La voi kai le Auckland Girls le kuspa e palang. Ia. O whakoi, wow. O malko au siba. Amai, ai. Seki mako. Na ia. Ia langa. Ia alkulanga langa. Ia. Ia, lelei. E ia onga akat tata Noel Pori Fest. Pori Fest. E ia onga e ta I lua tau sangafta performa. Ia. Pea te no makori e le si wale sa sampingi makori le vainga te mai ta I tau sangafta atu nei. E le perform na tau sangare nei. Afka koe perform le tau sangafta. Ia. E foi mai sia onga tama Ia, whapena. tatono e foi manisio a onga e whapena foi. Okay. Ia. Ia lelei, ko anga e a siva ko anga whai mea anga wha mone e. Aia. Ma whai whale ka ko exercise. Ia. Le ma fai nga ku ore exercise kai. Ai fela kali mai. Ia, sau tātou ta matua tina matua. Ia. Mai alo fa malastino so mataro tala mai sa mora nei tai au. Ia. Ia. Matamali. Ia. Ia, alo pi au tafa. Alu. Io e tafa. Ia. Ia. Kasi, basi pizzo, kasi. Dua, bon. Ya, alu ngai duma. Iya. Iya. Ya, alu duma. Iya. Au tapa. Yo, alu kafa. Iya, alu tafa. Iya, kuai dia ya kafa. Iya. Yo. Alu dunga. Koso dunga. Iya. Yo. Iya. Alu dunga. Ya. Amalo si Luma. Iya, au tafa. Yo. Lua. Kono. Ba. Pito. Lua. Tolu. Iya, mahaya alu Luma tasi. Lua. Tolu. Malfa. Lunga. Lua. Tolu. Ba. Yo. Alu au kafa. Iya. Esse pizzo. Iya. Iya. Alu Luma. Iya. Naya. Iya, sasala dunga hao. Iya. Kalau kapea. Iya, dunga. Sasala dunga nada. Iya. Luma. Se furu secone. Iya. Fai lemu ane loa. Malo mana betsono. Vai fafo, mana betsono. Mana vai fafo. Ya manu ya tele ne ya soi foi. Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whero i fo i leo ngātu tonu nei vai aso whaatalofa ilo tātu mutino o tala taulongolongo i usimaya lau whaafonga. Wāwanoa neira no fo le tofi whaipule o le tu malo palo tau vai maunga tolu
E na ua whaasira aloa i ai e le whonga whatalai o le pāle mene. Le wha mawai o le sa whiriwhiria e le tū malo. I le palo ta tele ia au kuso le tausanga umawai. Le fionga taio li seu fiti ai masu. O le sui tau wā mauti noa leo le pāti wha upu whai. O le wha tua i le atua sa mo ua tasi. I le whai ngā whiriwhiringa a vai maunga tolu i lana palo tala ititi. Leo ua talia nei se aso e wha atino ai. E ono masina o se eile fionga taio li seu fiti. I le tofi whaipule o lona i tū malo lea sa ave ai masui whaipule. O le wha whale tui o le vaenga wha upu whai. E pui pui ai a te tau tangata. Pei tai e pe ona sila fia. Wa fia suia le pati wha upu whai e lango i ai. Le mafua anga o lana wha i unga e wha mawai. Ai toi foi e whai le whiriwhiringa alona i tū malo. Ole amatanga mai o le savalinga i roa mai a le whaatautonga. Whai masui whai pule o le vai maungatonu. Sa le imapu le tau savali. Masaili, manongi, maawao mai fina ngalo lo i tū malo. I lea savalinga na manino ai. Mafuli lo la tō wha. Ina ia awai e opongi ia vamon muritai i le whainga malo wa tūrai nei. Lau whionga i le whainga o fie i le tūlanga e pei ona iai. O lau fo i tari tonunga o le tūlanga whaafai o se tofi o se au auna mo le i tū malo. Mai tawa mai ni o langona ai sili a tea le mea wa ta oto ai le whātou whālainga a vai maunga tolu. Le mea lea wa lai ona uia la umar tu la fono a wala e te tau ona whatina ina ia whaamalia i nai le tō whā wa mahea ona whaalele ia tupu matamali mai se vai whaletua matausi e o ai le tupulanga talevou ia mātou whailoa inga sa whatina lea o savalia i lea so. E o whionga i le whongwetalai, a mai se o tu malofo o whawhangwha mai. A wānginga i lunga le ea, i upenga ta whailangi, ia le telefo i o Masal Salonga. A o te tautino atu i luma o lea tua i lea so, e le ai se taui, po se whaamanu ianga tūranga ese, wa ofo ina mai, o te whaia ele nei whaiunga. Fua lava le nei whaiunga e tusai ma le tautonga ina ia tautua lau tu malo i le mea au pito sili i le tūranga whawhaipuli. O mori atu ai fo i la mātou anganga whawhtai tele i la au tau tapua inga mai se o tau te talo a o alo whaiva lau tau tama whanau whananga mai au whaia malo mo nei masina o mawai atu. Vere nei lau ni avanoa mori foi whaaftai tele, e whionga le taitai o le tua ngai, ma le ai tua mota. Tu sai maa wanoa, sa mātou mafutai. O le tu ua e le sa se e le tofi o vai maunga tolu o le na whaolo nei tu malo i whaalanga mai o upu whai o le malo. Na mo waida wanoa le sui tu si tala ma whaasara lau o le tātu wau au nanga, le whionga liro mai awa maina vai, e whesiringia le whionga tai o le iseu fiti, e tu so na wha mawai ma le tofi whaipule, ai mai se olo na wha mawai ma le vaenga wha upu whai na tau vai. Le ana manu malo mai ai le palo ta tele le tau sanga uto nai. O le kusiri tā ua lava, o le ale tu langa e le o wha maria ina le tofu whaipule. I le tuolo e sa wha iei awa o le e maua. Ia, o polo ke timea umalava, o le wanga tisia i le tumalo umao samo. Ia, lo whaafutai mo whaafisiri, au tō whaafonga fwoi la u i la ula unga na whai. E le i fua i lunga ni ula ngona, pe le i fua tia i se manatu. Alo nei sui, na fua i le whina ngalo lo i tu malo, na wha lia i taimi o mātou whairoa inga ia na o sui ai ma o awai la tō fontanga. Mai na momoli me ala la tō wha, a ngai la lango i le whina ngalo le malo. Ia pe o le mafuanga na, ia o le whai unga whainga tā lava na tau nui ai mariliwa i lolo mawhau pau. O le taimi lea wa mātou tō se e
tai fono sui tai fono ia au mai le ave ai a me tau ma to saini se tusi ave ma to te fa ma vai ma ia ma to ese mai to finga ia ilo ula ta tonunga e fai mata ita ina to fia e vai maunga ile tala fia ngai ile tala fia ngai mai le o ngatasi malo ma so o vai vai nga ile au ala ita ita ye o tumalo pe fai ai mana o fa se ese mai ma to finga ia pe ole ia sano ia vai sa wila to to vai finga palo time of the city ia ore me monia ia le ese si alo ni me finga palo tam sona maltino mai o se awala finga ta ele fai mo fi ia ele telo tanga tata tu atu mo ore tu la ngale na o gobo na o ai pe no fa tu ta wa mani ulangona ini fa manu yanga wa fa manu itu langa fa fa itu ko ula fa i ma au te nga i fa mali le tu la fon a fai o le fina ngalo le pe no fa ilo atu o le malifa ma fuli ia lo itu malu fa ali le nga fa demokrasi e ala ila nga panota ia mai le si awala fa no fa na le ando fa tino fa nga panota a fai fo se fina ngalo lo itu malu o te fa alo mia ma lo to mawalano le fionga tai o li seu fiti ai masu i sono finangalo ina ua fesiringia le fionga lilo mai ava mai na mai. O le fionga ia motu o pua a Seve Henry Papali le sui fai pule leo vai singa no lua. Ua whiwhiria nei a vea min stalang o lango e tusa o ai inga o le tu la fono o to finga fai lau tusi wha pale mene mo le mtanga luenga o le sui fua malo lo ina. E wha pena fo i le fai pule tama itai o le tu malo o safa tatasi le fionga tunu mafono Claire Taitin, o whiwhiria e vea min stalang o lango, o le mtanga luenga o tupe maua. O ia to finga wha le malo na wha sila, e le taitai o le malo le fionga i le pā le mia i le sau ninga wha le malo na wha tauto ai, le fionga ia tunu mafono Claire Mamotu Poa Seve, i le tau au fianga le pā le mene i le asolua. E peo na whiwhiria i la ua i palo tala iti a ia i tu malo na wha tino, i le aso whareile ua mawae. Un mafono motu pua a fio mai al fio lo wali. A fetai le tua wa tau i manur fa moi moi. Sama se mango, firi se tau tai se poto. O lua mamana. Fa tua i le tua lau lua tofa. Fa tua i le tua lau lua finangalo. Tatalo i le tua e tapa sa ina. Lau dua fai ngā mlanga i pu fai o malo. Alo fangia le tua, ia maua le malosi, tino le nganga me le mawhau. Tātou te ngā lulue whātasi ai. Pailo leo fai mafonga tā mamori le fai ngā malo, afio maia, matala maia ao, le tātou ngā lulue whātasi. Le fionga i le pāle mia, susunga la audi le mali atoa le ua tea polata e wafosi. I se vaenga le na sao nuanga i le sao ninga wha le malo. Na wha tauto ai tofi min stalango lango, o le sui fai pule o sa whatatasi, ma vaisinga no lua. Wa wha iroa lau tele ai deise marienga ua mai a Sainia, e le pulenga le universitea o ao le tātou utanuu, ma le sui o le malo o Saina i Samoa. Wofo ina i elea malo ni avano a Sikorasipi, mo whanau o le atunuu o loo a uina i tutonu, o le universitea o ao Samoa. O i avano a Sikorasipi, o le ama whai o na mawai le awa noa awa o ina ai ni whanau a le atunuu, e wha manu e ina ai le wha ilonga tikeri, po le arts degree with a major in Chinese, ma le awa noa Sikorasipi e ofo ina mai le ampasa o Saina i Samoa, e tutongi ato ai awa onga i tutonu, o le universite mo ni whanau a le atunuu e wha manu e ina ai. O le tamai te ipura le universite o Samoa o to e tofia, mo le isi tolu tausanga, le fionga tuifu isa a patila a mosa, na sainia le merienga wha mautu ai i avano Sikorasipi, ma le li ampasa o saina ilo tātu o tanuu o Fei Ming Ching. E ese mai i avano Sikorasipi, i le fisoa soania saina, o lo ofo ina ai fo i Sikorasipi mo whanau o le atunuu, o lo awina atu mo avano Sikorasipi a o ngai, i universite i tutonu o le atunuu. O le fisoa soni le malo Australia tu sa marselau 5 miliona, tupe Australia, e pe ona li patia le faa sa fua atu e fisoa soni ai,
i le atina o le tālonga le kapia tunu e pe ofiti tonga ma Samoa. O le aleaini se leni e tu usao i pulenga o le tālonga ia tunu, a e wha o ngā e wha tupe ai por kalame, mo le atina e ina i le lei o le tālonga. Wa wha iroa lea fuafuanga i silipoti le leitio a New Zealand, a o talia i nei au se talia ni fuafuanga pulenga, o le kapia ia tunu o le Pasifika ia nga i ai tāpenanga, mo le wha atino ina o le anfeso soani. O le afu i se leni tele ua fuafua, e wha le iai no fuanga o lo oawa winai le tālonga la kapi. Wha pele una ia o le whai o tā minusanga la kapi taito fitu. O le awivi o le wha atino ina o le sosoani a Australia e le imai o na tapena, e pe ora talia i nei ni fuafuanga e tu inatu, e le pulenga o le la kapia Samoa, fiti wha peai matonga. Talai o le o ngā tutonu o le vāiaso whailoa i pea, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Talo whaafita vale o lo whai ona whaafonga mai le porkalame ma whaafoelo sāna nei maanga o le tai au se vai ane nei whanau whaamore mole o le tampisi o le tai au moni e fo nei whanau le onga ya mai le maanga lo kolosi nei whanau avel whaamore mua mo lātu saunga le mu pisi telo maanga o lunga wala nei maanga o le tai au a e malanga mana ba lele luas furu a whaisipolo ko le nei maanga o le tai au around George Bolt Memorial Drive. Ja, mai lau wale le te ua bisi mi kai au ona Facebook ka ne bang o tai au. Pasi mai Puinui Road around Lambie Drive, Rainbow Zen Link. O le highway Luce Fulu southbound i le State Highway 1 southbound faisi polo ka ne bang o tai au fa bena around Mount Roscoe, Dominion Road on ramp southbound. Tatolo malanga tu nei sautianga taulanga ki Lani. La pisi le malanga mai Papakura nga te kanini la flow le ya fata poloka lava le pasi mai o East Tamaki Road on ramp citybbound Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington banga poloka lava na tai o malava tato malanga mai sifo ku meo nga fenua pai poloka Sfurbalu malanga mai le Green Heights North Shore pasi mai fenua pai Hobsonville Link Mount Sfurbalu West Gate city-bound, left o lai pisi a left flow mai, tapo loka lava city-bound State Highways Fulono, Pasimo Lincoln Road around Tower 2, Rosebank, Point Javelian, Western Springs, and Nathan Moritayao, tato malanga mai North Shore Northern Motorway city-bound, Pasimo Albany, Rosedale, Silverdale, Wairau Valley, Takapuna, Glenfield, North Coast, Poloka, nei bahang Moritayao, fo lunga na wala, Nathan Moritayao, after vale. Ya, ole whamanatu na wha mole se tanga iane nei whanau, ma oso na whaasau ina lo sa. Bai ngolo koro se tamai timol saunga le mul malangatu na ongara nei fwoi tai au. Talofa, o to finga le tau tala ma eselo fia whanongo le breakfast le Radio Samoa, o te maa o nā. Palo pa taile tino i lau mai momala whongara nei vai ngore tai au. Fōra vai ngala tamara nei le tala o le tau ba tu lua se funmar whawa i le vevela i Samoa. I le nei vai ngā o le tai au o te ale valu. Tu mawinga awa o le tau ma le timu i Samoa nei yaso baba atu e mawhaina o le tolu se fulu ma le tasi degrees Celsius mo runga le vevela le Samoa i le nei fo yaso lua se fulu ma le ono i lona mawalalo ya whatala vatu i pa angal tana pokalame le ngata o le mai mo man whafo mai lunga Facebook ma le YouTube o le Samoa whapena foi i le tahantu wala leo Samoa FM 106.1 Papa yatu le tulanga o le tau mo Australia. Kia ora, mate. Malor si fo maruia. Le maro le tunu iso se vainga Australia lo taro mafuta nei tai au. Sfutolo lo ile malo lo e le mo Canberra. Ile ne vainga le tai au. Ale asu sulu mata ngo fiele la le mo Canberra le so. Tolu sfulu degrees Celsius mo ro vela. Sfutfa e lona mawalalo. Pa angal tala pokalame Melbourne ma lo la versi fo maruia nei tai au ka vela ile kai au. Lua se fulu ma le lua lo iei ne vanga o le tai au. A baba i atu lo iei la pata inga severe weather warning for damaging winds. Lo ringa fasi malosi te lo savili mo utou e pa utimu. Ma le malosi o le savili o le awhengai mo utou ni aso lo sifuru iwa o le morunga na le vivela. Sifuru iwa i lona mawalalo mo Melbourne i le so. Le malo le tino lo o whaafonga mai.
Sini Australia malo la versi formanuia. Sfrui valo ile malu le era ne vanga o le tai hao. Road weather alert. Pauna le vanga lo o tuina mai la pata inga mo tatou a la sulma te ngofia la Sini Australia tolu se fulu degrees Celsius mo ngona vela sfruiva ilona mo lalo Brisbane Australia sfruiva ile malu le vanga o le tai hao. Ala fa solo na awa o le tau mo tolu so tolu se fulu le mo ngona vela fa mo wina sfruiva ilona mo lalo o tele na vanga Australia Perth Australia le sa fa tala fa mai ni sil tai hao. Kau maru lu erka ya as fulu ono. Lo yai nei vanga o le tai hao. O no to malai fo mai ya nga le fisi mama o ke le ba ta to. Pe ko ake ale ko lu por fa mo to ne ka merka ya am. Ola surma te ngofia la mo to le so lu su fit mo no le vela fa ma wina mo Perth Australia. Ele nei fo ya so tele na vanga Australia. Male tu la ele tau mo le so. No whanga whasalanga o Radio Samoa Tamaki Makaurau o Kilani. Tu mauinga o le tau le so. Whasolo na awa oe pa o timu. Ba to le wha amarama mai. Wha amarama mai tai awa le si timu o pa o le neibanga o le tai o fau. Karsianga o wha pēha awar kim wha mone mone manga i fo. Wha mana o tau. Mana o tau e pa o timu mo tātou. E te mea maro set sabili ni sa vanga o Kilani. Tu mau lusu tasin mo lunga o le mawhanwhana wha mawina mo o Kilani le so. Spuluono lo iai. Malu lu ne bang tai au au dia tai au lo tu se fo mar mata malo si mo au kilani ai ia wala fa solo na awa lang de lei lo su todo mo lo bevela tai au vai ngo tu atu bevela le elas for raile lang de lei tau fa solo lang de lei fo la sto na ima la sama la so fu ma la so lu vai aso o ma ia Vai gala tamara nai talon tawara nei fo I tai au fo le tau tō Radio Samoa Sfalima Eva tolu mo taro talana mai Samoa wa e whafonga mo whaalongolongo iai whaina MC alona winga whainto whaasalawina mo oe pēr tale tu lai se fulu mare lua lau le so Mara fitu poa na nei whaatu fitu o taro tala mai Samoa nei vai solo tala valu e le tai au a tai au Ja, congratulations I sui fo'i sa malo mai by elections a tātou tu malo pe ona iei nei vaso mawai. Ja, ma tofi fo'i tu ina tuai, so min stālango lango mo se fo malaloina. Ele ua pale mai ai le sui na malo mai le by election a paisinga no lua, a mo tu pua Henry Papali'i. Ja, mo sui na malo mai il by election a sa fatatasi. Le whianga tunu mawhono, Claire Titan, le ua pale mai. O le mistano lango ia mo te pe mauau. Ia, ala tarafa te tali. Ia po a whele o la whai le by election a vai maunga tolu o le walo ia le paramene le aso nafil fono usu la tunu. Ia le wha mawaianga maralo ia le wha mawaianga. Ia le po isa marmalo e whai ngā whiriwhilinga a le tunu. Ia le sunga ia te o li whiti ai masu. La tarafa te tali la po a whea le aso le a whai le by election a vai maunga tolu. Nei vai ngana lo tupu I Samoa. Ia awa fo ile fa fo mai le tunu nei taimo le tai au tau tomo le Samoa Sfalima Eva tolu amo. E no se fumare Eva lo te ane le tu la valu se malo fa fonga o fa ponga o tato mo fa Samoa nei fo I tai au. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua whaalua I talo a sau. O se tasi le nei o fio anga, e matua soata pe tele ina maa ma papa o na ele. Whapea le tala a o ina totō ma umanga. O se ngaluenga tele le taulanga ina o papa, ina ia maua le ele e to toa I tia pula. Whai mai a o ina matua ma whawhai le maumanga, o pū lava na o lai talo ua whawhai,
e toe sunu I lava I ai tia pula, pea uma o na una ese talo. O I lai mau ai le alanga upu lea, o lona winga ua toto whaalua le talo e tasi I le pū lava lea e tasi. Ua whaalua I talo a sau. O upu e whauwhautua I tangata ina I a tausi pea I tū maanga na masani mai ai ana mua. Ia, po ni whainga ni a inga ua masani ai lava la tau ia. E longo puia li ia tu pea li ilu tātou a inga I anga I masani ai tātou ia sofa penei. A wale suia fua o na wa inga tangata. Ele lei o na whaalua I talo a sau. Ua masani lava tātou I tausanga uma e fai kilisimasi I le a inga o le olo matua I sa vai. Ia e tausanga fau I le a inga o le toi ina I le pata uporu. Ia pefa pefo. Se wata fia lava ina ua mali watu si lo matua. Ai toi whaalua I talo a sau ina ua toi no nofo le toi ina. Ma le uso pito ane I ai o le lo matua. Ia ai lava ono le lofa I matau tamaiti ina ne I alualu e se isi fafine ese. Ua whaalua I talo a sau. Manuia lau whaasongal ne Yesu. Amen.
Malova Samoa. Waule ne yo kaspiti alu. Awal suia ngila wala kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Radio Samoa. Vevela Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malawainga o maafa amaratu e ngausia i le maamora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu i Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi ai e whai e lau filifiringa ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Morisi whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whamaratu i se tautau ngau fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i ate oe. Ma naia seafood boil. Matsango fiel ko kaino o tau mafa mai le sami. Ma ua maso, ula vai, ula sami, paa malona sosi au lele. Lau fale ainga I pule ala vai tanga Samoa, talu mai talu sanga lua a filua lua. O te tala neile la lafa o pupu I Penrose. Su mai malo ainga le ma naia seafood boil. Telefoni ono lua lua ta si lua lima lua. Ono lua lua ta si lua lima lua. Tu atu si se fulufitu Bother Road Penrose. Po le tolu tasi Hill Street o ni hanga. Ma naia seafood boil. Ua mawhainei o na whaata want to top up ale Digicel I lungo le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhaifo I o na lafo se leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo ai sau top up ale Digicel. Pe lafo I fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, Tonga, Fiti, ma Vanuatu. Morisi whamtalanga wala au le olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Talofa o to finga le tau tala ma eselo fie whanongo le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Sauri!
Bueno, mawhawhiwhianga o le tae ao, le tau tuana Radio Samoa se whururima iwa tolu a moto e lua se whulu ma le walu mino tolu a tole tāle o le tula e iwa. Mana tomaru ia nei tae ao le lofa maranga le lei o le tara matai le langi wha ma lofa aftai nei mātua. Te pena ino nei whanau ma le mori fo i la ongara nei fo i tae ao fau. Na tua mai tātou pukalami masani ma le whiongara konsula. Tātou malo Samoa ni usira nei nātou sanga o mamae whiwhira nei tae ma le tae ao. Te whaua wina tātou pukalami. Tele nei vaenga tā ua. O lo mwhai il pokalame ma le whiongara konsula ona wha malama lama ia ma wha manino foi ia wala o wha fonga i le nei foi tau sanga fōua tātou sabalia ma ua o le ua maea ia wha tau no foi ma wha pa ia tofi ma le mai o le la tau o mau tofi mo le tātou whono fōfautua ia o lo wha penara ngā lue whatasi ma le maftanga whaiwhi au wha penara foi le whiongara konsula pulenga le leia mo le manui o le tātou community Samoa ia mo le manai manatu la fa manino le whiongara konsula ia na foi vaenga le tāra programa nei tae au ia o leo o whatis mai le whionga whimata le malu to filau fa po nei tae au mo le tāra programa whio mai le programa nei tae au whionga whimata malo le sui fōmanuia ia ngona hule ngang fia tau tara ma le whaaralo e whaataro whatoi te vai me siri tātou rikio ai ar whaafongfong tā pua isu tātou tunu mai lawa i maunga te tele se ia o i maunga iti. Mai se le au whinga runga te tofia le tua po fia lava o lo mau mai tātou po krame. Ni usila nei Samoa ma so se vai panoa o le rangi o te whatarofa. Aro ia tuai ua vase unga fo i fta mo se avanota vai a tata ia tua o mo le ne avanoa. Tala tala noa e whamata upu o warawa le manuia o se tātou tunu. Ni usila nei e whataro whatuai tawai i nei tae ao. Ma lo whawhtei lau whiongara konsula le ua tue a mata ia tāpua kalame fōi e le nei tau sanga ma le wha moi ia na mo fōi security mas whiwhia ma le tau sanga fō mōna o whionga a ma se fōi o tua ma le ainga ia ma lo whawhtei le nei tae ao. O lea na uwhatu mua le tāpua kalame le nei tae ao o le ua mai a ona whai fōta sauninga whapitoa whapa ia tofi. Pare mai oni so tamari foi mo le tātou fono fōtua. Ia o le mawolo ngā lue whatasi mana o whionga konsula. Papena fut maftanga whaiwhi au. Ia lele matapea te whamanino nei vaenga i whamon ea. Whaftai a tawai e se siri tā ua tele me se mole sira fia se tātou tunu. Le vaenga tā ua lea i le ngā lue whatasi o le tātou maro. Ia male tunu e ara le fōtua. Ia e mes fo ile tuo le au fo inga runga stofi le tua. Ia na manino le anga i luma ma le manu lauti le tātou fo inga maro e mana o mira ngā rue whaatasi o tangata uma. E le na o le maro e te ia le tunu e mana o mira fo ile rangorang sua e le maro le tunu e ara le fōtua. A mese le e karesi e ara le au whai ngā runga stofi le tua. Pira ona e tā ua tawa ia le ua mai e ona a whatu ina alo ia. Whapa ia tofi o le whonfofo tua ro i nei. O le pionga ia a siata tina e ai o ia le ua vea ma te whono. Ia o le pionga fo ia a siata ia o se riro ia. Ia o ia i fo ilan company ro ia. Ma o ia fo i se matai Samoa. Le ngata o whiangai ma le o onga fu le ngana Samoa e ala i le lato a onga le nei o le o se matai fu i tausi a inga e no fotua i nei New Zealand ia ai e whamoi mo tausi ngo a inga me se le vāna no poi ma ri pai pule o si a lato fio anga fu i Samoa e sui te whono ai le whionga a loli me sepa ia o se tangata ta maita i fo i ua levaran tau tua e ala soi fua marolo ina i New Zealand nei ia o le whailau tusi le whionga a asiata pi o Vauriko ia o sui whailau tusi ia le whionga a fui maono o se ta maita i fo le whionga i ngā whatasi ia te utupe le whionga a Tusangi ia o se tamaita i fo se tamaita ia sui te utupe ai le whionga ia le a tau o Savea Al Harrington
Ia o se fianga lea whaatasi e manisi o tō whinga. I le pa ia mare maru o tupu mai e o se tātou tunu. O le au ngā mare whaamoe ta vai. Ia o a ia fisota inga fui mare tātou maro i Samoa pe maranga mai New Zealand nei. Ia o le fono fōpou tua lava e whaafea ngai mare tūnga ngā lue whaatasi mare o Pisol Konsula. Ia ma o se fianga fo i e pasi sila tuai. Ia o e nei whamautuina ofisa le ngata i le mawhitanga so whaatasi a whaiwhi au i New Zealand nei. Ia whapea fo i mare fono whapautua i le mauta o tātou maro e ara le official consula i o whamautua i ofisa ia. E tawara mai ai po amata upu se o tātou tunu. Ia e awara mai ai le fono whapautua e mwese fiso soani al mawhitanga so whaatasi a whaiwhi au. Ia ma mātou ofisa nei ala i le konsula ia ngā lue whaatasi o ale tautua inga o si o tātou tunu. Ta vai e rei a se me mawhai a le fonku pautua ma le so whaatasi a whaiwhi au. Pea le ngā lue whaatasi ma le langolango o le tātou tunu. E te talo to i lava ma le nganga whaaroaro ia i si o tātou tunu ina ia ngā lue whaatasi le tulang. Ma mai le langolango sua le fonku pautua lo i nei. Ia mo ta upo a fia i si o tātou tunu wa e renga te lea o le tuararo. Ia awa le tātou whainga malo. Mantua fo o kilani o le tō ainga lea so se malanga mai o le tātou maro e uia e awala toa i a tunu mamao. E awala mai lava i nei au kilani. Ia oa ia mata upo tāua ia e o le whonfofotua lava ma le mawhtanga whaiwhia o ngā lua whaatasi. Ma le official consula e whaatonu nai nei tūranga uma a wale aro i o taunu mai o tātou maro. Ia e mai me te fo ini mata upu. Ia fia e soi fuanga o si o tātou tunu la whai ngō fia e so ta inga nei. Ia le tūranga o so ta inga ma le tātou maro o tūrai mai nei. Ma lo fa te tele. Whaftaila whenga mata ua manino ma to fo ona le lei o wan whafo mai la tino nei tai au. O le alau sila mo le lumana e manuia pulenga le lei good governance fo le ngā lue o le whaltonu lea ma le vaenga lo whionga konsula. Whapena fo ile pia ma mai o le mawhtanga whaiwhi au ia ma le tātou whona whawhautua le ua. E wau te loe le mautu le fo inai tausanga ma vai le tātou whona whawhautua. Lau fia ua mata le tausanga. Pa ne fo ile amtanga le ua iai. Ia whawhitai a tawai. O le tūranga tā ua le peo na e sao noa. Pūlenga le lei ma ia manino tūranga uma. I tausanga tai whaamaroa whawhitai fo i nei tupu ma tamari i sa tamu whaia le polo tausanga ua vai. Ia ai pita i ane. E li i ai lava se tūranga sa ai se tūranga for this constitution se whaamai. E le stala i naro i e tonu o New Zealand. Ia tasile me na umi e o ne ere ngā ruenga tā ua sa whea ngai ma le komiti whaapoe lea o le whamautu ina o le tātou whaamai o le constitution ina ia le stala le lei tonu o New Zealand. E di mata ita ina ai la tūranga ia peo ne sa unoa. Ina ia manino, ia ma pūlenga le lei, accountability, ia mole anga i lumo o le tātou whaaraputonga tā ua nei o le tunu. Ia o se tūranga fia lea o le ua pāsia nei i le whono o le tātou tunu sa ausu ia na iwa yaso taluai. Ia e whapāsia i le tātou whaamai, le constitution. Ia ma avero le stala, e mese ila le whapa ia i nā alo ia o le tātou whono whapotua. E tu samare to sfuru lima le atunu oro i tono o le komiti whaafoe o le whono whapotua. Ia no utora o tu le raulau. I raulau o lo i e nei. Ia ono tūlanga ia pēna le saunoa. Atawa ina ia manino me uma. Ia masira fie le tātou tunu tūlanga uma. I whaafoe ina o le whono whapotua o se tātou tunu.
Malo va tai o le fesile mun il vanga le fo le so me lo fianga con sulla fo le o to finga la o le fon fo tu tanto nei o le fa la va lo fianga con sulla ma la to lo ye a pe se so san mai tanto malo sa mo i vanga ye ola le tu la ngoi le io fa stai mo fa fisili o na mai na fono le tunu i tato mo to sambo ia ma fili ai ma fa ma ni ai le fono fofo tuo o lo ia ma si anga le tato tunu e fili ai to finei ia sa aru la voltura nga masani i le fa foina ia ma to fiina e tu sai ma tu la fono o mana patatia le tato constitution le pa vai ia sa ave la voi fono tele le tunu sa usuia ia ma fili ai pa ma ni ai ia e utura mai nei tofi ole tato fono fofo tua ia pe o se fa ma manga le e tofi e o tavai se me lo pa sili e ave ia tu e me se long sua fono sofa ta se fai se au ia o la to ie fili tofi o tato fono fofo tua ma o ai o mo stono fa vai le pe o no taua ia le tofi ai no moreanga i guma i pono ale tunu e fili ma tofi sa pe ta sanga ia ma fono le tato tunu ia mo to i ru tofi nei pe a finga roi tato tunu tava ma lo fa te tele lo fianga consola ma lo fa tai o le ua manino matango fiena vanga ia mai le pulenga ma ia tu langa tava i fa mo le yes ia o pisara fo tu male e kare sia sofatas ia o mautu runga le official vol consula ia se tu langa ia la ia e o suyo fo tu me se e kare sia sofatas langa ta o tele le mele ta vai fa mo o le kare sia o le maftanga vai fi au sofatas ta tu e fe ngai mam ta o ia le tu fa le nganga o tato tunu mantua ye si o tato le awai ini e karesia sa alle e ye la fa fita le stupu mai de ngaterva o le famsilonga ia ma tonu ai le community o tato o ira mo wai le soani i le official o le matanga sofata si fa fi au ia mo se soani turanga counseling ia ma fso sani tūranga tau whaamisinonga ma le tūranga whapena ma waira i le ofisa ia leo whatuina nei le ofisa konsula i tato ofisa tonu mangele ma lo whaftu tele ma tango fie nei vaenga ia mai le pulenga ma whangaruenga roi sa mo ia mo tamali fora tunu wa pale mai ia wal tato fono whafautua ia sanga iane ai o le tai ya le la o tuti ya malia wala tu ina fo el tar fon fo tu fi fa no ngatu le wa ya mas fo le long so ado fi consola ma lo fa te tele tu langa le e le ba ngalo te ma wona PCA lo to officer for it by time ma lo long Christmas ma tu fo ala ke le yo ka ya le ta te no ba ngale exemptions stamps fa mo le afirmat ya ole fa fitai ya tavai i le tu langa ta o Michel meta o ni ta po kalamita Diana. O le tūlanga lea o le malanga i sa moe mana o miere alu le one-way ticket. E le mwhena e alu le one-way ticket. Pe awha pe le se stamp lea exemption stamp. Ma whena e alu one-way sa moe. Pule e ale o ere teime te whai mai ai. O le tūlanga pe o ntatara noa i le tāu o le stamp le exemption stamp. E le ai se afa ina o no foi ai Samoa o le wili stamp le po le ale te no foi Samoa e le afa ina e aru le tuswalau New Zealand e na o le tolu sulu aso e tu atu ia o te no foi Samoa e paira le marti anga Samoa o na wha foi mai o i New Zealand pe a wha te ala mai tūranga maseni ai wha wao maro a le stamp le e mwhai ana i no foi ai Samoa e te irawa o tūranga masani i te tali i Samoa. O le arere ta ua, whaarawe ni tupu tawai i te miu marolong. O te puni le tato office. O aku ngin ka kua kungu i o le marai vare.
o la o le one way ticket e le si exemption stamp no vidi mai le ofisa ia o fo i le finga luenga ia e marolo sa mo fo ia uri le te mi Christmas ia na vele mfa fitau ia wa le for fa fitau le o le ko kongi le passe se return ticket ba ka ia le o e ke palanga i sa mo ia talo to e pere ta po kalamita vai ta to si chile lo tu fola e ngata i le au ngalo tu fola ta si le fa fitau e o como que fola o ilaro le ongo masinga le au ngalo tu fola e le ma fai on fa kanga e arrange o nga balanga si sa mo i se tūlanga o laila roi fole ono masina le au ngalo tu fola so o le mea fo i leo la ka maka uptau a pea le fa manatu ta pokaram ia si le sila i tūlanga ia o na i e whara rewe tutupu e tūra i mai ia e stau ina e malanga i Samoa a si le sila le rautu solau po o au ngā i le ono tono le ono masina po o ai me se o i se stamp the exception stamp e mwhai ina e malanga i Samoa ia pe o tuwalaro ale ta vai ta pokaram ina i si le sila i ei e foi teimi le mano i le ofisa i ona whenga i rore o e ma painta e tau peona e malanga i Samoa ai o le avea lava le nemi tau pum tau ape ta pokarame pa marmara mai tūranga mo se tātou turu Alo, whaftai, mo le atunu man whafong mai o le tele o vaenga whainau au nei whangan konsula mo lana ofisa mo tātou ai ono le tātou teimi le nei tai au o manei nei vanga i amateli tāpu kalama nei tūsanga lo whionga whamata e le lei lef siripea i olo i le telefoni le whangan konsula mo lana ofisa tolu tasi o tasi lua e walau ane iai e walau mai pitonu i whawhatu o kilani whaongana code number o iwa tolu tasi o tasi lua ia se manganai se mangan fia sa una whamalta pokala ia o le nganga fia whaftai tawai o le koe a makalka pokala e whaftai e tufu ilo sunga le o mal tātou le tio ia le onu sai ono le tele o tutu o ngia sai ai ia manu ia tele le whenga i o si o tātou tunu ia mga ruenga le nei aso ia ai mai sa fu ilo sunga tawai mal tātou le tio ia manu ia tele le whenga i ma ngaro e ngai aso ai whaftai molo o ni tae ia manu i tele le nei aso le lofo le tua whaftai tele manu i whai wala whianga konsula manu official nei fo i tae au nan whamnatu o iwa tolu tasi o tasi lua telefoni te mo i le whianga konsula whamata le malu te whilau paru se lue whapo wala wale le telefoni na tolu tasi o tasi lua tau tō mōru wale samas wale mai matona mo no tasi fulu ei wā
Puni mo le pese Samoa le penina lava oe. Pe tau tua rere Samoa's for lima. Eva tolu a mo. O la tatu wa siasi le tau tua Tire World Auto Limited a ea fairle au nanga le Tire World Auto Limited o alo Samoa o lo o ngā lue mai ai. Whawhiroa ia te oe wha maana manama mea umalava la tutua o Warren of Fitness for the service o ta vale fo o lo whatawina. So ngā Victor o whatas mai mo tātu li poti ne tai au Victor, whaafteira on sai mai, malo se fua ne tai au so. Ya, wala le lo nunga tawai le ta o ma lo le ara utu ma lo ko tua. Ya pa ko sa mo lo ta po inga balu ya, no mo ta malawa ke tua te tina. Ya, se no utu nga lenga me tai au ya ma lo va fa vai to po se no fisi ona wala tawai ya, se le duro sa. Ma lo lava. Malo, ya, matu lava no, man tu li poti ne tai au. Okay, tawai fa sai lava mo le ma no ma sa si le mato con que tini. So nei e sene te sea ta purosa mato pamu I patasi rua talari mahima. Iso rua tala su sene. Aone ngalo taku airport car tax ia poi kuna tato whalo loa morpa u e sene u te rosa ia matou. Mata fo leo o le tato se, tanga va e lau yaso te tasi. Lo fafa mata nomba tu ko ti pusa masa o nera penga lenga. Ia awala wa tato se yaso te tasi. Ngata fo leo tato a pokesi. O le LPG feitumi si o rua suriwa sala I le teni a papeo pale tonu te wese se pale tonu la konfisi te o riki ia ka madori watu le feitumi si o pala wasama le mota tau ia o le tatu a pale sinia o le te sume ei ia po tatu fatpao po I nei lawe o tawa a kasi tisi skuru peito o tawa mota tupa o pou tu wai teni nei ka po se ki mek mo so sta vale lava a pesera mo noa a baru ta vale tonu te fita to te vini a mato nunga mato kai nesta lua tu sala de gasto a polo me mai oi a pala ye nunga mato kai na o le tene tolu ma singo pension a pala to te vini a mato a singo with why to my to I tadi foi tato a kana na ki to in mato fo leo tato a pa a pe ku ko falo ta vale le me line a mato mato fo leo mato a pa fo wili po tato a ta vela po so kasi to luas ko di mga torsi ko sa pena ko mo mato akili ko listo o le Nexus o le Yokohama ya pro penana mo timin ya pa tanga su mayo sa no na ito ko sa mo o mamala mala pa do ngana sa mo sa no mo so fani masa polia maso ta bari fa ta sa vale la mo mato sa bari po sa bari siwai so ino sa bari po ba ko sa po mo le maso pa sa vale kata avare umala pa umana teu uma foi na modify ka to for willy uma foi na lisi pa la po masa so tu ia no po pupa a fa pe ge ni sine na ma ko si ya uma masita fa ta wa ke ingo so si ni me ma sui si ma nga ya ku ia fa la mo fa na sila nga mo e ko ta so ta vale le no mo e o te wina we la tu re si kama stock e ko ta ka vale nga lo mo tin ni lei la valo sumai ta vale ia ta sanga ko I mato ta vale mo la tu fan mo na tu langa la sene to no ma singa pe pola vana tu langa ti sumai mo pala so sa ia valo mato ta vale vidi man mato numero ole o ibaro fitasi to o mo se to swani mo ia ta tu ese so a mai ki wa pola to nanga sai fa se fota vai se mo mo to vano ia ta tu vi porte da policia akato express 153 Tamaki Road, o tato Warren, Luas Tala, o tato Food Service, das Municipal Service, o le sasungari pia ora pa vale no mo ko pai I o ka ko kape, ya va pio a pia vale no pa vale, ai fale ko mo le a pio pa vale, me mo ko mo fia tion pa fo, yo ka ko le skit mo ka ko yut, po pai 4, po pai 2, mo ka ko por lista, yo ka ko pa Wako snoko, plastic, TV, ya, wako wek, wako loving wo poka, wako belakang malah dia poka, memang mau ko modify, intake, so, memang punga, jangan perlu isi mau nilai, memang mau ko scanning apa awal, ya malu urau ini, memang mau ko
Yo inga la wi si ya mo ko flea mo ko yu. O ko finance ya ro su ka la ko finance va ya so yo after pay they buy win scope. Ya no fa mo ko fa ya o ka ko me la so ka me ya yo. O iwa ro hit pa. O yo after mo to no ta vai. Tai Mike. Mane hoi whaiwal nei aso, tātu ni poti mani tai au World and Ocean Limited, nei tai au tō lua mana whamino tō lo tō tālo nei tō lai, wal pōk lawe maru li tai au, reda Samoas whalema hi wa tōru a mō. Leinia tātu telefoni ngana Samoa, tātu telefoni ngana Britania, pēr mai a whawhiwhianga tāti ana band. Whaften whatis mani nei tai au. In this update, Chris Hipkins says he acknowledges mistakes were made during COVID. The second phase of the COVID inquiry has found New Zealand's overall response was effective, but the government moved too slowly in some areas and went too far with some restrictions. It's found health officials raised concerns about giving a second dose of the COVID vaccine to 12 to 17-year-olds, but ministers never received that advice. Hipkins, the Labour leader and former COVID minister, says it's possible that falls on Ashley Bloomfield. Whether it was someone or a group of people within the Ministry of Health clearly did pass that evidence on to the ministers, and I think that is a failing of the Ministry of Health. And the pandemic still having a lasting impact on children's learning. A New Zealand Council for Educational Research report produced for the inquiry shows maths scores bounced back after lockdowns, but reading scores continued to lag. The biggest drops were in areas with longer school closures like Auckland and in schools with higher learning challenges. Senior statistician David Koblenz says support should be focused on those schools that are still catching up. In general, the groups that kind of went in with more challenges also came out and were more affected by the pandemic closures. The US Secretary of War says America's efforts to avoid civilian casualties in Iran haven't been appreciated enough.
The Department of War has launched an investigation after a missile struck an Iranian school on the first day of strikes, killing some 165 people, most of them children. Donald Trump initially blamed Iran for the deaths before footage emerged showing a US Tomahawk missile striking a military base near the school. Secretary Pete Hegseth says Iran indiscriminately targets civilians while the US does not. Open source is not the place to determine what did or did not happen. We take things very, very seriously and investigate them thoroughly, which takes time. Split Enz have added a fourth show to their May reunion tour. The iconic Kiwi band have added another Auckland show on May 10, with tickets going on sale on Monday. That's news. In sport, England have made one change against France as they bid to avoid their worst Six Nations rugby performance. They're currently fifth with 1 win and 3 defeats, but have never lost 4 matches since the advent of the current tournament format in 2000. Coach Steve Borthwick has kept the back line that succumbed to Italy, but installed Ollie Chesham at blindside flanker and moved Guy Pepper to open side at the expense of bench-bound Sam Underhill. The Indian men's cricket team will divvy up $23.5 million from their local governing body for lifting the T20 World Cup a record third time. The team will separately add $3.93 million to the kitty from the ICC, while runners-up New Zealand pocket $1.97 million. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ina ia e fo i mai so uto e te patasi.
105 Amo Radio Samoa. Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malawainga o maafa amaratu e ngausia I le maamora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e lau filifiringa. Ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele ia te oe. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā osi tutono ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 555, ovalu se lau, lua, 555. Le Shine Dental, lau whaliwha ini fo wha moina. Lato te whaia fōwha tala noa ngō unifo, ia so lulu taitasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le 555 Great North Road Manukau, Beverly mai le lua fitu ono onu whawha, lua fitu ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Tasi le mata upo le tusi o whata oto e whaita wina I le upo le poto o me whaita heo. O fua whata utau whai mango ino sia ia e le I a o le maa e fua I ato o toa o lona lea fia. A saul wha maulunga o na saua I leo le maa a o iei le poto I e wha maulano. O la meo sao a e wa meo tonu e taitai nai I latou. A o le whapio pi o e a mio le tonu e whano ai I latou. E le au ngale o loa I lea sole to sa. A o lea mio tonu e la vea I lea nai le oti. O lea mio tonu o le o sao e whaalau le I nai lo nala. A o lana mio leanga e pa ua I le wa mio leanga. O lea mio tonu a ea mio sao e lavia ina hai I latou. A o e whapio pio e maua I latou I a latou lava mio pa a. A o dil tangata mio leanga wa whano lona whaatua tuanga e whano fo il wha moe o le tangata mio le tonu. E lavia ina lea mio tonu o le pupuanga. Ai sau lea mio leanga e su ia I oia. O le ngutu o le whaale matau e whano ai le la te tua oi. A o le poto e lavia ina ai e a meo tonu. Mo ori le ai pe amanuia e a meo tonu. E ofo fia foi pe a whano e a meo leanga. O le whamanuia o e a meo sao e whamamaluina ai le ai. A o ngutu o e a meo leanga.
ngai le peti ai o le wala iso na mafau le la te oi o fa longo le tangata mafau ma fe ave ai na te fa ali upu fa ali lo a o le o loto fa maoni na te tanu ma ile upu ale ai se pule wa mala ira no pule tau le mo tua tinga na le o fa o montes a o le o no yef tang o fi limba mo se mula ma o ia e bola fina a o tane maro o tangata lo fa wanga le o ia ya te la ba a o le o sawa na te fatinga ina lona la batino o le a mio le anga o fai e ia le ngaruenga pe pelo e taui fa maoni ola e fa pia fo i leo tau sisi i le leanga e u lea i lona la mauti po ino siele li ie o fa pia pi o la tu loto a o e sawa la tu amio e fia i ai oia e tango le lima i le lima ai le fa sa o ina le wa mio leanga a le fa na wa ya mio tonu e sawa i lanto o le mama auro i le isu o le pua o le fafine la le leile o te ama le mafofau o le mana o ea mio tonu wana ona le leilea a le fatu tuanga o ea mio leanga e ulea i le tosa o iai le na te whaasara lawinana mea ai a TDA ona mau mea o iai fo i le o tau fiana mea sili i le mea o te tauai ai mativai o ia e whatamau ai ngai nal tangata matamau. O ia fo o le whaasusui nisi e whaasusui na lava o ia. O le na te tau fia saito e whetu uina o ia ele nu. Ai ele whaamadu i e lunga o le ulu o le na te whaatau uina mai ai. O le na saidi ile le lei na te sailia le alofa. A o le na te saidia le leanga e o lava lea ia te ia. O le a te whaatua e lona o loa, e pa u lava o ia. A o ea meo tonu, e tupo matango fie ina tau pei o laula au. O le na te whaatinga aina lona ainga e whai mona tofi le matangi. E au auna fo i le vale i le ua poto lona loto. O le fua o le meo tonu o le la au o le ola lea. Ma le na te mauanganga e poto ia. Whauta e tau ia lea meo tonu lalolangi. E sili fo na tau ia o lea meo leanga. Ma le e angasala. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasi atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Tuoi, hawe malanga, sei amota le nei folona, fatwa tua ma famwe mo, ya tu mau pea, haule alofa. Ia fa sili lea Peo te tautala Fina nana angelu Pe fai mo au Le la lolali
maona mamalu male alofa ele toya now ifofona olo faola alofa yo flua awe malala say amuta le nei folaula fatwa tua mafamweno ya tu mopea aule alofa ya fa asi silea fatwa tua pea savali ya la vawa famo miemoi e marutia oi failata ia mana tua ole alofa ole alofa ua sili sili lehimeo umbana le nei folaunga fatwa tua ma fa moi moi ya tu mo pea ora mo fali fasili sile Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O mana o mie o e pose i sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau whi malanga a inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, da porque o komeki, pe suikia, to e le da ono foa. E lua se furu lea e mawa i le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu maliwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o fa, pe fio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o fa. A whaia mo o mia neu tai ni whawhapi'i o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga i so se tu ainga ni whawhapi'i. E au whiai le plastic ma le metal dentures. Talia Wind Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures i o tahu. O iwa, lua li maiva whawhatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pēmioa i le o iwa, lima lua fitu, fitu lima. Tau tomo ai Reda Samoans for lima iwa tolu mo whamalo inai mātua sa ta pena ta maiti le tae au. Whaila i singa ko mala kikia relaxi fo, ma whawewera koko sa moa. Mai whawewhanga Golden Alice,
Sao ia lo tama tanga mo tātou ta whaina malu o le tae ao. A mai lea, ra so le mal tātou solo, ora ne foi a solo.
na toto Till we are late to my Lord Fale alilie Ia mapopo le mea sililea E malie ai la uloto Fai fane le tafa Ole a e tala pulu i le a Data moe ai o le tama Ai ai o ni a walo fatu mai A paso poia Mani a i mai ai Olo solo solo e tofa A tamulo ma tavalea Ai le se Você pode lá ao ainda, você lá ao passaída, eu na eu le malapala, talu oe e malo tau tala, atamu e po fea e au, wale se umala umamio. Ole solo. Olo tusia ile tusi ole malamalama. Ole ina ilau o tamai tai Samoa ole autule ole solo le nei tai ao. Tusia mfaita wina. Pastor Rolangi Mikaele. O le ina I lau a tamaita I Samoa. Ia ta ape anu poto o le ngaluenga mai a le fue ma le to'o. Ele o le tetele o upu ai ia fealofani manofo le lei le nuu. Pe fetoso ina whaala au mamafa le whautanga. O na moe lea o le toa e tālia malama. Awa e te tafa mai ata o whaao Sofia moe ngā ruanga. Aua ia le whaurulu mamau ma tāo fi mau. O na e whai mai le mau. E te le tū mālo ai pēa se ia o I le whaavavau. E a fua le loto whaamangalo. O na o le tausili I le whaaloalo. E te le soi fua ai le whai mamango. Pē tau anau nisi e o mai se I lango lango. O la tala I whiiki na ua umma le soi fua o lautivania. O Samoa uma o tutoe o le a whaau matia. Na pō mala e le tamaita I tula o le ina I laua o na ao. O le a mana tua pēa I le atae ao. Na fofola ai le whala na ia mua I le langa. Wa vea nei ma whaoratanga. Ia tātou tū maanga. E tīnga lava le mamafo se whasalanga. Ai a pūlolo o ne loa o na ngase lea o le toa. Ai wha maanguta o le ofeloa. Fe mai o sina a ele sa mau I ngā uta o a ele. Sa whai e ilana to ngā ua. Ele I wale tū lima o na whai walo filima. O lana ina I lau na le to e nge e le mawhauwhau. Ina ua I aulua I whaalia le ngā o singa o le siapo. O le pae, o le ie, o le tutua ma le lau ua. Na vea mala e I o tātou temi mua mua. Ia mamao malangona o se asa monga I tonga. A o le ina I lau o le tamaita I mai ngā uta. E le tinu masala sala a meto tangi vale na I alua I suina I le ula fala. I le fua o le fala malona singano. Mo siana mana mea o alo. O se ona la le iai foi mana ia matausala. Ua le ese mo fōringa wa aia o sala o le masina I le aliti tai ila. E ui lava I le mau ese ese. A o lele lava e mori mau, muri vai o vai lele. Na ia se I le ta ele, masunu I le ele ele. O pāti di mai le to tele, pe anu fo ia maota ti tele, tapa se ipu, o wale ali tele. Pe va pe feo na wha ngalo le tamaita I si ua amoa. O tā la ina ia wha atangi le lenga.
A sulu ia le tausala, e pei ua mumu se senga. Pe a u tāpatapa i le uu mai le suapopo. O fungala au manongi, o palu whātasi malelenga, o na sa sama i leo a taupou mamana ia. Ma ua tūlanga ese i se vainga. Ia, sa uia o esi na lalo a tāta. Sa e mau lalo ata. Ne au lua i tato i lau tala. Le la au mai lona tumu tumu. Wo o lava i o naa. Lona o ngā i so o stangata. Wo o lava i whaaloa longa i tamari. Ai mai se o tau mafa. Ele e ni puru whana ni wa alele tau ma ni whana whanua. Ai ora ta mai tai o na whanua. Na ia ngā sia upenga na tua i eile a wenga. E mana tua i pea le pā i salenga. E toa i tau nuu nei ali i sisina i le mau whainga ma le mau suinga. Ai o matuna lava na i aurua i lalanga ina. O lana lea mea sina. Le whauina o le mila mila. Mo tiputa o ta mai tai malo o mātitua. E whaia le launiu ma le laua. E le manofo le leiso a e ma le langi. E whiti lo whai le tu langi. A wale ngā singa o le tuinga. E whapaleina aisa la māsina. E le urua i tupu na ta whai whā. Na whaasifo i eile tautua a pule ma tu mua i tu au mala taua. A inga le tai ma le to o le fua. Ia mapu maia ta maita i o le vasa. Ua ta tai wa tele lo o lua sa. E wha au au la o lua malanga. I le a inga o lo o lua tama. Tautuana le ato au. Nei ta whea i le au au o pe au. E ui le mamao fitiuta. O le moto le ta maita i o whala i futa. Tautuana le wa ane ingoto ma le uta. E moni e ale mau e au le ina i lau. Se wha maro si mai. Nene i malo tingi lau malana vai ngā au. Ma ta whea tu ai le malo si o le au. Le la le lei o fili mo pule tu. Ma pe ei tātou o le nu o tangata pupu. E wha malo si lo o tau fina finau. O lea lava o tau lau o la tātou ina i lau. Ai sea e ena na weile mutia i le sau. Ona e whaola tō tonga le sau. Ile nau mati o le mawhauwhau. Ai mai se pe a nunu le tō au. E le i whaamuta ina i le sa tauro lana ina i lau. Ina ua tō e tū mawhoi atu. O lana mawaenga e mauti no a lava e tō e sau. Samu ai, wa ai ma manatu i au mea sina. Ina ne i mau mau. O na pei lea o le ngalo. Ua ngase i pa au.
Pete fama oni ea, oi sole
si o fia lele ai lilo atu oni masei oi lo ua ue so o se me pule o Whawhiwhianga Reader Samoa's for lima matolu a moto se fulu male 5 minuto lo tore tale o le tula se fulu to pauna minuto o lo te o le tātou porkalame manu le tai hao Reader Samoa ngā tōna neiva yaso ma nei o ta amare le tono lo toa ale Enterprise Motor Group I Manukau mawhai ona mai moa iai pe a whela toa nei yaso por neiva yaso o alo po Samoa lo whapenao na ngāru lue mai ai e pole sunga ia kuso fia leilo fata se mai bon tātou ni poti o la afso swane wha amaram lama mea umalava ia te oe ma wha mai moa o le tele ta wale tono lo toa kuso a lola pa ngālu nei tai a maro si fua ia maro se fua maro po tawa ta I la sunga le awa ia maro po leu sum nei ta fo ia malo whawhetai ua o le fu ua tātou iere o ngā tono neiva yaso o lea ua whailoa lea tono o a whelo toa nei fo yaso ma neiva yaso ke reo ka wale tono lo toa whiwhiri mai ai ia sa o le saunanga vai ia lo tele mano na e tātou whapitoa I le ngātai na pa umau lalo tātou tā wale ia o le whamama a venga lea mo le manu se tātou atunu o na e matatu tulanga o le lima sukala po lima tala I le vai aso ia peimeni ia I le tele tātou a tāwanu iai ia o e lua po e tātou ia o le pātu kātele si tū ia e matei ia tulanga o le tele tātou tāwale le si ia tolo so lava ia no no winga ke le ia le amanoa pai na mo e tau tāwale po se ti o le leifo le mo le te vai tau ia ka toro o sa ia tāwale ia o lo ten mano na e tātou tāwale le o le spuluate ia e le tātou lua spultolo o le aqua tamalea o le hybrid ia ituate I te lau I walima o le lua spultolo tāwale lea ia tamalea ia ngā mo le pai ngaluega tulanga pena se pensini ia o tātou pitunu poa a mata tu le balu afe I te lau I walima ia o te foi mea whamama avena ia mo la tō pō lea o lo ia whanau tulanga pena ia lo e tātou tāwale na mata tu le balu afe I te lau I walima ia I te tau o fie pō le pei meni tulanga papea ia mo na I ngali tulanga ma na I tātou ai kato te le whanau ia o tulanga masani tātou o nanga ai tala mai le iwa ma I le afta le lima I le tipa so le vai aso o lo ia ka tātou finance in-house finance lo winga a pate te mla pate peina lo sa I le finance ia pe a mare tula ia o tali o tātou finance lea le tulanga fule le o talia ai ia po a hini se tulanga ta le o finance ke no winga na lo lai se ne lava le tulanga ta via ta fa pe na ia la internet banking ia mo na ta tu tina ma ma tu le when access to tulanga le internet banking ia via la so ma tina bank statement na ia va ver na fa na ia ta so al sama ia mo la to le monia ma no no a me se la si mo la so ia lo ia ta to website now enterprisecast.co.nz pai na maua mai ai tātou tāwale ia pai poi o na whaangaioi mai lau tāu sanga le link lo ia I tāwale tākasi ia mo le whapai hoki ei lea o na vale o na maua ia tulanga uma o lau tāu sanga ia hapa te polo iei se tāwale o kia trade in ia pai poni pai tātou tulanga na o lo o whaawawa tātou campaign mea o le discount for cashback lono winga apa pia te mana o cashback ia o lo winga pa tau lo ia I whaamalama apa pia te mana o tau wale I le discount price ia mata tile ase ana I le tolu ase ia ia o la pa tau wale I le discount price I lono winga e te le mana o mia ia se cashback o le tulanga uma ia o tātou telefon masani o Barcelau o notaciono mata tivali o Barcelau o notaciono mata tivali ia o lo sumai tātou pātosi o le lima ono pitu ana I le lima pitu tolu I nei Quayside Road I nei Lantau ia pai no mātou lo pai mātou ngā luasi ma lo siwa le lipure ia te ikot mātou ia tau o papo ia po te wauna nei o kusa tielei ia mātou no iei te manga po lea lo tau tā ibisi sā ia po lua po le maketi mo o se sapu
mo ai da te fo ia am tama me masina ia manu teleina fai valo klima lau sunga le dia au ia wa ta tu se ta tu wa tu no ia lo ke fu le tu ia le pa ko mau se ta tu wa tu no ta to ke lo fu se mala mo bo ilon alo pa valo na le pa to pai na mo le ta so fafte tele mo lipo tele nei tai au moni foi faiva o le nei foi aso lulu so ko so feel le mai taru company fa ta vale enterprise motor group in Manukau mai le pesele mai le tia ma taru fa to fa me mo nei tai au ya on pesel tele fa ya te o fe la boy fa fonga ba nei tai mo tai au tonu holo maota ta po inga le taru ma tua tu asi sino Samoa ma lo fafte tele talo ma ta po inga nei aso fa forma de tino fi de tunga juta mangarwenga tono fal fai ngarwenga tono la ta vale no Facebook mari YouTube ro de Samoa ma lo fa te tele lava eta pesela mo Samoa le tino pele ia a mai la ia lo ao watu lo lima o le tamalu o le tae ole na mo le nei foi aso lo faftelo talo mo tapo inga nei foi tae ao
taru pokalame fifia main so ngati tia falo tustia tia pa mai po tal falling al protania al town se full town nei mol nei aso family tere le tua la ta po inga mala fa fonga nei aso to ona nei tamai meni so fo mai mo nei
In this update, Chris Hipkins is defending his government's COVID spending. The second phase of the COVID inquiry has found the pandemic response was largely effective, but the government moved slowly in some areas and went too far with some restrictions. Hipkins says the inquiry raises questions about what was included under COVID spending. The former Prime Minister and COVID Minister and current Labour leader says the category was too broad and could have been broken down. There's the COVID-19 response fund and there's the broader economic recovery. Maybe we should have called them different things, but making sure the economy rebounded from COVID-19 was a priority for the government. The White House says the conflict with Iran will end when Donald Trump decides it will end. The US president says the operation is almost complete, but the US is going to go further. US Secretary of War Pete Hegseth says US strikes are ramping up today. The Iranian government regime is totally and decisively defeated, and Iran's leaders are desperate and scrambling. White House Press Secretary Caroline Levitt says their operation is ahead of schedule, but not quite over. Ultimately, the operations will end when the Commander-in-Chief determines the military objectives have been met, fully realized, and that Iran is in a position of complete and unconditional surrender, whether they say it or not. The Waitangi Tribunal's fast-tracking an inquiry into the government's decision to remove the treaty clause from school boards. Education Minister Erica Stanford scrapping the rule that requires boards to give effect to the Treaty of Waitangi. However, thousands of schools and boards have chosen to continue giving effect to the treaty. Northland Iwi, Ngāti Hine and the Ngāpui Hapu Te Kaputai, together with the NZEI Teachers Union, filed the claim in November, arguing the changes undermine equity and risk irreversible harm to Māori learners. The Waitangi Tribunal says the reforms have constitutional significance and meet the threshold for urgency. Split Enz have added a fourth show to their May reunion tour. The iconic band have added another Auckland show on May 10, with tickets going on sale on Monday. That's news. To sport, to the Champions League football round of 16, where hosts Galatasaray have beaten Liverpool 1-0. An equaliser by Ibrahima Konate was chalked out after the VAR ruled a handball. Cyclist Lawrence Pithy's Red Bull Bora Hansgrohe team has finished fifth in the 23.5 kilometre team time trial on stage 3 of the Paris-Nice race. They are third overall. Pithy has been pushed from 3rd to 10th in the general classification, 24 seconds behind leader Juan Iuso, with 5 legs remaining. Formula 3 driver Louis Sharp is rearing to return to his Prima racing car after he recovers from 3 broken back vertebrae at home in Christchurch. An accident with teammate James Wharton at the weekend sent both to hospital. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Noivo tu, amo. Usolela, susulu mai, maomana tuai. La usamoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga loa tu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nuu o te nofo ai. Fea, nanga loa tu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Hangi mai se
pe a sulungia ele masina pe fa a pe fea ngalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa Pasifika Tangi mai se matangi se momoli atu ai Vali vali Luna la lele ma falling out filanu ai Be fa pe fea na ngalo atu polo wingoa Sawa ole penina ole vasa loloa Ani mai se matani Samoa Matsalasi Angi mai se matangi E mamoli atu ai Alo faina Samoa Matsalasi Angi mai se matangi E mamoli atu ai Alo faina Samoa O lea o te tala ina nei whaatali noanga mō fuafuanga whaalatau sanga, are pūlenga inu a au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o lo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhavyoursay.co.nz/our plan. E whai lo mai eiso whinangalo, ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tamaki Turiki, all together, Auckland. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Sunga o whenga whākau ero ka wale whau maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta wale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lole Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa.
va mai pe I de radio kasi lima I va kolu amo Au ngate le sunga mo Ya le te bele wate lo se Maria mai le ile sfulval bili tole wate ende ia le tu las follow lungal tau tubla ulangar si fonga bile sa mo tasiri mo tolo amo ma lo to wata ma lo fo nga lu pa mo lungal tatu wa tinu ma lo lawan maftu mai ia ile tau tu ma ulangar si fonga bile sa mo tasi lima i wa tolu amo le te fa talo fatu ma wala fatu nei tayau ma lo si fo la le si fo moria pa mo lungal tatu wa tinu yo pena fo na ma mali tau tu ma ulangar si fonga bile sa mo tasiri mo tolo amo mo tatu programe ua tatu ia ile nei taia o le asolulu pokale masani tatu la suma tasi le nei fai fon tatu tatu no so ta ia tu sungal fa ia onga le sungal fo mai o tatu university Samoa le fionga ia doctor ta vai tu tonu ia pe ona ile tatu pokale mo tatu langa I le vayaso mo le vayaso fa taila mo vi ia leli
o leo tu e maua mai le wanoa, o le sunga le whaiaonga po sunga le whomai. Tala fo inisi o vaenga tahaua, ma so pera nei po kalami taua, mo tātou, e se le mana i o le whaasoa lava yaso, pe ona ia wanoa ti nātu mo le malo le tātou atunu. Ia, e ta tala tātou leina, mo le whaasoa le atunu. Ia ai le i saunua mai le tātou whaiaonga po le sunga le whomai. Inisio tātou mta upa mo tātou whaasoa nei tai au. La tātou se i Samoa tātou whawhiloai ma le nganga whiwhia. Ia i le sunga le whomai. Leo whaatasi mai le sunga mta vai mo tātou nei tai au. A nganga whiwhia whaaleo atu le nganga whaatai. Whaaleo fo le nganga whawhiloai i le nei tai au le sunga le whomai. I le pa ia mo runga le tātou atunu. Ia o leo am whai o le tātou te whiloai. Tātou te mafuta le nei tai au fo whaatalo whatu ma le nganga whaalalo. Ia, malo soifua, malo le soifua manuia tia i le nivaenga o tai au i le alafa i mai fo i malifua mai o le tio tatou atunu i so se tafa o le kelope i whanunga le leile alofa ma le anga le leile o le atua whaatalofa atuai i lau fitalenga i a whape fo i le Yang le lipursili ma le malu fo le pulenga tatou le tio Samoa o whapena o na awina toile nei wha moe. Ia whaatalo fo i tamaitai pursili o le University o Samoa. Whionga tamaitai professor ia pātila, tuifuisa pātila a Morsa Malua. Malu fo i le University, ngā luenga so tau au whapena o na ufo ina atu le nei au nanga. Pifo il whaafonga mai le mamalu le atunu. Whaatalo whaatu i pāanga māsani le tatou Port Kalame o loo mai mo mai Amerika. Ia whapena fo i Australia, ia ma Alaska. Ia nai au kilani e lomba futa mai ai ia le tina matua ia sea. Whapena fo i le whionga ia tau warsale a si vitale. Ia le whionga ia ili maleota malafitalenga ia tu au palema whapena fo i fitalenga au sirwhai kalolo. A inga umalava ina au kilani. Whapena fo i le mafunu mai ia whionga ia leota la fonga. Ia whapena fo i le whionga ia tuiloma teituunga. Ia whaatalo whatu fo i Wellington ia whapena mai mo maritina matua ia fo morisati. Ia whapena fo i le tama ia le marfanga tiwata. Whapena fo i le whionga ia le vanga ufale. Ia whapena fo i le fitalenga ia tau le power sepu. Ia ma le pele le nea inga le whionga ia sua no e maleota. Whapena fo i na mafuta mai ia tina matua ia sina. Whapena fo i tina matua ia kalala. Katarina o whapena mai mo mai ma matamata mai nei Port Kalame Amerika Samoa. Ia, whapena foi o na mafuta mai i le tele malere no noa i se tatou atunu i Samoa nei. O loo whapena o na taputopo ia whaiva o tatou malo, a whapena le whono uso le atunu i nei mai asu. Ia, wa foi ni manu foi o le tatou atunu. Ia, whatalo whaptoa tatou Port Kalame o na sina le atua. Whapena o na whawhare le malu i whatawhaitaulanga e fia o le nei lololanga. Ia, wase no ngā manu mo Samoa. Ia, whapito au ngā whalo leo, whatalo whare tatou Port Kalame o le tatalanga. I alo ma whanau le atunu o le lumana i manuia lea. O ainga nuu e ka le sia ma le atunu mo le lumana. So i fo manuia ma le langi ma. Malo whaftai, pia le li. Malo fo le pale, malo le sai lau sunga le fomai. Te ute mga luenga lo tau avena i tono le tātou universite. Ia malo fo i le whamalosi. E ili tatununga i le whaingo fio whaiva. E mese fo i le pa ia morungo i lantou o lo ngāru lue. Hao tauina i anei whanau. Wa lava le nau ta inga ina ia moso latu lumana i manuia. Ma ia tau lau o le whaamamo le taunu unga o mātua. Ia mawani ngā luenga le anei whanau. Whaamalo whael whaiva. Ai whaafutele nei tai au. Dr. Leua watu fo i le tala le tātou watunu le nei tai au. O le ata tala le tātou leina. Tala le tātou leina. Tātou tata noma tātou whasoa langa o te iloa. To tele na i o tātou ta māma tina. Mai se i latu o lo si le fia nisi vaenga. Ia i nei po kalame lo whanga solo. Iai, o so mai pere tā po kalame fo i lea lau sunga fo mai. Pere tā amata mai ai momo lenta o mai lole momo papa. Ia o maa tā ua, o vai. Ale ua ieri vaenga fo i lea la ato e whapopo iei. Ina i mawhai o na nofasila fia fo i le tātu watunu. Nisi a vaenga tā ua. O lea lava o lo o tongi te tasi te tonu ala neva yaso. Ia ma whapopo ia. Ina ia mawhai o na sila fia ma malo tātu watunu. Ai mai se nei whana wang. Na la whatu ela usunga alfo mai ni tai au. Ia malo whaftai tia pe o na ta whaasoa fo i mua. E le lava le taimi lea e whai el tā Port Kalame fo i lea i le fast minute le tala noa. Ia tala uma le tele o vaenga o le tātou wanga. Nu uma le tātou o lo whapena o na maua mai ai upo le tātou ngana. O le ama le ala i na so o pea le tā Port Kalame i lea vai aso ma lea vai aso.
ia ona amata manta por kala me foi le ina vita tala no ina foi le ta o vai le vita o mai papa o maa fa pena foi ia le vita so o mai ta tala no ia le la ta o foi ta fa so i meio o alia o vanu ia fa pena foi me o maunga foi e mesi o ana o lo fa pena ma tatanu ai foi le tala o le nuu o le tala o ainga o le tala o si tatou atu nuu ia fa pena foi le oa na tia o tatou ngana o lo fa pena ona iai o le winga la o fa amatalanga o le tatou o mai loala ia lea i le pela o le vanu nei mai aso le ata fa soa i le vanu o le taua ia o la su enga lea sa fai mo lo fa ilonga o le moa po o le masters lea sa fa atino le no history o le pata mai ai ti avea e tau i la lomanu ma vai pelo itu ma lo e fai fa ta ita inga awa o vanu ma lia ma maunga ma vai tafe ma tulanga na o mo ia le pata o lo o fa pena foi ona mo i tele o nu o sa mo e ma fai foi ona fa soa mai ai ma tala mai ai foi lo tatou atunu i lo latou fo'i sila fia ai pe ona o tala noa lava uia ia pe o le tali tununga o se tasi profesa ma te tununga o le na profesa e manongi lau fa'asoa i le mea sa e su e ina ia ma le mea sa e o ia pe lo le wingo lau fa'amtalanga o le a fa'amtala atu nai vanu ia ai me se fo'i ona ia lia le itu malo a le pata ili inga uta o lo matou nuu i lalo manu o lo iai le lua o tane ma le lua o fafine o le nā lua e te le atu le lua na eli e le tupā to maita na ilo o le lua na eli e le tupā wari o pe o tasi na vaenga tā ua o iai pen tātala noa fo i lava ias o lo o iai ia le lano o le lano o meo a fo i ni 45 site fo i le iai ia vanu ia inala le vanu tele na ina msalo si la fia fo i e matou nuu a maile mati a vea msa musum sale a bua mautu falaf e iei le vanu tele na ia ina o ina le iei tartununga o le itu malo o lea sa fai ei feutanga ina i le teinu sa ilinga malo a le itu malo o ina le fata oto mai ei fo i ia ma malo fo i si o matou itu malo a le pata na lai mawai ia le malai fono fo i o nisi o matou nu e ono mawai ia le malai fono fa le pule na ina i sa musu ma ala fa alama pina mingola tala mo fo ina le nu o tu fa la lafa mo tu fa lava fo i ni si fo fa mo pe ona yai o le ta ua o le nava e nga fo ile e fai si tele o le tala ai pe o le ta ua fo ile o le sila fie nei fa na ai mai se lava fa na e fai malanga mai fafu man tua fo i tia o fai unga lava o tausanga e tene fai malanga mai o tantu a inga mai fafu a lea o mai fa pe o le vanu le ta o le vanu tele o le ana le ta o le ana i se wo man taulia le ana i se wo le i sana e asi e tatu university tele o tausanga ona e o fa na e mata e ai matilo i ai o lo i fo i le tolo le nasa no fo i lo ngonga i tanga nai i sana pu tu lo fa fo mai fo i le fio o na fo i o lo i ai le no o lo i ai le fa putunga ma o lo i ai tia naina o le tia pito i silintana ma walunga i nei upolo nei le tia o tupu i vao nei na utenga o le tia pito i sili na mawalunga i savai o le pule melei o le tia o pito i sili o na mawalunga i nei ipo o le tia nei sa anapu tulo fa fonga mai foi anapu ma le to alima o nalo fa pena foi tu inga le ava ma le maru le fantolo o le nai ai le tia nei nga uta o le tia o tupu i vao o le winga lo tala ile ta ua foi le sila ma malama o nei fa nau o le wha amalo si au fo i le ar tatou university. Ina ia mawhai o nā ngā i le pule ngā le imwhai pule onu. E tā pena ma wha amamale le i nā mea sina le tatou nu. A wāle a fo i nei. Le wha ato sina mai. O tūlisi e mai mua mai. Pea na umwhai atu mua. E le o tūlisi umai fia ni tā whanga. O le tele o isi tūlisi e fia su e le vāo matua. Fia su e fo i a tatou mea sina la ia. Cultural heritage. Pela tu langa fa pe na ia ta se e atu se vai pe na o fa atu o se vai i le mato su enga fo ina sa fa atino i le tu malo palauli e olo o iai ina le fo inei le vai o tau tunu la o iai nga uta le maunga o fiti olo o iai le maunga o o mafane pela le winga lo utala olo o ma ua a titilo le titia il fa so atu
Ona ua tātou le toe whaalongoina ia upu o tini malangi. O tini o māneia, ma tini o tausala, tini o tau pou ai. E tā ua ai ia maunga ia. Oh. Le tini o rilo mai ia vai tā ua ai le maunga o fiti, ma le maunga o vai au, ma le maunga o mawhane ngai ngā uta o palauri. O i fo i lai i tini o tapu salaia. O loo whapena fo i ona tau ai ia le vai leo fui pisia ma fui loa. O loo tau ai fo i ia isi fo i maunga pito isi leo na tau o le tu malo o whale alili la to. Pe a ui mai i le ala i le mafa. E le ringa lalo o whaamtala. Whapena fo i pe a tala noa i tini o manaia. Tini o la auli, o le tini o tupua, pe ha o le teime e langi. O tātou le whaanongo wina. Ai o lea e tā mau mai e ina. Ia upu o maunga, ia upu fo i o vaitafe, o upu o ana. Pe o le tasinata whaasoa, ia o sa vai fo. O lo ia ile ana o tangata pu. Me o lo whai atu, tausanga uma lava, e o ono le polkalame lea. A le tātou lau mua so ingom ta upu tau Samoa. E o le tātou lau mua e sa siansi, ma o e tilo, ma ba ai. O le wingo le whaamutalanga, ia sila fia e whanau, le mea e tū ai le ana i se uau, e tū ai le ana o tangata pupu, e iai le pae o apaula, e iai le vaisua toto, e iai ia le vai o le tama, e iai o tuafo ia mātou i sa musu. O loo iai ia le ana o pili ma le ana o mo. O loo whaapena o na whaamatala mai iei fo. Le tala whaasolopito o loo iei fo i matai i tua i sio mātonu. E whaapena o na iei le so o tanga. A tonu o le ala fo i lea o le mau o le sua whatango i samus. Ia ma le tango lei o i vavau. Le ana o tamu whai e wha ila tu whaapena e pei o whaiva o le langi malofi. Ai ao o na sila fia. O inae maua i fo i so o tanga o nu. Ai o le tahua fo i o le mana malama i ia mea sina le atunu. O le anganga. E pei fo i lele ua tau le amana ia e nuu mai tu malo. A o lo o tatanu i nā le ngangana. Le oa nā tia o le ngan Samoa. Ai o le pito i sili o na tā ua i le tā ua tala i le nei tai au. O le malamalanga o nai whanau. E le ngata o whanau i Samoa nei. A o whanau i atunu i fafu. O le mea lea a whai o whaalongo mai i a whanau, na o lea ngā i mai lava o le whai unga o le tausanga, whai mātua, se tatu o te fia o i le mele i le ana i se ua o le whai mai le porkalame o le tatalanga. Nai tua i sa ana. O te fia alua i tua i sa musul mele whai mai i le ana o pili ma le ana o mo. O te fia o i a mai le mele whai mai le i le vai o le tama. A whai fo ila te alatu e ina. E alatu te sila ma e mai mua fo. I le matango fio mea sina ma mataanga. O lo i nuu mai tu maro. Pe o le tasi na vaenga tā ua o tā tatalanga ni tai au. Mana ia, Dr. Wa matango fia le whaasoa e mai se fo ila te tamu whai ina ia la langa mai. O le vaenga tā ua pe o nau whaalongolongo tuai. Ina ia ma whai o na whaamanatu i whanau. E le ngata fo ilea. O se vaenga fo ilea ina ia whaataua. Toi whaataua. E awhio anga. Pe ila ona iei tia ia na e taua. Pe ona iei tia ia pe ona sauno foi. E iei ni so ila tu e turi se atu fifi ma tawhanga. A iei ni so ila tu atu le fifi ai. A wea fo i o laifi o e wawa ai i mea lana. Iei tala tu i utale vau. Ia a le leifo ila pe ona i le tia mua lunga le wa ta ua ia upolu. Ma le tia e mua lunga ia salam fai. Wai o tasi la ia vaenga tau o te tau. Ia au te lofo iei nei tala tu ona i nā tia a doktor. E tofu a le tia, e tofu a le mataanga malona tala. Malona tala tu ue wha matala ai. O le winga na o le wha matalanga. Ia o le tia ngai nai i pule me leila tau ia. Ia na e whai mai le mau a le tu malo. Ngai fitu le ino foana ia i lunga ina. Sa lua ia le asesinga foi ele la pita conference a fai mai sa mo ele lua festival. Ia sa matua siasi ai foi tuina. O le foi mau te ngalu lua ma le fionga ele tamaita i professor mai Uppsala University Sweden. Le fionga ia professor Helene Martinsen Wolin. O ia na le ana fai ale su enga ma le excavation inai pule mele sa matua sia lua festival. E fitu le le ia no foana ia i lunga ina. Ai fa mai le mau ala fi anga tu lo fa fo mai fo ia al pa ia maulunga i so matua fi anga palauli.
ole tia na o pule melei ole tia pito isiri nan tele fa pe a o tu le malo lilo mai ava ia ole no fo lilo mai ava ia male no fo pule ono isala fai na ia na mau fo ele fiu anga pe un fam tala ina fo ia sa ma to fai ai fo ise nga luenga so tau au male fiu anga o vai lo pa lauli ma vai to muli sa ma to wasia a to ma to fa tino ina a to ia le sa ilia o tia na ia ina o sta man e fa ingo fo ele fiu anga o fitu ma ia fa pena fo i mala savali o umuti ia matia se urupe na ina sa ma to fai ele se polo keti fo ile o le heritage trail ana tu ulole le malu le fiu anga a tu tu lisi mai mo ia na tu oi fo ile se tau e tongi e matamata ia e mo oi fo ise tu pe le fiu anga ele ngata fo ile na ai ole o tala ave atu le fiu anga palauli atu nu i fa fo pe a se tu ai tu lisi mai fa le tau fo ia me asina o lo tanu tenu le fiu anga ia fa pena fo ile tia le tu ai sa na pula to ia o lo ile tala fo ile le atu pu iva ina ua saule fe au a tau fau e watu tupu i vao e a fo ine ia mamalu ia e peita iani ia o loo nau fia seu le tama lea lae fa matala mai ai upor tatu ngana se yo utaria lupe o maun se yo utaria lupe o pula ia o leala fo ile na lea fei mai fo itala le atunu uta fea le utu o tau fa ia o loo i tonu o sila pasi a o ngamar sila pasi a universite ia fa pena fo ia le tulanga fo o enga fo ia le tatou atu nu ele nga to le university ia fa pena fo le sa ilia o mata anga mai le tanga luenga tu wisi ia miti ai mai se fo ia o le tanga luenga o se manga male a fo ini ma tulanga fa pena ai o le tau ole na o le mala mai o fana ia wa upu ia le fa no goina o fa ia unga mata ai ia i loa mamanino o fea le mafua anga ye ia tu fo ila ina tala ma fai lo ilonga ke ole ta fea ole utu tau fau na mafua ai na e papa ya fau muina le ta uo nei ole tupu fia ole atunu ole na ala ilo na e mamalu ya sina mananta mana ya malo fa so Dr. Matango fi fa fongal tatu wa tunu ole wa tatu o ile tau o vai le tau o vanu a lia mamango afa pele te fa fonga vai e tala pele tatu fa soa tolu fit tasili mo tolu tatu telefoni tolu fit tasili mo tolu e mfai ona e fa soa mai lunga tatu pokalame ia a o tala fo ile sunga fa ia onga pole sunga fo mai inicio o vaenga tau o fa popo lunga tatu pokalame o ani a lia lo sunga le fo mai o lo fai ni tala tu e mission ni mata anga i tu tono tatu watu ia ole pe ana o tala tu ta fa so le va so le ante nei o aria man tu fo ile fa so mai se ta se ta mai le fiu anga manono ia o tai lai i manono tai ia o i tai apolima ma le fa pe sa ni miti ele aitu apolima ia le vai le na matu ele aitu apolima le masa ai le vai tai nai apolima na ia aria ule ia fo ine ia nai vaile na ia o tua fo ile afio anga fo mata unu ia mai le o ile alia na ta o tuf fa pena fo i vai pulau nai alia na eta ua tele ile tala fa solo pito fo yo nu mai tu malo ona i vai to fo inga le ta ua tele mo le tala fa solo pito le tunu ro fa pena ona ile si alia to ale ile mato nu ina vai loa ia le pata de vai na ta vai le pisanga ai fo ina le alia na ia ina sia si mai fo e fai na o tilo mai mo ina tu lo fa fo mai fo ia le afio ro ia le alia na ina fa sanga i tonu lava male mauta le afio ia to mlatai ina vai loa ia le pata e te le ana ia alia ta ua fo ile le tatu atunu nga uta fo el mato nu usala amua le tala loa to oi ma le tua sibi ma mato nu o samus oro ile alia na mai ina le alia ta ua vai vao ta ula na mata puna le ala ma fu mai ku fo ile ala tunu e mo na utu fia le mata puna i vai vao
pe o le tala le matamatanga i le vaisuli o le tui atua le na faaingoa i loa le aʻoga lea le tulaga lua a le ipata le failoagi o vaisuli a tafe mai la le alia lea e taʻua vaivao e lua ona maga ona saulo le maga o le vai mai uta anu le isi maga i loto puʻe ae anu le isi maga gai i vaisuli i na i mele i le aʻoga vaisuli o le vai lena o le maga lua ina o le vai e toe fesootaʻi tei ava ia e taʻua fuinuu ma ava sinasina ina ia i tala faa a le ipata la tu si matou i tu malo ae afua mai le alia na iuta ina i le tala loa i le afioaga o sa musu ma le afioaga o sa le amua na ia le alia na taʻua vaivau Dr. Lowell Tavalau. Matou suʻesuʻega i le tua kesulua Dr. La ta se atu Tavalau le tau fai mai. Ia manaia le faasoa mai le tulu. Talofa. Malo se fu mo malangi ma. Malo se fu moria. Dr. e langona mai le tatou. Ia, le langona atu, le walonga atu titia. Ia, sauno mai. Ia, talofa mana ia po kalame o lo ngo tai au sau mai tua lule se koa. Falonglonga koa i menai fa makala mai le lango ngai koa i siale paka. Ia au le ska nga kanga le vaunga ngai le lango ngai ka ua mai ele sunga ele fai po kalame ai fa kai ma ia po kalame ua ko ya e ma fulele o me fo isaka ola mai isaka mo yuka le vau ngai me nga o le lango ye man bonga ngai ka o le i ko ya ma ko nga o usa sa pisa fai ma yuka le vau ko o e sianga o usa ngi sila ma lo fa la lava fa kai mo po kalame ma ngai fa mangia le ko ya fa se fo lo fa tai Dr. Lo e ba mai le fa so lo so o ia sai e fo i le vai tai ma na ia tele le fa so mai ale se alo foi fasino ia fri wila malon sa ta fasina mai ngai lua ia male malu foi fale atua ia ma lo fa tai le fa so e sa o lele lava le sa nuanga ile tua bao o atua ia tanoa lava ia atua tanoa ia tua bao ale pata wai e pe no fa ia ole tasi le faiva longo wa le tulu ole faiva le bao ele ngato se nga lupe turi nga pua Ia. I tuli nga pua ai vao le atunu. E tele lava ina tala noa. O le matou nuu iti avea. To tele i o le au tuli pua. O fesili atu la ia. I matou kia o le tasi le meto tia o le me tau suenga. O le tala noa method. O tala noa atu la ma o fesili le afo ine. I le au tuli pua. Ia fe mai ala to. A o lo ina ta wailoa wa sese. O intasi na fa ai ilo. E iloa ai le mea ia nga ai. O le lano. Ma ia tato o tuli le lano moa tato o tuli le afani le vaile i fea e mau lo le vaile na i lo le au ala to o mai ile nu wa matavia e tele na ta se le vao le au tuli pua ma le au se grupe fa pena foi le au fana lupe teinin nei ai pe o le ta ua o mata anga e lo ai fo ina to e fa tino ina fa le vao le au ala e o tuli la ia lano na tuli ia mata angalna e fai ngo fiona mo le wala to o mai ai tai i le meolo ia a inga manu pe mana ia te paswa mai el tangata o le asa olai masi la fia tonu le meolo ia ne sina ia nu mai tu mala le wele sta vala talofa oi papa talofa malo le si fo moria ia ton tama ya malo po so fu manguia ia sua fa tama ya o sabia mikari ia le ya mai maile ia le fa fonga mai ia le sunga fa yaonga le sunga fa mai so no ya le ai mo le akula nga pa kai le sunga fa mai ma o fa ya kia la por kalambi ma nga ya por kalambi le poye amale mawale ale ko mai ia malama e la o le ale pakka le amai ma tangi sa pai o kuri de fa makala mai ya bangu mo me fa makala mai fo mai ya malama fo ya mo le ko le nga fa kai me nga fa malo la ia le vidi kule le pai ngol po kala me fo mai ma kia malo lo no vinga wole vana turia yu ko ngai po ai vampo afangua ya le lava titia ta lo fa tu si utama sa vea vitale ma si o anti o kika o le na u fai malanga tu foi no wa fa manuia ina ila u tu langa foi le tatu si
Te au foi nei ai muli atu le whaafitai sa o lele le fitalenga ia vitale o le fitalenga o le fionga ia savea ia o ia le tasi tangata sa fai mo ia le fai vai vau a o ia fo o peo na e le isi lano na ina e ile e ta o pango ai lunga i fonga se sele pe na tatala no i vai e ile vai o fonga se sele e ile ma aripu na e ina nga uta o fanga matafanga e o ina le sa nga lue e to ina le o savea fa tai ya savea o mole ko pa u ya ta u fa talofa ia fa talofa fa to atu i la u fionga savea ia masio anti o kika Dr. Lo lava ia te o kua ma lo fo ile lango ko i tato por kalame ia ava aila ia ile isi uputa ua e mua mai ia tato a dia ma pai ma pe on tatala no ai ia a tia ia e ia ile ngoi pu on mata afa fa pe pango tari le pu a tari a tautel mata afa o le pinga lo ta ko sila i me sina ole mua mai ia nai mo ia langa up ni tulanga fa pena le ta le mele tatala no ma ta fa so o te loa a malanga mai loa fa na ule la malanga mai fa ungo tausanga le loa pe malanga mai fa pe tata o e su e ia me ia e tala no ai le talanga le e ta o tele wai le o le vai o le tama le o e vai so le vai i fanga ia ma le me o le fa tangi nga lau mei nei lunga e so matonu o mai le mtia ve Ole vaila ngai whaakangi lau mei o ani me sa te tupu elina. Pea whapea ngang whaakangi lau mei. Mantua foi e tolu na foi nga sa mua o le e tala le lau madia ma le lau mei. O ina le va o tole I ne yafu ma sa mata ina le fa itu na o ia maile. Ia le pata. Maile mti e vea ina tainga. Ia ma o I vaitongi. Mai tongi tuila. Ia mantua foi si umi le tala mantua foi le tala foi le isi fa mai ia le isi mau ole tinama na tama le to fu sami foi le. Ole fa ai longa na ole mafai na la tawia le anga le leo si ainga sa anga le leia ila ua. Ia ole ana no foi lo ma fa punga le sami o fo lao. Ia na liu rola ia ole isi le lau mei. Ai liu le isi le mali. Ola na whaatangi le lau nei I le taimi le nā I le whiomatou nu ua mai. O te e whaalonga ua mariu taluai, ua mariu le salo sfutau sang taluai na mariu e sito e ina le nā o tango I le foe o soso. Le tasi fo I le atu I ina sa ia whaafai lele lo tamai titi le taimi o whaatino a usu e suenga ma o whaailonga I le tūlanga taua o onga academic sa. Sa o ola ina whaatangi e tui ina na le lau nei. Na e vai lea e umaloa ngalu e lima. O le ngalu muli na e se e mai ei lea fo ini. Le marie ma le lau mei. Sa wan lau mei sa ulungo le papa. A e lea ona taku. E saane I tusi lau lima. La e wha. E le ai sia le pata. A e mese lava sa musu ma mai le tia vea. E le malama I lea tala. A o foi laina o ia faiva wai o I tuaina ma tau faiva. Ia a o soifua foi si o tua a. Ia e masani foi na o tu whaatangi fa. E ei le langi solo. E ei le chance e langi e tohe ina. Ia na whaataritari lea. E whapena foi la o I vaitongi tu lau whaafonga mai vaitongi tuila. Masani foi o siasi iei tu langa whapena. Ia whapena foi o le afio anga o mai mo mai foi. Ia nai afio anga ia o sa matama o I nei afu, wha ai tūl na, I tū sa leno. Doctor, o vai tongi le pese foi le phone wea lau mai se mana mea. Ia, e mwhaina usu I vai tongi, e whaina usu I ia maile, e mwhaina usu I no foanga I e whaatangi I lau mei. Le, e maria I on mea ilo ati po I tatu language commission, le mea lea, le whaatangi ngā lau mei whapea. Lau mei whaianga whaasua si au tang. Kusa ole mea leo ole maasua si lau mei. A leo whai mai ole leo sunga leo usu e tātou. Leo whai natali mai ele komesina. Fwai leo whapena ole winga ole upu maasua. Ole maasua ole winga ole au lea le lau mei. Ole winga sa ola le upu
Masua. Ia ole wing na a ola na langi to e ina. Langa o te mantuanga taimi au soifua ia fa fo mai fo ia suli fo e fa sino de tamale ia tango ile fo o soso. Na o boa mai taimi o to ina le. Pe a ola wa o tala atu ole fa tangi ngala umi. E ile fa nua o tango na ia ina. Na fo ia mea uli na te tanua ina. O mea uli sa au mai le taimi o le a fo ine. Ole taimi fo ile nga mai ia intentional laborers. Nga mai Melanesians ma tangata Saina. Nena au mai taimi o pule nga fa sia mani. Nena ia nei mea uli na tanua inunga ngai ile I fanga. Itu langa pa pena. Mana ia. Tala pel tato leina ua matango fia le whaasoa mai le sunga le foma. Aua te misia. Nei vaenga ia a whapena na e te fia sida fia mai fia iloa. O le awa nole ni a tato leua mawale awa noa le sunga le foma. E tala ai le ta ua ia kakoma vaila whakangi lau mei. Tolu a vaenga leu tato maua mai ai o vaitongi o a maile ma o mo te sala fai lo winga e mo fai la e fa kangi lau me I kuila la e fa tangi lau me upolu la fa tangi lau me sala fai o vaenga ta ua ia o leua tato mai to wina I le pokala ta talanga I le ta ua le fa so mai sunga fo mai mo tato I le telo o vaenga sili ona mana ia marmala mai tato watu a mise nei fa nau a fa penei la fa tainga a o nei la pena ta ua sunga fo mai a o malanga sa mo ta mai tia onga po ilava e faina anu atu whapea. Tātu wola o ia maile le mele, fai maile pokala meo le whaatangere lau mei. Ia, ai au kiaru ki makawhanga. Tātu wola mo tere sala fai, a mola wanoa, e mwhai wala ngai alu vai kongi. Wai le tā ua te lo isi vai ngai a le maua il pokala meo tātalanga mo tātou. Ina ia mawhai, ona manino ma e mamla mai le tā ua. O a lia, o vanu, ia ma maunga. O hani maunga, o lea te si de fia, doctor. Ulisia vaenga tā ua tia. Ia o la tala noi manua. O manua nei e ile maunga nei manua mantua. O lea tu langi tua se furu. Atara noi le upu lea langi. Lea fai mai ia tātou. O le langi le tala noi na le ia langi o maliu matulanga papena. O le langi. O tumu o maunga. Lea e whapea o tanga loa langi. Sa nofo I le langi tua se furu. E le o refer, e le o tala noa le langi le a meo le sky. O le tala noa le langi le, o le tumu atu maunga. E tau o le langi. Lea leina whaatu lou le langi. Whaatu lou le langi tua tasi. O le fatunga o atu maunga. E ila le atu maunga o manua I tau. O amini I mwhiti uta. Le sina vaenga ta ua o le maunga o maunga. Le iei le pae o le maoto o le tui manua. Le whapea mai o le maoto o le tui manua e pae bali. Le fo e whapea mai le langi tua se furu na fio ai tanga loa langi. O le langi la le tautalangi e le mea lea. E le o le langi o le sky. O le langi fo I le o le tumu o maunga. Onga o le langi tua se furu le na. O le tumumunga na o le maunga. Le fa sa nofo ai ia tanga loa langi. Le tautalangia. I langi o maliu matala noa ina ile atunu. E ofo I le mea lea le tau nei o le mataulia foi. O le ao o le ulu o le tangata. E taua o le langi. A umana oti o le pini o le tala le na. O upo o tātou ngangana. A umana whaafunga le lau wao o le tamali. O na whai mai fo ile o le ngangana le atunu. Ua uma o na tutu lau langi. Wa ile maa nei o le nanga ngana. A maa he au na tutu lau langi. O le olona winga. Ua uma o na whaafunga le ao o le tamali. Ia na oti le ulo o le tamali. Lea laia na tau le ao o le tamali o le langi. O le winga la le upu le tautalangia nei. Te ua se le whaafunga mai le atunu. O le langi o se funu le tautalangia. Not the sky. On top of the mountains. O le tumutumu o le peo le mea fuilan ta whaasoa. Ile tautonunga o le ainga sa maari e toa. O uta le mele il whale o le whee. O uta ia lawa o tumutumu o le maunga. O le original settlement nga. O tatou o Samoa. Ai tilo fo ila o le sila whaasoa. O le lua lua le na o le matou le na o teita ia. I le research team ma le university. Le na lui manu. A ta le longo. Mele fil fatoi. O le ala ila lo de sami. E le ala ila lo de sami. Man tua foi a pa mari o ri o iso vai.
de vai o mari o rio Ia, e mau ia. mai ona ta fenga i ngā tai o sale i moa Mm. ai a ho fo ina tale longo le lotu i sa mata e la ngona mai fitiuta le winga ngolo tala o nai a dia o ana ia e tau tala ngia le tapokala o le ta ua ia a wa fo i mea sina na tunu Doctor, ole a ngai mai le tunu ule wa ngai mai le tai ole nei mai va yaso talu na fa sol po kalamene. Wala to tau fia ini mese tele. Luinga le tala la ngalofa mai. Wala to tau fia ni mese tele. Ma wala to luinga le tala wa olo lu. Ma bolu ulu le tunu ile fa longo. Ile fa ile to fa fonga le tai au. Au tala le tau o ni va nga. E lawa manino wau teilo, ai niso i lato, e leo tangata matutu au teilo i tu pulanga talavo. Walato tuto o to'o, walato whaia ia me ainga, walato launga, a o lewa mana i o e toi wha manino le vaenga lea, le vai liu lea. I langi, ngi ki ala ke pese kulonga le langi ma le langi, ia ala wha peo le langi runga le langi. A o lewa manino lau wha soa, le ai o maunga, mahalo fa tai ta tala pel tatu le mo le tatu atunu wa ma naia te le fa asoa lo sunga fo mai o ia fai fona tala tuai bo ani vaenga le o lo fai ona la tu fa asoa mai ai ia ai o lo tala pel sunga i le fo mai le tau o le nei fo vaenga o le tapo kala i vanu ia le ngata fo ilea ia o maunga o alia le o tala le tapo kala milita o lo mamori mai ia le nga fa telo i la tou o lo dungal tapo klamel ta al temi nei ia sa no ia lo sungal fo mai fa wau ni si vaen ia o le afo nei o le ala a tia o le a mata le asto na nei o le u ofo tato lo mo so so ngam ta pu tau sa mo le polo kalame fo ile o le o onga mo la unga esi le la a mata nei polo todos furu ila to le o mai ona restala o le ala na fa tu lo wa o le vaenga le vaenga le university ta o le o lo amanu Center for Professional Development and Continuing Education o la tola na o le fa sala la wina ma fa le stala ma fa lava ia paperwork pau ala unga luenga fai o a una no watu fai le o le o ngala le a mata mai le ivarta ya o la sto na mai suma lu la o mo le lima va yasu o le au nanga foi le wo fo atu le tatu lau mua le wo fo tatu university ia mo nai tangata ia e mana o mia fo i e maise lava i matai wa o le mo ina o talu sanga mai le to tele o nai tangata wo avea fo i mamatai ai la le me maria le te va ia tu ile lisi wana o fa ya tu le i vaenga le lalo i lo aman a to lo to food fa ngata lo ia to tele pe a le te tip lo o lo iai mana itina ia o nga ile o nga le o le tulanga fo ile wa matai fo ina itina o lo minga o fa matala o to se fulu ila to yo o restala mai a fa pe mai ala o nga pol ia ona titilo fo ila ia le po le masina o uni po iulai la fai sa vai ia a tonu tala fe unga male o tu le termina ona ole le lei male taua fo i ole matou au nanga i nei pe ona au mai le pale mene ole atunu i lalo le University Act siva valufa ole ele ngata ina tala i upo le ngana a ola fo i o matou wo matou te tilo ma ai iai ona fai mai le tala fo i lenta fa so ai fo i se mau fo i se tasi o professor tatu atunu e manongi lau fa so i le mea sa e su e ina mali pela le taua na male nga fo ile na o le fa so mai le mea wa e o iai wa e tu vai iai wa e tango iai wa e sao fa iai ma e su e hati o ina mo wai le mana manga o tu langa fa pena o ma fai fo ila ile tu langa fa academics ona ilo fo i fa mau o ma fa mau e papalangi fa mau e missionary fa mau fo e niso tatu atu i tusi ia o mabae atu ia to ia ina le tu ngama ale foi wo o me nei taimi o tatou mabae atu foi tatou ai fa au pe ia tatou fa nau tatou fa nau ile lumana o no winga o le winga tonu lava le na o le tu langa le tau o onga e pe ona ia le research and publication
ia ma le tulaga foʻi lele o le titilu aga i le lumana Samoa on the move pe o le tulaga faapena Dokta, e le tapa anga le fai mai, e le tala fai mai o nai whangafaunga sa i le whawhine tawaso. Fai mai watuaina au mai le mea ai ia o na whai atu lo leo tawaso i lan tama e whawhaia. Ia, mai e whawhaia i lona tua. O na lata lo le mato, ana pi maulea, ia o na oso lo leo le whawhine ma lan tama i lalo, ke waloanga i vai komi. O e tau sira whiera, lea fwoi talang. ia tasi na version pe no fa to le tu malo o sa lenga tu lu fa fo mai le tu malo ia tala le na o le si mau le na o le si fo I mau fa mau wina pe o melenta tala no ia o le tulanga fo le fo ina o le ola ona wa le lo po le ale a wala tau ye le ngale le pe o fa ina ai o le taua le na o le tala taua na ta por kalame o le winga o le tala o le winga o ta por kalame tala mai lo ta to watu no tala tu fo I ta ua ia wana ia lo mana fa na wala tu no mo le lumana malo fa tai ona ta tai mi ai fa tai te le mo le fa so mai fo iso ta to watu no ia we o lo te va ia tu o lo to le anga email tatu atu no moli mai le whaatai e se le mana ia mo le whaalongolongo ia whaafong fol tatu atu no ia isi tangata tu lou vai ane suafa lau sunga fomai i le tangata e whailoa ma whaamatala pe ona ta ua tapo kalame a ua halu a ua mawhai o no iai mawhai o na tango iai mawhai fo I o no iai lan sa ililinga mana suenga le fo ila ua anga i mai le tatu atu no inisio tatu po kalame ia leo whaafonga, momoli mai la tuanga whaaftai, o na tātai mi te walunga le tāpo kalame, la tūlanga wa iei le tātu wa o ngā fo ile online, Dr. Fabol Mole? Ia, o loo whaanga solo pēr, ia pēr no uwhai atu, o loo whaapena no whaanga solo pēr, ia whiutanga ina ma le whainga o pepa, o leo ua pāsia ma ua amatalia le universite, ia le ODL, Online Distance Learning, e ka tu courses ia, o le tūlanga o tātu courses Samoan Studies, ele o toe mamau ona olae e ile si vaenga e ile komiti ave pasia mua mai ai ia ona ave le komiti pasia mai ona ave lola ia le fontele o le fontele la po le senate ale university ia o ina e sa wile fa ai unga a tonu e o atu le masina uni po le masina ulai ia ua pasia mai falpai ua pasia mai le fontele ia le fa nga ina tatu course le ola unga ese le ta o le micro credential le tatu kosna leu fua o le amata mea I lunga o le online distance learning o le afoini o le ODL na le micro credential o le Samoan studies ia o le afa pena ona a onga mai ai lo ia malo le atunu o lo lala papa ao e tunu faf malo faftai ia mafau alo ia ile university manga ia tele vaenga o leo mawhai ona o ia ina ia mawhai ona maua nei tusi fo ia mana ia tusi pasi mone o tātu tangata le tātu ngana o la tūlanga wale tātu si ia o ia le fuafuanga tia o ta umawatu a le o le whai unga November o le amtanga o te sema o le tausanga fo o i o le tausanga le nei ia o le afa pena ona mai moa I fo ile manu le atunu I se tā penanga e tā mauaile nei por kalame o le winga la tala o atu le taimilna ia o tala aloa ia le volume 1 o le talanga o le tapul kalami ia sa amata mea mai I le masina o Januari le tausanga le nte nei alo mawal tatu ia e fo I tangata ia e fia fo I ta auto ia mise lava nai tina amta matua I fia ta auto ia mawhaitau ia o le tusi whapena una tā mawai ia mawha ilonga I fo le nei pol kalami Whapinau na tātou malulu e so tau wai. O lo mawal tātou tusi fo ilea pe onel tātou whasoa o le saolna tātou tusi a? O lo tau whai nei le reprint. O le toi lo mia o le tātou tusi leo le Samoa whasoa lo minga mua, volume 1. Ia lea fo iwa mata whaanga solo pia. Ia lea fo nei le tūlanga o le volume 2 o le tātou tusi leo le Samoa whasoa. Wa fo ile silsila male mano le atunu ia o tulanga fo ile le fai fo ima ona o tele o tulanga pisio le ngaluenga ia ma tulanga malanga fa le ngaluenga ma tulanga fo o peona ia mo wala mar temi panga noa ma fai
Mahalo. Tūlanga whapeni. Ia ai le mawhai lava o na tuua. Ia i le pe o tusi nei. Ia o le whai ma whaamau whailonga. E whai malangi soifua. Ia o Paul Kalame pe i nei Samoa whaasoa le TV valu o le investia o Samoa. Ia ma le tala talanga. Ia le tio Samoa i tono le langua o kilana. Alo whaftai te le lava lau sunga fo mai mo le nei po Kalame taua ma le talanga le nei tai au. Whaasoa le taua o vaenga pe ona mai mo le tā po Kalame. Whaafonga i le tātu atunu. Whaale oia le nganga le whaftai. Ia whaftai mo lu taimi, whaftai mo lu sao. Au whaafonga le tātu atunu lunga le tā po Kalame le tātalanga. Ia, whamria tere le atu i au whaiva i au tiu te mga aruenga le ngata fuilea. Mo le wha malo longa, mo le malo si mai le li. Tō wha le atua au au tiu te mau whaiva. Pe ona iei lau tau tua i tono tātu universite. Na ia te le lava, na i whanau a onga. Ma oso lātou luma mana i manuia mal wha moe moe. La atu e maua le tāwhilo a inga mal tātu atunu i le vas fau. Le alofa mo le anga lule atua ia manuia tele nei aso la fatuia lau sunga. Fo mai, ia uan wha mai no tāpo Kalame. Ia malofa whaftai tia ia e toi mole atua i le nganga whaftai te le lava lima malu o si o tatou atunu. E le ngata o e o lo alala i Samoa nei. Ia ma le to tele o lo whapena o na lalampapa ao i atunu i fafu. E mita whaia e pea le nganga i nei ua mai atu mai fo i le pitola au al tatou universite i la o tau lango. E le ngata fo i o tamu whainga le whanau. Ia e whapena fo i lo o tau lango i le nei Paul Kalame e ala i la o tau whaasoa. Mole atu fo i le nganga whaaftai i la o tau au nanga. Ai mai se fo i o le whengai ai ma le malu luo nā tunu. Ia i lo o tau sao ta ua i le atina e ina o si o tatou atunu i Samoa nei. E wai ei altari tonunga o le tele o le atina e o a inga i Samoa. O la o tau pito la au ia o foi. O na asua suatu vai malu i puenga e le tonu pea e teini e sipa i fo i le la manga ma se ese lo ma sa ma le ftalenga ia te le nei Paul Kalame o le tartalanga ma lia whenoa le tō wha ma le whautanga. Ia e whaailoa te fo i le manu le atunu tia masalo le vai e so fau o le afa penao na awina tu sa o mai le ta whaasoa o le tartalanga i le motele i sala fai. O le vai fau o le vai aso o le ngangana Samoa wha malu ai e tatou atunu i Samoa nei. Le vai aso le ngan Samoa ia e malanga atu le komisio le ngan Samoa le motele i sala fai le aso le fiafio le aso lua ia masalo le aso lulu lea le afa atino mai le tapo Kalame le motele i sala fai wa foi ia le fa moe moe o le vai aso le ngana ia fa ai doa foi le atunu o le alava lo sao i le vai aso le ngana Samoa ia fa penal mata to ngā lulu e whaatasi, i fo i le vai taimi e wha mamaluina i fo i e New Zealand, le vai aso le ngan Samoa, wha pena fo i na tātou lango whaatasi, a wā lea tafa o le whaasino manga o se tātou atunu, wha tai lea masi leo, ia manuia tele lava singa o le nei aso, ia maleanga i atu le wha i unga o le nei vai aso, i le mamalu o se tātou atunu, ia wha soifu e ia Samoa. Mahalo whaaftai leo sunga wha mai manuia ni aso i fo mai manuia. Ia, le nau whaafonga mali tātou watunu, i le tau tuapala unanga le sunga le fomai pe ona ia i le nei fwoi taimi o le tai au, i na uaona milito te nei ia le tu la se fulmaltasi whamaruru atu, tu ena watu tātou talfone ngana pe tani o mātango fil whasoa, al paklame le tātalanga i le nei tau. Sumai whaafonga i tātou talfone ngana pe tani a. In this update, the former COVID response minister admits some pandemic decisions were mishandled. The second phase of the COVID inquiry has found New Zealand's overall response was effective, but the government went too far with some restrictions and moved too slowly in some areas. It's recommending new pandemic legislation before future outbreaks and stronger financial reporting. Chris Hipkins says he recognises his mistakes. If I could go back and make decisions again on the end of the lockdown in Auckland, I would do that differently. If I was going to make decisions around the rollout of rat testing, where there was conflict between ministers and the Ministry of Health, I would have pushed harder to do that faster. The White House is walking back a statement made by the US Energy Secretary in a deleted social media post. Secretary Chris Wright posted, then deleted, a claim the US military provided protection for an oil tanker through the Strait of Hormuz. More than 20% of the world's oil travels through the narrow critical waterway, but movement is restricted due to the ongoing conflict. White House Press Secretary Caroline Leavitt denies Wright's claims. I can confirm that the US Navy has not escorted a tanker or
or vessel at this time, though, of course, that's an option the president has said he will absolutely utilize if and when necessary. The Court of Appeals back discussing the 2019 mosque attacks as families seek to overturn a decision to let the terrorist appear as a witness in the coronial inquest. The first phase of the inquest was completed in 2023 and the second was adjourned partway through in late 2024. Emily Ansell reports. Deputy Chief Coroner Bridget Windley okayed the terrorist being called, a decision upheld in a judicial review. But families are challenging that today. Judges are reserving a decision on the terrorist's appeal last month, asking permission to vacate his guilty pleas. 3 people have been injured in Auckland, one critically, after a car has smashed into or crashed into a North Shore cafe on William Suter Street in Forest Hill. 2 people are in hospital, one critically injured. That's news. In sport, a horror show for Tottenham to begin Champions League football's round of 16 on DAZN. And the goal has indeed been given. It's Robin Lenormand who leads the celebrations. Look at that scoreline. Atletico de Madrid 4. Spurs found themselves 4-0 down after just 22 minutes away against Atletico Madrid. The earliest a side has been that far ahead in a knockout stage match across the competition's history. It's 5-2 late in the second half. Hosts Galatasaray took a 1-0 win over Liverpool. Potential T20 international cricket debuts loom for Katane Clark, Nick Kelly and Jayden Lennox as New Zealand prepare to host South Africa in 5 matches starting Sunday in Mount Maunganui. That's sport. I'm Malcolm Jordan. E ala leis fulu mili tolo channel tu la suma tasi dunga tau chuma la si fon radio samo tasi mo tolo amo dat program fanga solo penel tau nei tatu tal fortunati ante oringal Britania malol ba ftabai malo folo sa itu tumanga luenga pe ona ye ele nei fo ya solulu tatu ye longa tu le ya so malol fo lau malo fo fa man losi ya mal tatu lunga lo solo ngal le manu ye le tau fo ya lo fo malenga le yo tatu mo tesi de langi to fa talo fatu nai tamam tina matu mo tumalawa malo lo ma ftumai malo fo ile all sai tapo ingol ne yaso au fi ngai tu manga luenga le malo tantu wa tunu pela bana te mawa mai te tu le de Samoa al po kala fi mai ya to ya wolo fatu fa talo fatu ya te auto ai ngumala balo ma futu mai tono tatu wa tunu Samoa tasi ono tesimal tasi fa mo fa talo fatu ya te auto tatu ai ngofo ya mulka Samoa malo si fo maluia malo fo ma futu mai au ngale te oi shel tatu po kala me like le tatu po kala me e vai vanga musika su fe filo ya radio Samoa wala na tautu nei au kilani ya malo la vole fa malo lo si anti auto e se le fainga tau le ni vai taimu tatu yai ia ma fai me umar fa tasi mai o tatu atua lo no winga au te popole tatu te ma fai me umai le li ne yasu Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Ila lo ai agua e ke ika ila uku wala lo
vave mai o si ola au wale o la whaukange male wai se o whaalame lame ka wale ai na manu i nei winga le manaya alala mai i lalo ai aua e keika i la upu walalo Wai ai Samoa, kama itengi yoi kamaloloa. A umatinge malo o makukua koe tia lai, la afuli ile lua. Oisi ua lekea, o oia lava o se whaiawa e o ino o kangela tekele kukuma mainga. O kele kusi kusi lima, o so uola fia mama. A o mea olo o tukutu i loka kusi o si o mama. A o le ngā fo i lava i ke iloa, ai ke musu o e ke kautala ma le pa a iloa te i kautuku ai la mea makanga. Aua le whauawa e wape mai o si o uola. Aua le o la whaukange ma le kuku wai se o whaalame lave. Wale ai nga manu i nei winga le manaya alala mai i lalo ai aua e keika i la upu walalo. Aua le whauawa e wawe mai o si o uola. Aua le o la whaukange ma le kuku wai se o whaalame lame. Ka wale ai nga manu i nei winga le manaya alala mai i lalo ai aua e keika i la upu walalo. Alala mai i lalo ai aua e keika i la upu walalo. Alala mai i lalo ai aua e keika i la upu walalo. Te tai le taulang
tia I le pongi sawa to ia unei I le mai mai A ofe tu foi Se I fe pulafi mai ua opa ua le mawhai Lau sa I linga I atu maunga I la urosa O lo atu tasi ai Ne ia salala Mangu mangu ai langa fua mama mai se talo fai Se ai tu ole ala Moli atu au Lei tafa mai ata Se mama sinai Fai fa mai Batu au nei nei o utuai E rosa nei lai na E satia ina Nei o salala Mangu mangu ai langa fua mama mai se talo Se ai tu ole ala Moli atu au Lei tafa mai ata Se nova sinai Fai fa mai Batu au nei nei o utuai Rosa nei lai Es fatia ina Ki kaiona Solo atu ia manatia lilo sia urosa Ne itamata ele la Helia ine se tuli ngā maaweina Se manu o le vao Ne iona aina lona tino Mawha ale angaina Tau tu au penga Ona ua taia Ile maanga Ile ala Nei o salala Mangu mangu ai langa fua mama mai se talo fai Se ai tu ole ala Moli atu au Lei tafa mai ata Se nova sinai Fai fa mai Batu au nei nei o utuai E rosa nei lai E satia ina Salala Mangu mangu ai langa fua mama mai se talo fai Se ai tu ole ala Moli atu au Lei tafa mai ata Se nova sinai Fa mai batu au nei nei o utuai E rosa nei lai Es
to feel the bass. Fianga si filo de vanga le uli lunga tau tubla lunga si fonga radio Samoa ta si lima iwa tolu a mo na pokal fanga solo pe ona ye fo ile ne ya so lu so liba minute che nei le tu las maltas manatula tatu atu Samoa si tatu fa longo po ani tol mangol fono ya wa fot fa fong mai le tatu wa no si de fi fot tu langa lo ye fon tanga por fono so tatu malo por tatu atu Samoa ave tonu steering committee sa tapena ina le kabineta ona o foi le kabineta pero na sila fia ai alu te apalai se avano fa ngaluenga le malo ele fa pe ave la tusi apalai ava to mala tusi e te e faino ta yala le ai ave la tusi apalai na e te talo le tua e soso an mai la tusi apalai mal fa lo alu faftai alo faftai tadi menino mai la fio ngal mista tu lai mai le su sam tam fa la tai fa wa sa ko talai mana chola le fa se fi ngau ngai le ba ya lo ta jo tim ai ole tar to nunga nei tuor mot fai fa tar tar no ngale ava no le te te fono olo arwa lunga ta ya la tuai sa ya pa inga talwai ole fai pule ole te fono na fon fa vai ona o se mai le vai nga dia e pe ona o fai se fa sa ola vale ala le la ufia male se o sa mai fo sui o lo sa no se tu atu pela va no le fiona le mista sa no mai ona le pe tau toso mai lava ta ia la sa fati no ai le pa inga sful fitu e ona uma ona fa ilo atu o le wa uma ta pena pa inga le sa ta to mai ai sful valu o uma fo na uia fa policies ia ta ia la fo uia o uma na sui o luna le kapenet le na mai fa ta le sa fati no i fu fu mai ai fa malulu atu ele ima fai ona to e uia ta yala yo to taua le wa uma na vese mal fa lo faftai atono manino le avala ya fa wa sa no anga le su lo sa no se mai de turanga de se temio na fa i wa tu le ye se pam talanga ina wa to fia ele ma lo te fono e o mai ya de temin nei ma lie yo sa no ngam fe telenga ya temi wa sola ta wo so la pulem tal no wo fi wa sa ili so wa no ma tal no ma te fono ele mawa ole sa fono ma to no tele fanala tai da sto na internet sa u ta ma 5 te fono e fa wa no mai so na tai mi wa to ma to te fono e fi ma ma so ma to no ole ale tu langa wo ye fon fa vai awa sa si ni yer fa pule ele ele ma to no ola tadi so ma tonu malia so ta tonu e tu sale ba lamba o to le ba lamba fai pule le yai o le tau sa ili atu tai fono ya se mo sta to felo inga e pe ta in fa wa fono ma tonu no fa mole ya maria fenore su lo sa no o lo tu la mai fa ila veale a fionga minsta tu pe mo tu la melo fionga minsta sa no fa sai mo la no ya fa maru fo su malu ia la leu ta ua le so tainga male la totofi ro te minei tu langa le ile fon fa vai ia na fa marino tu lava le mato tu malo o te le to fina le sunga ya sula le tu le pupu mai nei ai wo te ua so ta ia tu le no male fionga tu le pupu sula fi mo se ava noa ai te o mato feloi fa mai e fi ave tu le pupu tono mato fon fa vai ia le sa ta la le ava noa tu la fio mai tatu ngalue fa tasi au te li to fina le mato fon fa vai e ta ua le mero tala noa sa o mai lava le fio anga mai ma so me se la to ava noa le na mato felo ai ta ua te le vai nga le sa no sunga le swimmal la ngole sa ta no le mato tu malo le o mato felo ai masula ia lo mato ngalue fa tasi o mato ngalue mar fia ma le fio nga tu le pupu sula fa tai mo le ava noa alo fa tai sa no lo fion minsta ia ta ua fo le tu ato no so so ni la nga sam tam fa la tai tu lai mai lo fion fa vol sa no ya mo le tu le nga fa tai de fion minsta o minsta le lan minsta le ai pe no to fa pula tu le tu langa le ye so tu ma lo lai fa fonga mai e langona fa no a fai wale amana ia ma lo le fai pule a vea ma tai fono ai sei tu atu foi la tai fono le o to fia sei fe so tai mai
Awa o le matou nu isam tau. Ia. Na si la fia la vea o le si to o sam tau. Se on sai me lava le sui o lo sau no lo il fa la vea le fionga ile sui parmia, tu lai me lo fionga sui parmia. Ja, fa stai tele ala u fionga fo talai. After i foi le sui mamal. Le sanga ngai. E pau o le upule wala fo a fai wale amana ia le malo. Sui le tu malo fai pu. Ja. Tu mau lunga fai pure isa mato ai. Apena foi le langona, peitai. Tu fai pure. Ninga lunga tia el malo. Fa pena le. No tenga ni mata mai. Fa fonga mai. Ai tu malo, ai mai sa fala li tua pe yo wole. Manatu le sui fala tai. Le mo modi le matu fe au. La tamai nei. Ifa pena tu modelo final. Emana ia, a le tu, ia. Tu maulu tu, ngaluenga. Tato mauta. Awal fina ngalu le tu. A le atina. Ia ngaluenga patino ale al mano. La nganga le so tuai. Ya, malo fa tai ia le fa fonga mal sui sa no nga le fionga le sui parmia. Ya, tu lai mai fa wa lo sa no. Ai do fionga de Convitalai. Ol mene o le te fiu tau fa longo sa no nga le fionga de sui parmia wa. Wanu numi a to elo tama fa. Ai o le a tau mfai a to ndei tu balo. Ese uba ta to tu balo. Le fo fa fonga la fionga ma de pa io ne mot. Ya, le mana ye si tu malo lo. Ma wa so ta inga le ma de swala ko. Fionga fo talai. Ya. O lo to e fa ila ve mai la fionga ile sui parmia. Ya, se on sai me lava sam tam fa la tai. Tu atu lava no la fionga sui parmia. Ta alu na fie. Ai se ma tu malo. Ina se ana le manino el fa fonga se si sui. Se fa mala na manga. Le fo fa longo o le fo wa numi. Ale tam fa atu. Ya. Le tango fie el malo tu fai pule. Ona ola o fionga te. On talai. Ya, el ngaluenga. A lati na el malo. O lo to el malo. O le feelinga foi la tu e ngalu la lango le ati na el malo. O lo ile fionga pa mi el malo. El menino le la alo tu mawale malo le. Tu fai pure. Tu fa la time sometime. Langang falo. Alo faftai ya if so sonia tu fo il sui. Te le uri to ina to fa ila o fionga le sui mamat. Ai pa wale ona al fa manatu. O to taimi to te sau no ai. O lo a fia i taimi o fa ila vea. Ya al fa tuanga ia no fo. Ya se ia male vaenga fa wau sau no anga. Fa sau ina lo taimi maranga fa lo. After ila fionga fong talai mole. So swani mare. Walalo. Ya o da au si fo el nei tu malo se fa tuanga tu ina mai. Ai sini lo se ese o lai manino fa fonga mai la tunu. Ole fesili le sa u fa ya tu la mtang. Po ai ana fon fa vai. A fa pe ole tu malo e ana fon fa vai. Lo na winga tau fona fili le tu malo le tai fon fa vai. Ma sui ole fon fa vai. Lo le tal tununga. O leo fatoa uma le fainga palota sa fili ele tu malo. Iso la to suie fai mo la to sui to normalo o le fai pule. La mele we termine tu sa tu la fonole. La fionga fon fetala. O le asa to si la fia ya no fota tai o nu ai watu sa tangata sto ta si fa malu watu le sui o lo sa no sam tam fa la tai o lo ia fa la ve ma minsta sei tu la mai lo fionga minsta o tu la fono. Ya, fa malo fa tai sui mal. O nem tau putu ina mai. E a mo fa ilo le amtang. O tape na ingal pule ngale. E lo atu sa sofa le pule ngai tu malo. Tu inu fai pule. E foi no sau no la fionga sui palmia. O tape na ngai. O le manui o le tu malo. O le manui o le tu malo. E le fa pea e sa ili tai fono. Mai na o. Tangata ia avem fai pule le ai. O lo anga va fo isi suia be ona taua ele se vaenga e na o fai pule e o yai e o lava e lau tele umai tangata Samoa
Al ta yala sa matape na sa matua titilo. Afa peta tala nei mo sa mo ato. E to titi se lau afe application na mai tonu. O le ala nan fa tino ile ta yala. Na o vaenga sa le stala ma o il fainga palota. Fa pupu wai mo so list ai al to telo tanga tai en fa tino il fa mo mo. Ai mo si la fia la wa fionga e lo yese na no tainga. E ta ese la wa fionga male. Fa mal malu na utu atu lo tu malo. Le o lo o ya to finga na o ta male tu malo. O to finga fo tai tai fono. O na ia to finga o tau aveina. Ma va ai le leise eleni. Fa tino ina o polokeche le tu malo. Fa malu atu. E ano fa atu. Ana ele la tu male tu site. Ape nei o ele tai tai fono e. Ya pe tai tai fono pi. Pe ona sauno le fionga ya namlau. Ya mal falo alu fa tai. Ma lo sa no lo fiong al minsta ia masar lo fo you of so ni le vai no sa no ia le minsta sai for sanga le suyo lo sa no ia tu lai mai lo fiong al suyo sa no nga se ada fiong al minsta tau fa mam lamba vai diude fa ye ele fa lo ngata ma lo ile to fi ino tai phone ele sa no mani no le fiong al minsta tala le va no ambo tanga ta umai apalai mas tu start sanga ayal mele na ye ena o le palota tu ye la no ele o se tatala na monede o sa o ele ao lo fiong al fo talai ya o lo tu lai mai tai tai o malo ya maria fenor sui sei tu atu leva no tai tai o malo amana tu leva tu pele va no tarir minsta ni manino malama pe tai ai nem tau pu tau pena fa malama tili au nanga le sui da matanga ua lave tu la fono ele ulapi ese fa tu la ngana retato authority le mai si authority mo o la valel fa malama sui mamal eta ua eta to poloketi le nei o le ta fa failele Evan sa no isi sui na le la. O le tu mai o tato me fai fatasi. O le fatu le na o le tato fa solonga mulu mana. O la vale o le mele na apa tu ele malo. O fai nga fa vai fo. E pui ai tato. E la ma fu ai una tau fatu. Lai tu la fono le. Fe tu na ina wa umale no fo ingale no umane. O la men na tupul no fo ingale no umane. Yai mele le, yai me tanto e fatu langa. E lau tau nu mai lango le lava tātou te o le melea. Ai se awa le whirwhiri ai o tau. Ai whirwhiri no to lima o tau. Ale manino tātou whenga whamai. O la tau na apalai e au noa mani pi tanga i le te el bloketi. En whatau nu. Ena iai nei le tulou lava le suyo whasale le angatolu. Vai maunga lua, ia suyo vai maunga wha, ia sa whatalua. Ia malesi sui. Dewa tatou tau mawai. O le fatu le nā lau fionga le rifai pule. Tau noa voi le ai o ni tatou fatera na tana noanga na fai consultation. Na fai. Fai fatal tana noanga. Al tatou tu malo, lau fionga le rifai pule lumpu matisila. O le ae folo le ona. O le leta lia o lo waluatu i tutonu o fale latai. Ai sea. Fa sao no o fare to tonu le mena o fa na wai. O te luatu e fa malama le tu malo. Le o le malo ma le tawa ana. O fa moe le fa inga malo pe otu. Natalia. Ele Italia. E o mai le so le tangi al fatu manelele. A o mafua anga na la o fionga le fai puli. Asa vatu le vano ya no fo England tene. A vatu. Na e tai fono. Ana tu tupu lofa fitau li le sau tau momo. Tala ele si fai pule le lua sela wafe. Tala ele si fai pule le iva su fitu wafe. Tala ele si fai pule nei lava utau fiatu. Le tolu su wafe. O ina, na mafua ilo na fai tapu faula nei le matu te pui ai. Ina ia malu bloketi. Awa ese ata to upu e fai nei tu lou lava peo no fatu momoa. E tino ia e sau, e leo ia Iakopo. Langa ese atato mawhauwhaunga. E iai e la lango Emmanuel bloketi. Ai ei fo ia na ho, whale anga ia ugi e le lei blokeki. E la lea malia sui maru. E lava sa mato mau yu mai wa uma fa mal manga al minister
Le mafuanga na lai una le filfidia la ofionga e vea ma. Matulanga whātei whono. Me muli, e se lau ma le 2 miliona i le tausanga. E tupe le malo, e tufa i le 5 sutasi i tu malo. 5 tausanga, 5 se lau se 4 miliona. Le tupe le malo e te tau na pui le lei. Ma fuanga la na le whaingo whai whau nei. Me i rore tato development project o tu malo i le authority. La tau te pui ma leo ina ia malu tupe le tunu. Ia se matou sosani atu lea, hai ono sai. E lawe wawa i atu, po wheanga i aita inga o le tu malo ma me uma, a le mai tau. Langa lai sila sa moa. E iai e whalele, a iai fo i e mai tau. Ia le matou sosani atu le na, to e oso le la lua fe tau sfuk, e lope o atu na, ia. O tatou nuti me fata, tatou nuti me fatas, ia mare ngang whalolo. Malo whaftai lau whiunga te malo, turai mai sui sam tau mwhala tai uto e 5 minute. Tei lau whiunga e whumftalai. Ia, whamaruru atu le tātou atunu a whanga solo i te olmanga o le tātou whono nono i ei nisi o tātou pokalame i le nei teimo le tai. Au, se mai nisi o tātou wharinga tātou tari atunu le pokalame le mo oe. O lo whanga solo le whono a o lo tula i le sui a whaipule whala taim sam tau. Ia, sona fo i saolo le tu malo. A o talo no ina i le tula whono tau whaofi. E winga le atina e le tunu pole atina e le malo. Tātou polo keti la varia o lo tapisa i le tātou frontele. Polo whahusu o le tātou atunu ule nei teimu le tai au. Pacific and immerse yourself in 11 vibrant Pacific Island cultures at the Pacifica Festival. Join us on the 14th and 15th of March at Western Springs for powerful performances, incredible food and a celebration like no other. Bring the whole family for an unforgettable free day out. Pacifica Festival, March 14th and 15th. He waka eke noa. Ua mawhai nei o na whaatau wantu topa pa le Digicel i lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo se leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaru atu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo ai sau tapa a le Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaru atu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. A whaia mo o mia ne o tai ni whawhapi o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga i so se tu ai ngā ni whawhapi. E au whiai le plastic ma le metal dentures. Talia Wind Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures i o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu, lua tol, po pēmioa i le o iwa, 5 lua fitu 5. O e sauni malanga i Samoa, maratua loa le Moana Rentals o loo whanga solola na whaapitoa e 20% e pa uma o lalo ai te tongi o Taavale pe a tolu pe silia to fo i aso e te whao ngā i nai so se Taavale. E mawhaiora piki le Taavale mai le malewa alele i whaleolo po whangali i whaapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mumuri e to fo i le whale tani malo o loo e wha mautu ai ai ngā whaapitoa. O loo i ele tātou insurance cover i te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave ai o loo i ele wha mama avenga. Maratua o loo i ele tātou account i New Zealand pe lafo sa ufo i le Moana Rentals e whao ngā i le Pacific Easy pe whao ngā lau credit card e whaantino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono po no mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le Moana pe asesiane i le tātou Facebook o le Moana Rentals po le tātou upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoro ina oi a oe malanga asiasi i Samoa. Ua
fai o le auda tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, sa lo fala. Tu se e Peru e se furuma le tolu o lona fai upo e se furuma le lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le fai te to'o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu i lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O povi poa ma oti poa. A ano ma o povi ma oti nei. E se sunu i lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau wina i to tonu o le fata fai taulanga o lo i to tonu o le potu pa ia o le whala whatapa. Ai o pa uma ota uma i to toe mai i manu vai whai e na ose le taulanga. Ia avatu i tua o le pā o le tua o le nuu ina ia matua su sunu ina ia matua liu efu uma o ota nei tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea umana valo ia, ma tu sia i le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu i tua pā o Jerusalema, i Korokota po Kalevario, o le whaola tanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no i atu, ma whaamanatu atu e Peru, i tangata Kirisiano Utah ia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu i tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le maru whale anganga e le whaia i limo tangata. O le laumua, o le city, e le o Jerusalema lea o lo ia i nei le lalorani. A o le Jerusalema fau. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a vea mau whaolo. Manatua ele lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Oh my tato,
tasi Oyo le tua, oyo le tupu E ami o tonu o e mamalu E sili sili o i le langi Adoa foi male la lo langi Ado mepese Fia fia Ado mepese Alleluia Ado mepese Le vinga i le tua Se ma aleluia Sapen a boia pa tu long tau lang na bale fia fia Mama ya yo lima Mama ya yo bae Dung bai fa mana ya ma bai sau lo to lau vilina Au si siva 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 ide Palo wana me umane wa bai yo ma vili Ole ba ora Oye oi fai ba venga O me ume fai ma dama ya te se va la la Naya seafood boil. Matsang o fiel ko kay no tsa mafa mai sami. Ma wa maso, ula vai, ula sami, pa malona sosi au lele. Lau fale aingai pule ala watanga Samoa, talo mai talo sanga lua filua lua. O te talo nele la la fa pupui Penn Road. So mai malo ainga le ma naya seafood boil. Telefoni ono lua lua ta si lua lima lua. Ono lua lua ta si lua lima lua. Tu atu si se fitu Bother Road Penn Rose. Po le tolu tasi Hill Street Onehanga. Naya seafood boil. Le Shine Dental. Lau fale fa ini fo fa moe moeina. La to te fa ia fofa tal no ango unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ona tutong yai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono onu fa fa. Lua fitu ono onu fa fa. Mo le Shine Dental. E ia inga fa pito. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta i vaiaso. Lua vaiaso. Pe ta i masina. O le Sleek Cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le Sleek Cars. Mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso. Mai le sifulu i le tai au. Angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute. Vili mai loa i le o lua tasi. Tasi faa. Fitu lua selau. Po le o lua o. Faa lima. Tasi lima tasi. Le to se me dato po kala le te me le tai ao le o to fitu minuto tale o le tu las malua tale tu las malua na tatu tali watu le to e fasala wino tatu tala mai Samoa pe ona ele to tua ma le unanga le fenga ngal mana tipi au tanga baya wale mo se avado ma le sunga le pula tatu me ka casa le sunga tungsia ai awani ngali at oi o le to tu ma unanga sunga tungsia te mo le o lu tasi fa fitono ni fatasi o lua tasi fa fitono ni fatasi por oiva lua fitu ni mavalu tasi lua oiva lua fitu ni mavalu tasi lua ile tu atu se le lua se lau Kevin Stream na i Manukau do tele la tu tavale o lo pisi foi tun siel terminei o lo iai la tu o lo angai atu e faia la tu tavale i vasaina la tu pepe fa mal te lo vaenga ta sile vanga ta o tu tu la sunga tongsia ai tele tu ua i le no fuanga o la mfano fa soa ma fa manino ma fa malama ma fa lautele va nga o mo la tu tu la unanga ina i ma fai ona e albe fale a wona ifisin yelo ma fo fau po le ale tu langa o la yela palai ni al watu o watu tu pe tongi ala tu fale tonu le mea ia ma taltanoa po a tonu ia va nga tau ona a nga i yedi tongi ngola ta vali ai le sai ni ala ia le fom talano ya tungsia fa so tungsia fisili pe a fa pele se lau pasene lo ma fo fau ia ile sai ni ina la pe pa ta vali Ruingala, ta ua fa soa, e ta ua fa soa sunga tungsia, mo ta tu ia tau sa il ta vale vala wana o tasi fa fi tuono, lima fa tasi o tasi
whaafitono lima whaatasi. Toi 5 minute jalo le tula se fulma lua se benisi o tātu whawhianga. Po le malo le tātu watunu. Alo whono le sai malo le pale tiu te mangaru e ngau le nei aso. Tala falava o le siufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O si mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whero i fo i leo ngā tutonu le nei vai aso whaatalofo ilo tātu putino o tala taulongolongo i au si mai ala whaafonga. Wawa noa neira no fo le tofi whaipule o le tu malo palo tau vai maunga tolu, e na ua whaasira sila aloa i ai e le whafonga whatalai o le pāle mene. Le wha mawai o le sa whiriwhiria e le tu malo, i le palo ta tele ia au kuso le tausanga umawai, le fionga tai o le iseu fiti ai masu.
O le sui tau wā mauti noa lea o le pāti wha upu whai. O le wha tua i le atua sa mo ua tasi. I le whai ngā whiriwhiringa a vai maunga tolu i lana palotala i titi. Lea ua talia nei se aso e wha atino ai. E ono masina o se eide fio ngā tai o li i seu fiti. I le tofi whaipule o lona i tū malo lea sa ave ai masui whaipule. O le wha awhale tui o le vaianga wha upu whai. E pui pui ai a te tau o tangata. Peitai e peo na si la fia. Wa fia suia le pati i wha upu whai e lango i ai. Le mafua anga o le na wha i unga e wha mamae. Ai toi foi e whai le whiriwhiringa alona i tū malo. Ole amatanga mai o savalinga i no mai a le wha tautonga. Whai masui whai pule o le vai maungato. Sa le imapule tau savali. Masaili manongi ma wao mai fina ngalo lo i tū malo. I lea savalinga na manino ai. Mafuli lo la tō wha. Ina ia awai e opongi ia ramon muritai. I le whainga malo wa tūrai nei. Nau whionga i le whainga o fie ia le tūlanga e pei ona iai. O lau fo i tari tonunga o le tūlanga whawhaipule o se tofi o se au auna mo le i tū malo. Mai tawa mai ni o langona ai sili atia le mea wa ta oto ai le fato fala inga avai mama tolu le mea le wa la no uia la umor tu la fono a wala e te tau na fatin ina ia fa malia inai le to fa wa mai ona fa lele ia tupu matamali mai se vai fale tua matausi e o ai le tupulanga talavo ia mato feilo inga sa fatin lea o savalia ile so o fionga le fon vetalai a mai se o tu malofo fa fon mai a wanginga lunga le ea i penga ta failangi ia le telefo io ma sa salonga a o te tautino atu i lo mo le tua ile so ele ai se taui po se fa manu yanga tulanga ese wo foi na mai o te faia ele nei fa iunga fua lava le nei fa iunga e tu sai para tautonga ina ia tautua lo tu malo ele mea o pitosili ele tulanga fa faipuli o mori atu ai foi la mato nga fa aftaitele ila auto tapo inga mai se auto talo a o alo faiva lo tu tama fa nau falanga mai o faia malo mo nai masina o mavai atu vele nei lao ni avanoa mo li foi fa aftai tele e fionga le taitai o le tua ngai ma le tua mota tu sai ma avanoa sa mato mafutai o le tuua e le sa se e le tofi o vai maunga tolu o le nofolo nei tu malo i whaalanga mai o upu whai o le malo. Na mo waida avanoa o le suitu si tala ma whaasara lau o le tātu wau au nanga. Le fionga liro mai ava maina vai. E fesiringia le fionga tai o le i seu fiti. E tu sa olo na wha mawai ma le tofi whaipule. Ai mai se olo na wha mawai ma le vaenga wha upu whai na tau vai. Le ana manu malo mai ai le palo ta tele le tau sanga uto nai. O le kusiri tā ua lava, o le ale tū nanga e le o whaamania ina le toku whaipule. I le tūolo e sa whai e awa o le e maua. Ia, o polo keti mea umalava, o le longa tisia i le tūmaro uma o Samoa. Ia, lo whaftai mo whafisili. Au tō whafonga foi la ula unga na whai. E le i fua i lunga ni o ulangona. Pe le i fua tia i se manatu. Alo nei sui na fua i le fina ngalo lo i tu malo na faa lia i taimi o mato whailoa inga ia na o sui ai ma o awai la to fontanga mai na momole me ala la to fa e anga e la lango i le fina ngalo le malo ia pe ole mafua ngana ia ole fai unga whainga tā lava na tau no i ai mariliwa i lolo mafau pau ole taimi lea wa mato to se tai fono, sui tai fono. Ia au mai le ave ai a me tona mato saingi se tusi ave mato te fa mavai mai ai mato e se mai to finga ia. Ilo ola ta tonunga e fai mata ita ina to fia e vai maunga.
Ele talafia ngai. Ele talafia ngai mai le o ngatasi malo maso o vai nga ile au ala ta ye lo tumalo. Pe fai ai mana o fa se mai ma to fingai. Ya pe ole. Ya, sano ya. Wai sa wila to ko I fai pena palo. Time office. Ya, ole me amonia ye le se si alo ni le fai nga palo to sona maltino. Mai o se awala fai ngata. Ele fai ngofi. Ya, ele telo tanga to tu mo o tu langa le na o lobo le na o ai pena fa tu tawa mani ulangona ini fa manu yanga wa fa manu tu langa fa fa ko ula fa uma au te nga I fa mani le tu la fon a fai o le fina ngalo le pe no fa ilo atu o le malifa ma fuli ia lo tu malo fa ali le nga fa demokrasi e ala ila nga panota ia mai le si awala fa no fa na le ando fa tino fa nga panota a fai fo se fina ngalo lo tu malo o te fa alo mia ma le loto mawalani le fionga tai o li seu fiti ai masu I sona finangalo ina ua fesiringia le fionga lilo mai ava mai na vai. O le fionga ia motu o pua a Seve Henry Papali le sui fai pule leo vai singa no lua. Ua whiwhiria nei a veama min stalang o lango e tusa o aia inga o le tū la fono o to finga fai lau tusi wha pāle me ne mole mtanga luenga o le soi fua malolo ina. E wha pēnā fo I le fai pule tama itai o le tū malo o safa tatasi le fionga tunu mafono Claire Taitin, o whiwhiria e veama min stalang o lango, o le mtanga luenga o tupe maua. O ia to finga wha le malo o na wha sila, e le teitai o le malo le fionga I le pāle mia I le sau ninga wha le malo na wha tauto ai, le fionga ia tunu mafono Claire Mamotu Poa Seve, I le tau au fianga le pāle mene le asolua. E peo na whiwhiria I la ua I palo tala iti ia I tu malo na wha tino, I le aso whareile ua mawae. Tun mafono motu pua a fio mai al fio lo wali. A fetai le tua wa tau I manul fa moi. Sama se mango, firi se tautai se poto. O lua mamana. Fatua tua le tua la lua tofa. Fatua tua le tua la lua finangalo. Tatalo le tua etapa saina. Lau dua fai ngā mlanga I pu fai o malo. Alo fangia le tua, ia mau le malosi, tino le nganga me le mawhau. Tātou te ngā lulue whātasi ai. Pailo leo fai mawhonga tā mumori le fai ngā malo, afio maia, matala maia ao, le tātou ngā lulue whātasi. Le fionga I le pāle mia, susunga la audia le mali atoa le ua tea polata e wafosi. I se vaenga le na sao nuanga I le sao ninga wha le malo. Na wha tauto ai tofi min stalang o lango, o le sui fai pule o sa whatatasi, ma vaisinga no lua. Wa wha I rola utele ai deise marienga ua mai a sainia, e le pulenga le universitea o ao le tātou utanuu, ma le sui o le malo o saina I Samoa. Wofo ina I elea malo ni avano a Sikorasipi, mo whanau o le atunuu o lo o ao au ina I tutonu, o le universitea o ao Samoa. O I avano a Sikorasipi, o le ama whai o na mawai le awa noa e awa ui nai ni whanau a le atunuu, e wha manu e nai le wha ilonga tikeri, po le arts degree with a major in Chinese, ma le awa noa sikola sipi ofo i na mai le ampasa o saina I Samoa, e tutongi ato ai awa onga I tutonu, o le universite mo ni whanau a le atunuu e wha manu e nai. O le tamai te ipura le universite o Samoa uto e tofia, mo le isi tolu tausanga, le fionga tuifu isa a patila a mosa, na sainia le marienga wha mautu ai avano sikola sipi, ma le li ampasa o saina ilo tātu utanuu o Fei Ming Ching. E ese mai I avano sikola sipi, I le fisoa soania saina, o lo ofo ina ai fo I sikola sipi mo whanau o le atanuu, o lo awina atu mo avano sikola sipi a o ngai, I universite tutonu o le atanuu. O le fisosoni o le malo Australia tu sa marselau 5 miliona, tupe Australia, e pe ona li potia le faa sa fua atu e fisosoni ai, I le atina o le ta'alonga le kapia tunu e pe ofiti, tonga ma Samoa. O le aleaini se leni e tu usao I pulenga o le ta'alonga ia tunu, a e faa o ngā e faa tupe ai por kalame, mo le atina e ina I le lei o le ta'alonga.
Wa whaeroa lea fuafuanga I silipoti le leitio New Zealand. Au talia I nei au se talia ni fuafuanga pulenga. O le lakapia ia atunu o le Pasifika ia nga iai tāpenanga mo le whaatinoina o le anfeso swani. O lea fu isele ni tele ua fuafua. E whaale iai no fuanga o lo wawa winai le tālonga lakapi. Whapele una ia o le whai o tāminusanga lakapi taito fitu. O le awivi o le whaatinoina o le swani au stalia e le imai o na tapena. E pe o na talia I nei ni fuafuanga e tu inatu. E le pulenga le lakapia Samoa, Fiti, whapeai matonga. Talai o le o ngā tutonu o le vaiaso o wheloa I pea. Sa lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. 10 is a number you can count on. That's 10 names to call each other for backup. It's 20 hands fine-tuning the latest tech. It's hundreds of hours training together to be top of your game. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga I le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Mo tupe wha momoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pēra tāru papitoa nao le lima tāla tutongi pēr whaunga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe wha momoni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer te posi mai ai au tupe le tātu account ma whamani aina fasili luma le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whaatino uma ni tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, o whaasoponia so se vahenga New Zealand yo tātu lala, o lo awano fo yo tātu ofisa yo taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, po le direct transfer, whaasawa ilo taimi, ai sili atu na whaasawa ina autu pe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valse lau o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa maru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Ai bela watila o se fulmal tolu minuto te nei le tu la se fulmal lua. Pa fonga tatu watino o te fasalawina o tatu tala ia mai Samoa pe ona ye ful nei te mele uli lunga te tu malanga ale Radio Samoa ia mal pokala mel fifia mai ia o vela le fonga tana ale fontanga al tatu watino te mele nei o le alava o lo o tatu baba ai ia ma falongolongo fo tatu watino tulanga lo iai le poloketi le ai e vesi ele foi nga malo mal para menel temil nei o nei vai nga yo o anga ia le fa soa asu ia vai pule o le fili o isi vai pule e fai matek te fono for fa vai ai mal fa nga sulonga o fa atino ina al poloketi ai mani o le tula ile su ia vai pule o safatalua la tatu taliwa tuai mana ia lu whaafonga le lei mane fui al tatu whalongolongo I vaenga o lo anga iai ia le whanu uso le tatu atu na manino ale o lau whalongolongo o mea lo anga I foi le sao o lo tu malo le pule le ofisa ma le awhinga luenga ma lau tu lalo la moni ai le talainga sao atu nei le tu malo fasal le anga lua e tongio le I o le ye nei o le mtoa balua I tu lala ngal wenga lai fai ai mtoa tele o le poti ta te latu se me au mai saini wa yai uma backup information that if sili wa yel mele fel mele bela leo te tautino te le yo mtafa yoi la wa lunga o pule o ofisa ia sisila ne iai la o fionga minsta mole tati atu yo taftaf ona telele ngal wenga la we la batuele OTG ava fole ofisa fatwanga fa me mauto mai nek tu proposal le so fo malo loinga yo atu fon fa vai le la le o
tasanga tuai ila o fionga mtu watu yo taftafa sei silani tongi ule ofisa ya mala ufainga luenga por fa popo foi se stanga te fainga luenga totas ole matuate le ole mtafa yo fa taila vai la o fionga palmia ila usaunanga ya inga luenga tele ona ile awala al mantonu ivaye o va masfuta usanga tanu pasia ma velalo la fai ole awala no foia ia pa ia al mantonu manu al mantonu ele o se awala ngalue pita ia mal termine ele faia ole awala le no fatang sia itu fitola ole awala malo ole me a fio ma papa awai me manu la fio an mele to fam na twat o fa taila ona taltono e ngafa tauli maina ele tu pelea e vatu moatina ele tu malo le faio awala tele nei le la o fafta e fa fonga mal matu tu malo o stasine mtau puetal no pea o ai onga mtafa yo tonu le la o tautino solo ta malo nei ta fa fonga mal ta tu malo o le mtafa yo inal malo to 5 minutos sui ya o tulanga le leina o telepea ro fat o le ale o se tautalanga ini vainga oni tu vai role tu la fon o te longona tu la fono o matua tala fe ngai ile nei vai tau mai matua lango ina nei tu malo fafta e tuai tatu tu malo fafta nga lue ya fafta fo ile so son mai ia tatu tu malo ai mai se la fenga luanga le tu mal malo tanto tu malo yo na vanga sese ina ya vele nei tu la fono o se tu la fono e manuia ia fioanga mainga aftai la ofiong fong trai pat foi vai malu puenga ba fai sopo le manvali fa fonganga mal tapo ingal tatu tunu se tala walape awal tong fenga nei tu la fono pengia le tu nene yaso manuia la ofiong fong trai mal fono malu samo faftai a losa unosa fatanua longo i longo a longo fa vat tu il pa ior pan mene lau sa noanga na tu foi ia o lo tapo e mai le tu malo e arfa fonga mai sa mo tu sai foi fela fola foi inga tato tu la fono tau fa ofi ese taua a lo ta pena malo fa ftai ia o lo ma wala vertai mi mo ni si su fono fi sa no tu sa tato tu la fono yon fonga ftai ia o le ala fo tu le Peter Mota le mai ta watu le tu lai mai ia le mistalang lango talonga ia tulai maya manuel saunoanga aftai lo fiongari fonga ftalai mo o sava no ni sunga fon le lau le fo yo fatar fai ulai mal falo alo e tala mal mingao talo fai lo fiongali tai tai ol malo fiongari palmia sui palmia e mi se fo yo install cabinet se fo nei tu talo foi lo fionga te tai o li tu ngai maruta o e nai tu lo fionga ile sa fa pito mesele pa i o le parlemene o Samoa na tole ata o to fa tala pa i o le tunu o mona pa lango tai o fanu na ona se yo o tu lava i si o tu malolo fa fonga ta po i o fa talo fa ile o fionga ile to ina fa tonu o le tanga luenga fa sa leanga on le fortua ya o fatalo fa fo ila o fionga ile tamar sinoti la o fionga le licea sinoti ya sala fa isae o le presidente le auso io le o fainga ruenga na fa no ile langi o alta tu malo fatalo fa fo ila o fionga fo no suito fia lo fionga laulu ya taina ne fo il fa fo ta po mai o le fionga le papa fionga le tangaloa lo fionga le lio le nu io alta tu malo tapa we fa ma fa lo polo fa aloli ta puai fa fitai talo ya wal faival parlemene o Samoa o no foma va ile sa fa inga mamalu le fono uso le tunu ona o mana tua le o faival tua vau
E me ia oina pae lango tia seu o le tunu ua. No foia umatia o na whapea leo upo le tunu ua. No foia tia sao tupu. A o le fisili ai se ai ma fua i o na li tia sao tupu. O le wha moe moe. Se manu o wale tapu inga. Ai ma lie whaiva o li seu. O le ngā ruenga le soa seu whai mai a o na to tō mai le toanga i le whangatia. O le toanga i o le fui lupe le whapirta ni e tātou o le flock of birds. A o na to tō mai le toanga i le whangatia o na whapea leo le tū mumusu o le soa seu le li seu. Whetu na i muni au. Whetu na i muni au ma ia seu mata o le toanga. Mai leo upo le atunu whetu na i muni au ma ia seu mata toanga. O le arwha moe moe ma fua eo na whetu na i muni au ma ia seu mata o le toanga. A o ina seu tonu mata o le toanga o na tele leo lupe maua. Na fai leo le titi lupe na whapea leo upo le soa seu i le ari seu. Ua titi man, ua lava man. O wali tapoi. A o whaiva o tautai, a o sauni e la lafo le upenga e fili le au, e tala i le po, ia awane e whenumia i le uto ma le maene, ai se a la lafo i le whangatai. Ia ta oto le whalau o le upenga, ia tele ni a wale au tarita. O le vaai le nei tū malo, o le tūla fon, o le wha moe moe, moai. Mo le manuia o le atunu. Mo le autariuta, a o ai le autariuta. Sa moa o lo ta lia o tātou whaiva. O tātou i tū malo, ina ua o pale mai o te tautala au iatia. Na whapea lea o upu ina o malo le palo, ta whawhetai lea tua, palau li lua, o lau pule lea. Ai tali mai. Whapea leo nei motu ngā afoli, nei tū malo li, tū la fon. Ua maa fua ona o tā ua le valale. O le beneficiary, o tangata. Whato au sau nei ai le, wa matale aso fōua, o le tai au le aso ngafua mai savai. Sa tufale, se laudi masifu tā la al mato i tū malo. O inana o vaia, ua direct le benefit i le tangata. Walu sa o ale wha manu yanga, i le ao o le autariuta. Kele i o video ngā pue, le aso fina ngalo, le aso ulangon. E le a inga e mato i tū malo e tolu sifuru tangata. Nā le toa tasi tangata lai alu ngā ruenga wha vai taimi, wha hafe mon tupu na maua. Le wha manu yanga lau walu sa oi, ia ao ore, le i tū malo. Ai sa uno fono fo ama ofisili mo va ai na ua fata otol tu la fono ina ua ulu mai fo il pan meni. Ma o tilo pe sa fa pe io na fa tino nei. Fa mai te taua. Tau sanga o te a le fato a mai tu la fono. Ila mai ta. Ele fo. Le pulmoni ele fo. O fa tino ngai. Matangai o atunu uta watinai. Feurolo fai nei tau sanga sa. Tau aso isi nei puvai il malo. A o fatinonga masani ia. E fa o ngatu la fono na iai le natai. Fa tasi ma fainga fa vai no fa ta oto mai il cabinet. Fata oto ma fatu langana fatinonga po implementation plans. Fatino ile alwai. Fa fitai la wafionga le taitai ol malo. Male cabinet. O le wo fatu langa le tulafo. Io na ufa yatu. Ele fo. Tele mano anoa iati na e o tuana. O le fainga masani la walne. Fainga masani. O le anganga le na. E mo mori ai le anganga fa fitai la wafionga ile.
in minsta o leo wa fa mai o io ma fata otto le lei le tulafon awa ia le nei fa ma ite taua io no umori ma watu ya wa matua alu sa o le fa manu yanga ia ao o le atunu ai nei va ngai taua e fia o fo yeisi la ngona o le nei tu maro e momoli ai le fa ftaitele le fa to fa la inga wa ma fai ona fa ta otto e pe ona anginga inisia fina ngalo ele anga i yeso mato la ngona o te tau tala lava uia o le mato tu maro o to fingal committee le o fa ta otto mai ta yala e fai ai fa to fa la inga le telefon ai ina nei fenu mia i le uto ma le maene le fa fofonga mai asio o tu malo fa pe o le ya mana ia le pule ngari ma fai pule ai mai sio matai na yo le upo moni o te fa fitai o fa ta oto ta yala ma tu la fon pe ona sa no la o fe ngani ministeri te me ofan e tu mau lava le malu o pule ngari ma fai pule ele ma fai ona ave sia le ano liu ma le taua o sa fa inga ma malu le e tu mau lo fo itali tonunga o le to fa ma le uta tu lo le pule ali ma fai pule e le tau fa sufia ini to finga e le tau fa sufia i tamao ainga a o le malu le fai nga mea le tunu a le manino e iai le sui tamai tai o le nu o tau o le pule nu tina e iai le sui o le nu o tau o le pule nu tama o i e lau li liu iai le to fa ma le uta a le sao fa inga lea wow to fa tau mori lea le nu ma le pule nga le nu lea ya mana ia i tonu o le tatou komiti a o le fa ta oto mai o le taiala e filifilia ai le sui o tupulanga talavou le sui o tina le sui o ila tu e ia ia fianga tu mau o le soifua ma sui o lau fai ngā ruenga to tofia le atua o se fa to fa la inga e matua lango inga nei tu mau wow fia tangata uma ma lia i nisi fina ngalo na falonglonga na lila o le langona o le si tangata tulou o le afa o ngale upu le tau oloa o le langona o le si tangata le tau oloa fa te ia lava ia e le amana ia ni tofinga ai ua amana ia e tai fono ma le komiti langona le fa ngaiti o faita wina ia ele anava fa tusi nga ingoa nga luenga fa tusi fa fainu mer fa ma wina leave no one behind ia o fia tangata uma o le fa ftai le nei tu malo ele upu vale ele nga vale foi ile fa to fa la inga a ri ma fai pule e mamalu e mapo a ole a wai fa tasi o tangata uma ia e pe ona mai o io mai taiala o se ava noa lea e sao ai lo latou leo a o se ava noa foi lea e mafai ai ona ngai atu se faamanuiaga le ia maria fenore sui o lo saunoa palau lilua o lo i faulavea ia po la se me po se me fifasao po se me tau nei meane ua ave se lau talan fai atu te mi ufana ta ua tangata uma au tu mata manga foi me uma ta yala uta oto mul ta ia e meane la ua fa peo te le manatu tu planga talavo o fa o man tu mata manga me uma tu manga nu mo fonta fa ta oto ta yala muli al fono fa vai ma di fai pude e meane o fa peo o tal no atu e tau dia tu planga talavo tau dia tangal malo sinale o nu mo ata ya ele family tu ai fai ni mane wa fa winga sela utala le fai atu le ale malo sianga na ye bloket fa mo ya na malo sianga e sa fa inga rin fai puli au tau tanga tau ya maua e tanga tau ma fa man yanga tu la fon lo fa lo ya malo fa ftai ya tu la mai sui fa wal sa no nga pa lo lu ya aftai
finangalo le fionga sui mamal ia ta sia e fo ia tule tau fala lan fo ia mai sole fa pa mai lo fionga le ie ia ona manino tam fai atu ia o lo talava i ta ita ta ofia nga itonu le se sao le nei tu malo e ila fo sia nga ya ia tule finangalo lo fionga sui mamal ia wai pe ona mali e taia o fano masau noanga ese ia i tu malo ia pe o le ala le tau fa maru foi tau fa pai mai ia o te aso vai fara lan foi pe fa pe o lo finangalo wa fe atu ile sau noanga ia o te loe le lava tau ma fai atu i si matou lava ia i tu malo ma le fa alo o le tulanga le nai le komiti lo na o telenga nai vaenga i o tula fono le mori ai le anga fa afteitele ia ona o tulanga foi le ai le amana ia o tangata uma ia i tonu le filinga lea a wai pe ia lo matou tari tununga a le sa fa ia i tonu o le sa fa inga lea ia ele ma fai fo iona sa fa nga mai ia se leo ai mai se o leo o fa atasi ia ma fa mua o lo fa ta oto mai ile tula fono e ave ia fa mua le malo o fa atasi foi ma fa mua key priorities o lo fa ta oto mai ta iala mo le ati na e o le atunu ina ia ma fai ona o fia o mai ia tangata umai mai se lava so ifuanga la hoteli pe o inale ta o vato i fo ile anga fa afteitele ia i tulanga ia ile filifilinga o tato komiti ia ile au te lenga o tula fono le mato mai tau ile ai ale tu mal mato te lango ina le tula fono ia upue fai matua o so ifuanga male o langa e tutupu matangi liu ife ona mali finangalo tai o malo le tuana mai se la fionga sui pali mia ia ile on tula fono me time persia e ta mau ele mfai ona toi sui matoi ilo mafutuna wa o time male me tupu ai o le fuata malona lo e time fitu tu na ia ai le nei lava time le tawa va me ina male amataina o nei fa mo male nei fa ma ite tau matua lango ina ele nei tu malo tula fono ona fa ta ia ile ma so matu leo sao le nei tu malo a se tu alalo ma le tau le mau pa ia e ole tale mene a samo e ia ona matu wa mata ile tai au ile a matanga o se vai inga ma se langon tu na imuni au ina ia seu mata o toanga ia lava manu mo samo o lo tapo mai ai ia tala lo ta upenga ia wana i fenu mia i le uto male main ia lau sa o ta faiva e ala i nei tu la fon ia awale au tari uta male tunu o lo fa tali mai ia lo tu maloe manu le sa no mai fon fetalai to 5 minuti au le mau le ava no male la le o te matoi fa mai senga i le tu malo tai au neina mau mai e talaua nga se toto le masina ma pongi sale tupua i fito pala au le tua i se tasio tina ma tua o loona fa ngaro no soifua fa fai haunga mala au le tua o lo fai haunga lava sa o nga fo i lau sasa ya tia ua o aonga le tulanga lua e fa aftai mo lo sao fa nau le atunu e ala le ngā luenga fa fai haunga o le tatalo ile tua ia fa mai se ma fa ma fa ina ia o le ainga mai so tatu nu wale fio faso ia o swafa ma le aloli inane le la ta yo lo ftelenga lo mau malu ya sakala la le fo ie watu fa mai senga i tatu nu ia sili ia ele no le ava no mo le ia amato fa ma vai atu masina te nei mo mato tina matua lava langa fuina se lau maritasi tausanga le matua o soifua lela atoale se lau male lua ia apewila ia e vala au ia ile tua ia o le vaiaso fo intenei na fa ma vai atuai ni si foi o tamari ia ma fai la unga o fa tua foi ia ile tupuai no uli martunofo ia fa pe fo o tatu no siri o tatalo ia fa mai se ma fa ma fanaina o tatu i tu malo a mai se lava o ainga fa vau ia fa i ule se mato fa mtalang ona e o tausanga le nei le aso mua lava ia na to ia ai le titi lava to i le whamanuyanga
ia malfaea ia sio matu nu inga te vai ile tu pai o toa ia mafa paleina i soafa titia ia o tapa o le fano o le vaina le lepa fa ftaila o to fa lo wa nga fo ilea ia e tau wo fa tasi e malfiu malfa o tande wa fiu wa ia pio mo au fitalai ia ai au na so wa ia wo tapa ile titia o tapa o le fano o le vaina le lepa wa o lana moenga ia o le pai ma le audio le ua fa lanu ma ave fa ftai ma o lo to fa alo ia anga le leile tuale tapo inga so tu malo e peia o tatu tala le amtanga o te alofa ia te oi o te apere pelea oi manuia la wo fe on fitalai te nana le fono uso Samoa mal fa lo fa ftai ma lo sa no ftaulile ya lo taimi ma fa mai senga a ma lo ta pena lo fa fonga le tu ma lo ta poi mai ma lo ta pena fa fini toanga lo fionga le minsta lango lo avano per moto le mai ta watu wa fori mai sao fa le alupo ia tu lai mai sao no a warta tu la fono tau fa ofi ma le ngang fa lo Yongal fong fitalai fa ftai tele mo le avano. Sulai mal fa alo. Ina te foi fia fa fe lo ia te foi. Ile malo le mota nei. O fionga ile fong fitalai. Mai se lo fionga le pale mia, sui pale mia. Ma malo le kapeneta. Minsta lango. Kai nane le a fio mai fa fe lo ia te foi mal fa malo atu sui ma malo fo. Mo te po ai mai se uso ya tun ma fono. Ia manuia la o lua tu like mai. Kai nane le no fo ia le. La fionga le ta itai le tu ngai. Le sui ta itai le tu ngai le mamalo fai pule nei. Pa ta lo fa tu foi ia la tolo o pule sili. Tanga luenga eser malo lo 5 tau matau atu ia le malo. Sai nane le mamalu sa mo wa fia. Patalo fa tu fo itapua i mai la tu no. Uma fo no ia se upfa alo i la to mvaya tu la to taimi la to avanoa. Patalo fa tu fiol of yonga la malo. Sai nane pa ia tupu mai e sa mo ato poto au tapuai. Le fa ngaloina lava tapo inga tamam tina ma te tua ai mai se lava ia sungai la ila tolo fai le taulanga le nei o le tatalo mo Samoa la fai ngaluenga pa ia le tua tulo to pa ia a fitai tapo i mai ai amatalia se fa amatalanga na tuina to se manatu fa pe nei lo fionga fong fitalai lumol malon mota. Ia maua lele, famal mole. O mato, ele se tu te, le tua ngai le malo. Wafo ini tua lalo tu inatu. O inai po el tato ngaluenga. Le faya lava se ngaluenga fo inei ma se manatu. Apia te atu. Famal mole ave ese o tu te, o punai ave fa masinonga fo inei e ile tu talo sanga mare tu te. O le malo morta le nei. O le malo, ma le tua ngai al malo. Ase tu alalo, afa pe lawe le talia. Tu ane i tafa. E afa pe vase tu alalo e talia. Vi ia le tua o eiso mato, sao. O le anganga nai pe e, mai taulia le nei tai au. Ese le matango fie fo i le anganga, o le soa le puli. Afa tai ai, moni a au. O fionga le pale mia, o le soa le puli o se mea matango fie. Ia ai o le manatu o nei uso ngā whono. Mona o whapeo o mea o le te mua nei tai ao. O le tuisita i ala lei lava nei o loo tu ina ele aso Januari 2020 ma le ono. Lo fesili lo fionga le minsta e anga le tu la whono. E sa pe o whai atu o le tai ala nei o leo whaanga ina nei ma o le a wha amalo sia i lalo tu la whono lea. Wha alo lava. O fionga minsta. Tura melo fionga minsta pe fina ngala tia ia le haftai ngala su. Ona lo ofsilingia lo fatau va aele sui malu.
Molo sila fia na ia ila vava ngo tai ala pe ono fai atu. Le na fatino le faka. Le na fatino ia tatu fono fa vai. Ile pe inga ne fai tai nei. Ar tu la fono lo tatu fatal noina. E Yesu winga. Ana fo ye ton. If to amata ile la sumo mo ilwa. O Julai. Al tape nanga le tape nai. O le vaenga. O fatu to tasi ese le si vaenga le. Ia e pulenga fai ono vava ia uma se le lima. Ai ia na tama swinga. O taialana. A me tono le tula fono. Man fa alo. Fa ftai sa no tula mai sui fa wal sa no. Lai loa lava lai whaingo fia le fesili. Po o Januari lua whelua ono o le taiala lea la whaonga ina nei ia o e mau e lau tali. Ia ele taimina whai e ia talo sanga po nei o tai fono. Sa ese le taiala sa iai. Le taiala le na. Sa manino ai lava. O whai pule. Tō fia mai. O la tau nei o tai fono. O fono whawai. O ina la na fausia ai. Mātou tu alalo. Ma avatou le teime o tusi talo sanga. Pe ai se awa toi whai ei whaatala noanga. Ai lo manino o tusi ta iala. O whai pule e avea ma tai fono. Pau na o tala. Lau fionga le fong fetalai se me fi fasao. Ia, o lo o tūrai mai le fionga le minsta. Se tūrai mai lo fionga le minsta. Whaftai. O le avanoe lau fionga le fong fetalai. Le sila fia le suiman. Sa umalon tau fia mātou minista. Al tasi al vai aso o tau fia umalon ploketi. Mal whaaloalo. O tau finga na. Ai whai te unga ia wai ai nei. Na la vea ma te unga ia ta ua ele suimamanu. Ele i whapeala e tō whai tō finga. Ele i suia. Wa uma o na sui. O na mata i leon tuetala. I laso sifulua Januari. E tato whonu whawai ma whaaloalo. Alo whaftai, ia. Po mo mai sui whale alupo, ia turai mai whaungau sao noanga. Ia, lau maua sa sui. Ele i longo ina maia. Ele i whaapea mai sa whamutalanga whaalau i loa. O uma na sui. Mea foi na ele i loa ai. I te mintu i nātua. Ila mātou tusi. Tālo sanga. Le te tā ua whaapea tusi te te. Tu lau lava mtau tala mal whaaloalo. Tusi nana watu tusi tau sanga, elen tusi te. Lau se e mai lea, lau whionga whong whetalai, o no wo o mai lea ele tu la fono, whawhetai mo tu la fono. Lei fo ise te ena nei usu ngā fono tu la fono ta ua nei, ai na o nei manatu, tu ina atu. Mua, tu la fono fo nei lau whai tau atu iai, whai lava si mafa o i lātou e whaia i a tonu o tu la fono nei. A e se vesili. O i tonu lava e whaia whai unga o tu la fono le nei. E top heavy i o le tu la fono. Le winga o whamatalanga. Whai upe wha i a tō fia le pūlenga o ati nai. Le DDA, le authority. Whawhitai ma ua le nā. O no i volea le whai upe lima. O tō fia vo i le committee whaatino. Board of Directors. I o lato tute nai tā ua mai nā. O lato e wha mauti noa le wha tino ina le pūlenga o na tute. Whawhetai e limani wha atonu o lato fia ina le kapeneta. Manino, la ua foi. Le vo i maa ua i lato SOE se iei lava i le Board of Directors. Ai o mai le whai upo e wha. Ai o mai le whai upo e se fulu tasi. O tō fia wa iei fo ima le committee wha foi. Steering Committee. O Steering Committee la o tilo tu iei tuto Steering Committee. O la tau nei. La tau te approving, la tau te... O te vairu peina le saunoa ngar sui mamaru o lo saunoa. Ma tau atu na fōla tau anga e tau au ili tatu tu la fono. Ai saunoa mai pe saunoa nga whalau e te lele i o le vaenga tātou te au ili ai mea tai tasi o tu la fono. Tu sau tātou tu la fono tu mau. Maranga nga whaolalo, whauau saunoa. Pawhtai tere mo le whamanatu. Iwa leila a whapupu o tu la o le committee whaafoi o le steering committee. I ona o i fula ia lea e le vaenga nai tō fia ia fono whaavai. Fono whaavai la tō te whausia ina ma la tō whaia ngā luenga o wāle manuiol i tū malo.
e whai le tala, ona o le telo nei komiti, le foi maua awa pe whai ni, whai unga po ni le annual plan, corporate plan, o atu inga plans ese ale komiti o fono wha vai. E ave mua lawa e approve le steering committee lea. Ia o nafto ampailo na talia. Alela te mawhawhau. Ala mea le whai le board. Pele angata tau. Whai ona tu whaatasi e ni tute le board. Tu wala se le steering committee. Wa a board fo ia o te tongi fo alo e fo ise leni. Ele whaina, o iau se mena tu ina ati tawhatawhane. Lo fionga se me fi whamamlam. Ia, o lo tūlai mai min star, tu mai rau fionga min star. Whaftai lava mo le awanoa. Le per whamanino le tūlanga lea. E iai le se ngal ngaruenga o le board, ma le komiti whafoi. O le komiti whafoi, e iai minister, ma CEO uma o matanga ruenga. A tō au titilo ne ngaruenga le whatin. E le whapea nasi na vaenga o matanga ruenga la veai. E la veai le ofiso a onga. E la veai le whanmai. Ngaruenga te tele. O le tūlanga lea, o le whai le steering committee. Wa ele mawhai, o na tali ia CEO ma minister ia, ilalo le board lea ta pena ele matanga ruenga. O le board a ia, o le vaenga lea, o le lei o ngaruenga, o le tumaisi tūlanga. O le steering committee, o la tau ia whatinua ngaruenga lau tele mo Samoa. E mwhai on tau tala atu isi matanga ruenga. Wa ele mwhai no whatonu atu ele board. Ia isi matanga ruenga le malo. Au tonu le steering committee, o lo ia ia minister ia. Ia ma CEO, e mwhai on ngalua whatas malalango. Whatino a wase manuia o Samoa. Nai pauna se tua lalo e whamamla mai le tūlanga mal whanoalu. Malo, whaftai whamamanga lau whiunga ni sta. Maria whenua lava le suyo whale alu, polo tūla i atu tai malo, tu atu lewa no. Awal whamanatu langa leo a tō lua, e tō tōru saunonga wo o li tūlea. O le ale mafuaanga ua design nei whapea. Le authority lea. Tulanga la vai o SOE le malo, wo man whatatia le standard. Whawai ai me tau SOE le malo. E sau mai lunga tauna i le board of directors, malona tai tei whono tuto tasi, e wa aia SOE tai tasi. O le vai mamao o le tato malo, le tato poloketi, o lea tau, tu nai nei. A vai la matanga le nofo inga le na umanei. O le awala le na minoi el poloketi. O le fire steering committee le, sa sau whai ei mātou e tō wha minister sau whai ei. Ma le tai whono o le mtanga luengo, tina mta mai ta. I le vai mamao la le malo, e te tau o na a waipea le steering committee lea, e sau whai mai maulo mtanga luengo le malo. A wala le soa ino le pule mea, o malava, lima su tasi tu malo, lima su tasi mea ese, e so le pule. E le tai mawhai e le board of directors. O na mala malama le lei. I le mea len whana ina mawhon whatulanga le steering committee. A wafo, e lima sutasi tu malo. Lima sutasi mana onga ese o le tu malo. Mana tunu ato. A whaila to te sisi le mai, ese le designinga o le SOE lea. Wa manatu le malo. E te tauna design vapea. Se ia o lava le taimi ua matua normalize umai ia tātou whainga whawae matu lafon. He na tuku rola le wala masan. Ai le mawhai o na toi vao ia le taimi le nei le tū la ia le malo. E pui la tū langa i pono whetu. Se lau ma le 2 miliona i le tau sanga. E tupele la whaasoa 5 sutasi tu malo. 5 se lau se 4 miliona i le 5 tau sanga. O se tupetele. Ia tele tonunga o le malo mana whainga whawai. O i, e whetu una i le lei, le steering committee, ma le board of directors, ma i o whainga whawai, wa aila tau le tūlanga o le authority, ma le whatūlanga na isi mea a le steering committee. Whea ngai sa o a mawhono whawai 5 sutasi. Ia o na whaasoa lola i o mana onga ia, e mafuai o na mana o mia le steering committee. Whatūlanga. Sa manatu foi tali atu le mele a ito tongi ia o tau sa no mai pe po to fato ri masoi.
I la tolo te ia po i o. Yo e, sao, langa lau te loa whapena, lau i o la iai number 1. Sao lava. Na te mawhai o na ia tau awe tō tasi al mea. Upsao na. Au tō wai fuatanga le uwhai. Uwha o popo isi awa noa to. Ese le i o, ese tangata vai ploketi, ese tangata vai atupe. Ia ma officers. O le whaasoa la le na le mai. Ina ia ngafa tau li maina le ofisa. Ai tate musu whapea ni te uwhaafonga mai i o. E le o lava la tō tongi o kase kokongi sote. Tato wa matai. E le whapea la tato woso tūru na. Fua le lei le ngā luenga. Se iwa na ngāna tangata ua matua mauti. No le lei taunsi. Ma tato lima tau sanga le anu. O ina tato te iloai. Le tangata tonu lava e whetau ima. Ma ia tūlanga ma whama muanga. E ta ua le whina ngalo. Ono le tūla fono. Ma nino le leile me tawha ioio le awhea ngai ma boards. Ma lino le me tawha ioio le steering committee. E tai fono le minister. Ina ia so le pule leto ia la se whenumia. Ona tātou walulo le mea lea. O le au tā wheloa e leto e poloka se metasi. A walwha moe le atina ino tu malo. Siau so ni atu le nae. Malmalamal mele sa tau. Malmalamatu e le whionga le minister. Ia le lei whafonga tātou atu nisi nā vaenga o le tātou whonusu pe o nei ai i le nei fo ia oli a o tu la i le tui a whaipule o whalarupo. Ia ono niso tātou pokalame whanga solo nei fo i te meleaso to e tali mai leo le tātou pokalame. Ia la tui nātu lo le tātou i tau whaleanganga mo tātou leo e whafonga o whalongolongo fo i le tūlanga o lo i iai. Pe la folo fa inga tono le palemena le tātou want no tali le li palemia i niso mtau pe tau na whamanino mfalau tele. Ile matau pulava ile ploketi o loo anga i le tātou malo. Smail whafonga tātou pokalame nei o le luitau mo e ile nei fo iauli. Tau mo le aso. Vai whaaleanganga. Spiritual water. Ioane mata upo e wha a olona foi upo e se fulu mare tolu. Ua tali atu Yesu ia te. O le inu i le nei vai. E toe fia inu ia. A o se inu i le vai
o te avatu i a teia, e le to e fia inu lava, e puna e lunga, i le ola e whaavavau. Vai whaalea nganga, spiritual water. O Yesu, o le vai ola lea whaalea nganga lea tua, a o tātou mauaina, e puna pea i totonu o tātou loto, e le to e pē. Tala lau i loa le nei a Ioane, i le whawhine sa Maria, na whetaia i ma Yesu i le vai eli. Ua aisi i ai Yesu i se vai mai le vai eli se i inu ai. Na ai u le whawhine, ai umaane le tala noanga, ua aisi i a Yesu i le vai ola, ia aua ai ne i toe sau e utu vai. Whaapea a le whawhine sa Maria, o se vai mai le vai eli lea e fia ofo atu e Yesu. Ina ia le toe sau ai, ma polonga lona olanga, e utu vai i le vai eli. Peitai, e whaatatau le tala a Yesu, i le vai whaaleanganga. O Yesu, o le vai whaaleanganga a le atua. A e inuai, ma o tātou wheinuai, o na whaamalie ina lea o i tātou i mea le lei uma, whaaleanganga. Ma ola pea, o tātou loto i mea e le lei. Samoa, toa tele lo tātou watunu, o loo fia feinu i le vai ola. Ai ese le whaingo fie o le tala a Yesu e tusa ma le whaamatala ina e Ioane. E te tali tonu loa, o Yesu o le Mesia. E te tali tonu loa o Yesu o le alo o le atua soifua. Ma e whaatua tua i ateia. Ona e inu ina lea, o le vaiola lea. Ma puna pea, i totonu o loto ma fatu o tangata Samoa. Ma neia si fe au a Ioane, mo tātou Samoa, i le nei vai tau. Ia inu i le vaiola le atua o Yesu lea. Ona whaaola ina lea o i tātou, i le ola e whaavavau. E se le tele o vai o loo whiinu ai Samoa. Tele na wā i tū a i ngā vai ese ese. O vai o le toto maua lunga. O vai o le tino ua la poa. O vai o le fatu. O vai e ao ngā e whaamama ai le kānesa. Ma vai o le sela. A o lea ua wha lau i loa mai e Yesu. Le vai ola. E le alu ai sau tupe. E te le fiu e sa ili. Fai mai o ane. O le taimi a e te talitonu ai i a Yesu. O le taimi a e te whaatua tua ai i a Yesu. O le taimi a lea. Ua e inu malie i le vaiola. Ma wha malie ina o mana onga wha lea nganga. E ilongo fia ale tangata ua inu i le vaiola. E ola loto wha mangalo. E ola loto alofa. E ola loto mama. Samoa ile nei fo iaso. A fai ua e fiu ile mau vai ese i ou ngase ngase.
Aia pe a se e tali tonu ia Yesu. Whaatua ia Yesu. O le taimi a lena. Ua e inu ai i le vaiola. Ma puna pea. I to tonu o lou loto ma lou anganga. O Yesu, o le vaiola, o le vai whaale anganga a le atua. Tātou te talo. Le atua mamanae. Whawhetai i le nei vaiola. O lo walo Yesu. E whaamalie i na ai o mātou manao. Whaale anganga. Fesoasoani mai i a mātou fe au mga aruenga o le nei aso. E manu i ai mea umma. Lo lavsuafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaaola, ua mātou tatalo atu ai nei. Amene. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenei. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! In this update, Labour's having a major reshuffle as it prepares for the election. Political reporter Ethan Griffiths has more. Ginny Anderson is picking up the education portfolio, and spokesperson Willow Jean Prime is taking social development from Willie Jackson. Second-term MP Vanushi Walters picks up foreign affairs, and Camilla Balich takes justice from retiring MP Duncan Webb. Veteran MP Damien O'Connor will spearhead defence, and Reuben Davidson becomes economic development spokesman. The Health Minister claims the second COVID inquiry exposes inconsistencies in Labour's response. The reports found the country's overall response was effective, but the government moved too slowly in some areas and some restrictions went too far. It highlights our COVID increase on health spending was one of the OECD's largest. Simeon Brown says it's interesting. Then leaders Jacinda Ardern and Grant Robertson accept the findings in full, but current leader Chris Hipkins doesn't. What that says is that he hasn't actually learnt the lessons from his time as Prime Minister. And what it says is New Zealanders were right to vote him out at the 2023 election. The US and Israel appear to have conflicting objectives in the war they're waging on Iran. Israel's now showering more strikes on South Lebanon and Tehran, and Prime Minister Benjamin Netanyahu's called on social media for Iranians to overthrow the regime. Meanwhile, the US is talking less about regime change and says it's eliminated Iranians' 16 mine layers in the Strait of Hormuz, with Donald Trump's focus more on taking out Iran's military and nuclear capabilities. The White House's Caroline Leavitt maintains victory is near. 10 days in, this campaign has been a resounding success thus far, and America's warriors are winning this important fight at an even faster pace than we anticipated. And that's news. Sport is next. In sport, the Crusaders have lost playmaking understudy James White for the rest of the Super Rugby season. White debuted in the second round match against the Brumbies and played in the win over the Chiefs. He needs shoulder surgery. Coach Rob Penny says White impressed regardless. Poor fella, he's had a bit of a run with injuries. He hasn't had a solid NPC yet. Tons of potential. These bilateral activities, he's obviously had one shoulder recon and come back from that, and now the other one's gone. A late Barcelona penalty has snatched a 1-1 draw away against Newcastle in their round of 16 Champions League football tie first leg. Atletico Madrid blitzed Tottenham 5-2, Bayern Munich hammered Atalanta 6-1, and Galatasaray survived 1-0 against Liverpool. Hey, hey! Oh. Yesu ile
tua ole nei lalolangi ma le polo a inga ia o tau fea lo fani ia la upele 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 ia e mana tua ole auala e valalua a e savali ia wane e to e te paitua vai ser tamaitai e tu sa ole afeta usanga male aso etasi e te fiu lava o e sai lili o fea o iaile asinile ne uatatala umana o ie aile ali ia la upele 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 ia e mana tua ole auala e valalua a e savali e wane e to e te paitua na pole sele selenga safai ai ole vavenga ua e maela ole lua lauia ole faiva satumu ole motu o tangata ina ua pa maile alanga ia no fosauni ole afi o maile anga E oio Iesu le vine moni o le tātou pese ua whamai atu wai nisi o tātou poklame ne whiteme le oli. E na ua ma e atu i al tātou poklame lu i tau whanenganga mo oe. Tātou telefone ngala pe tani pa ne whafonga mai foli tali tu lai tasi le udo le so. Leo te rimati te mele wati leo valu minuto te le tu lai tasi. Ma alo lava le mafuta le tātou watino. Te ea wala whatu whatalo whatu na i tamam tina mantua. Ma futa mai pe moto malawa. Ma oto tangata matutua. Ila tolo whatasi mai mo tangase ngase. O a malolol fola uso le tatu watunu o lo ma fen malolonga ma fa mai o le ato e fa wa le fa fena nei afali tu la fitu rona winga tu di tau le afali tu la fitu la fa fena nei o la ma fai on e to e mai moa mai fa fonga iai I fila fo inga a le tatu a maotafono sui a fai pule ia a lava le tau ma fainga o le tatu poloketi ia wal tu la fono tau fa ofi o lea o lo tau fai a pasia mo le whangaina o le tātou poloketi. Ma tango fia e se fwoi lale mana ia fwoi o le whalafla inga pe ana matu nunga le tātou poklame. O le tau mawhai lewa le tātou poklame ia e sila fia. E moni a le tātou tino no fwoi atu nui fafu. Ai te tau ona e la ngona. Te tau ona e mamlama. Le hasi la ngona le sui a whai pulo le tui tu malo. Le ango le iu au a inga le ilu tu nuu le ilu tui tu malo. E te tau fwoi ona e mamlamai. Le alana mane fwoi lale whalafla inga. E mai a ia e malo lole fono o mai el saunuanga sui a fai pule o le tu malo fale alupo I lona foi sao ia I le fortanga ale tātou parmene I le so a fala le tu lai fitu ana nei ia o le am fai ona tu e fa wai lona winga au te poli o le am fai la vona e fa fonga ia I ta ua lu si fia ta ua lu mamlama ta ua le tātou loa o vaenga te tasi o lo anga I la ngona mamanatu o sui a fai pule. Te ilo le to tele. Te ilo le to tele ni sui a fai pule. Al mana ia fo I o vaenga mamanatu o sui a fai pule tu malo. O le to a fo I le fionga le pale mie fa malama. Le tele o vaenga lo atu ngalua sui a fai pule. Ai maisea. O le filifilinga o le te fono.
o le fifilinga o le te fono ia pe o le vaenga na o le hai tele na maila ngona o sui a faipule i le fifilinga o te fono o le upu mafa i lau whalongolongo i te tonu o le mata upu nei o le soa le pule o le upu o le soa le pule upu o lo whamamafa e le fionga le ripa le mia ma le kampeneta i tu malo te tasi i tai fono ma i lato o lo ave masu i tai fono ma le komiti o fifilia e iai lato o lo whaali langona i le avea ma tai fono a le upu whamamafa a ngai e soa le pule e ila tu malo lo whalangolonga tona nei e se le mana ia. Mana ia tele. Wa ngai e soa le pule le upu whamamawhale le no whalangolonga tona. Soa le pule la ngona ma fina ngalo. O le whai pule ma te fono mali tu malo. Mai lava tangata matua se o ile tamaititi. Tahaua umaitono i tu malo. Tahaua. Mana ia tele ia fina ngalo. O le ala na le tomu whai o le tatu po kalame mo moli atu i ante oe. Ia le nei whanatanga. Ina ia e mamalama. E sila fia le tūlanga o lo iai ia po kalame. Ia mole tatu whanausu al tatu watu. No! Te pele watis fulu tasi minuto tia neri tūlai tasi tari umai tatu whawhiawhianga. Io e mo tatu umala walo mafuto ma le refo ia uli. Ia lua umal kei melfongo la tatu se atu tatu musika. Wa mai laha o le ri au. Patalo watu ne tatu wainga sa molo mafuto mali tasi ono tesi mali tasi whamo. Wa kalama le fifia mai. Fai malua o faiva. No for mama fau Persega fa vau Aua le fa ele ani fati Tele oni o apa au Lo ua lo fale uma Ta fe mai luga uma uga Faile me aua e iloa Ta ua ya Samoa Mana tua foi au te tosau Pe o lega oi Ma ave o ma fau fau Fa ape o le matagi E agi malosi Taulu uma aila au O la utu la fono E fa amamalu loto Faile mea ua e iloa Ta ua ya Samoa Ia matua le alofa Awa fo i ete nana Galu ele tofi Ma fa amaoni O la uta leni lena Fa apale pale na mea Alofa tu lea valea Ne ia vea o e mama uli Siliona elea Mana tua foi o te tosau Pe o lega oi Ma ave o ma fofau Fa ape o le matagi E agi malosi Toulu uma aila au Fono E fa mama lo loto Faile mea ua e iloa Ta ua ya Samoa
Faile mea ua e iloa Taua ia Samoa Faile mea ua e iloa Taua ia Samoa Eo e nofo ma fau de leile aso lulu longa tono le vai aso Vai lo ma fau te le vave fo ile de aso le fato aso lulu Ei pasi bai fo le aso tofia o lo ma fau ya sto nai No vinga ma fau me te tupu le so No fo mai ma fau la paketi mo le yaso No fo mai ma fau po a me te tupu le yaso Ya le nga wo lo ma fau yaso to nai Mo me te anga i ele aso to nai ya o le li ta le aso tofi Tafe mai luga o mauga Ya buai ma fau do loko fo ia las ko nga ila ko Atala patu di so tatu paanga i lunga YouTube, lunga Facebook. Pabaloti a tapu tau pa uma lolo se fo manuel de yoli. Sa sabe fatalo fatu. Ma lo fa tai yo vi ia le li fa tai mo upu fala ia fa le nganga mo tanto. Sina ulia fatalo fatu manuel fa le de yaso. Fatalo fatia pa lasi piriati. Christina tanu vasa mafuto wa imbainga mele pone au sitan lia. Fatalo fatia tanu vasa balainga. Ia Fatalo fatu di sida o tatu ainga ya pole melenga Melenga fatalo fatu Rina ma lopa Mac and Lori fatalo fatu po kala melene yaoli Fatalo fatu leu so ya pisamino prela lo fatu manu ya fo ngadu ngalo fangai mojo beta vale dunga la tele Fai le mu Baba ia tu wingo le tau le ni yaso fa malu mai. Ele iwa aya lava le la le ni yaso. Ele iwa aya la le ni yaso. Le wa Paulo mai le uli. Wa mata fu na tatu lo o atu tulanga fu le tau amata na sui le tau. Lo winga no fo mai ma fau. Swingo le tau. Ma fau po aula e te tau ona fai di tau malulu. Nei sau fo di tau malulu e fe mo e sesi masana ofu ma fana. Ai leilo ua uma le tau ma fana. Io e te tau ona e tapina pena. Tapina pena. Ya vea oi matau popoto le nei aso. Ai le avea oi matau po fitami tabia solo. Ia vea oi matau popoto. Awala vea oi matau po e hangi ati o mo e ane i. O mai aso le anga wa antili ane fita mo e solo. Ia, dai fa fianga mo tato le nei o ni fatalo fato e pe mo malo tato wa tunu fa fatalo mafta mai. Au ngaje se pola kuka tolo flainga. Fai le mo. Fosi lava se pepa me amaka Sole koya iga Soya eke viga male kauga ka opegiga Ba aya kulava E malaka iaga Le mafailo ufie pa mafaga faga Kifa kuyo Vivili agei Uosi akuma pusili Pusi foma Lesi kulaki Pese leo kele pese ii Kaya gale kege ole aka Eso soma aka Evili lava oe ile peolo umaka Male pula po aula ukaga Pepa me amaka ae ua mole magava ua umalefia kama umaka pele kifaga Ole losa elele eva maiso ukei Siva ile musika seki ya ufika Igusa uva ili mafaa pasa utekila Fusila uo fusifa awo useya umalepo
le kege ole aka Esoso ma aka e aka E vili lava oe ile peolo umaka Kawasile masiga Au make up isisiga Soya le igupamu No cash, no fagu Alu fale va aila ulafu Kifa kuyo Vivilia gay Uosi akuma pusili Pusi foma Le sikulaki Pese lo que le pese Kaya gale kege ole aka Eso soma ake aka Evili lava oe Ile peolo umaka Ia nga Luas 10 minit jalo te dei dei tu lai jasi. Pai dei lau tai ana. Kifa kuyo. Alabu ake. Uosi akuma pusili. Nanga fia alu foi a kayanga. Ai do le a kayanga le aka. Kaya gale kege ole aka. Nanga malo si fio le fia le kayanga. Ai fa le lau se leng. Nanga le me mari ke do le me mari nga le. Nanga wo wa ai. Nanga nga yele le si mai nga ele si tamai nga sa ngi. Nga mau alo pe pango fo mo si ko nga sola lo. E ai ala la kwa ma pese nga kango fa ke pese. Nga mau alo pe pa sola lo. A si ko ingo. Vai le angole mi. Kifa kuyo. Ya. Ongo sai fo. Kau fo inka ko va vai le ta to ile tulang. Ele fa pe fa se o fa kulanga o ka. Ya ngol melengo va inga ku. E ala sia uonga ngofo ma fa ke pese. Nga mau o pepa sola lo ki esko. Ai vai ile ma fa for ka ngaru e osko. O le fa ngo pepa. Nga mau a pepa sola. Ai me ki fa pe. Vai, me foi leva vai de lei kako. Me foi leva vai de lei tato. Ya kale me lei kako. Pi ke aka mai mo fo dinga foi dia. Ale ka mo fa yo pep. Pi nganga be akua o sikoya inga. E ala mo ya. Inga be akisi kusido bakua e ala mo. Ai nganga mau o pepa avai la wala akua. Ya alwala le akua e. Alwala le akua. Nganga mau o e sei fai ko ki pok. Devo ir aí a Cacobacala, ninguém vai cair. Agora bele ia ole video, viangi o, caminho, caminhangi o. E alo fe caminha ila ko. Le sikulagi, pese lo que le pe. Ya me foi ka fu i. Agora me ka ko ki nganga makuku ade malava e. Defia. Aka. E vili lava o ile peolo umaka. Male pula po aula ukaga. Te voi ga da tu te loa. Ole alofa. Ele ai ase si ele alofa. La ngalo ke fa ku sa wala ka ku kalkali. La ngalo ke fa ku sa wa. Ka ke alofa fo ile ile ke lo ku pehalu. Ese ale awala e fa ile si ole alofa. Tu lo wa fa fong. Tu no e fa si ole alofa. Ka ma fo ile nganga ma wale wa mai pesa la sa ngo fo longa anti ia po longa ko mai alo ali mo lo pe pa ia ule alo o ia wa ngai ke makua ko Eso somaka. Ia man ko la pension asko inga. Po pension si do makua le sa la ki kira. Ia olongo yo se rengi uma fai pepa. Ai ai lofa, ai lon me ta ole lofa money.
A umana fai au pepa wa ngofu mau. Kausi pea. Kausi pea. Kausi pea. Ya le fina ngalo le tua i ante ia. Le nganga le le ia oi. Te ilo e muli muli mai. Au ngarue nga le le sa fai. Le angole me te fai e lesi tangata. E to e fai fo e lesi au. Ai afa pelo mingo ila le kimingo ia ingal fia mo pepa e malanga e sola. Pai ke kami ia le lau langi ako. Ala esi sila fo fonga le ia o. Ai ere kaimi ke ai ai le kaimi. E o atua ini si puapua ngai sili atu. Ilo lau mera ngafai. Ta koe foi. Ia, o le whakwai foi wai, al mea foi le e pese e penta atu kukani. Kako, kau ke karkari e ha. Ai e makahala i me whapea. E ia amal au, i ole. E ia amal au fia fusi makua. Ah, vai dali unga me moi. E vidi ya o le me e kogia de losa. E vidi ya o le me kogia de losa. Ma fai ele mori mal far sala le. Luas puluh alu minuto lau cai dai le julai tasi le tau le radio Samoa. Tasi lima iwa tolu a mo le kio a ke valoma. Kio a ke valome. Ai sea langa o ele. Wa e do la kaula kala mo pepa ya. Ko mawanga oe. Luas puluh fitu minuto cai le julai tasi. Ai fai le mo. Sami Deu mugu ka ua fai mau masami Kasi leu ie masa e sae Ie fesu iai malogu o fuvae Leo leo anelo mapua manga we sau makaua Fea kokingonga ile atua Ua galo lau kautua Le consigan safai aso uma Logo ano fasta fame melo Avacule ola ina o pepelo Koe o pau mai mi sole Sunga fai ma se alofa Fa mole mole Kuasa mai olela Ai kulia weka la ufala Au kalama ko esaka Fai male mole manava Sunga wao solo ka viva Fai ologi nga ola unko e ainga La koe foi lome ilonga ainga Sume lulu Au amio vale kuluku Keke alu ile aso apoa Peyele aisa ukamaloa Kau sau ya oe Mahu wala pau mumu Au lenge iwa ofo imale ilipu Lulu au ma Say yo
Patone le July Jasi. Yo e fa fianga su I lo yo mole tua ya o se au taua. Faisa uko maliko. E tau fo na e alu le lei ala te ilo la ye lau tautonga le fale. O nei no fala ngoma ye fo mana tua la soifu o to ina o tau tole. Alo fai maru yo lo soifu tau. Ia le lei o kausinga nei lo matua peme. Pemika. Pai le manga yo le kausia pemika mar kelo kausanga o kau. Ela le mafu inga le ke vaso ele o ele ke vaso. Ele ke va lo ko inga o kau nga lo fa maongi a lo matua o pemita ilan tonga. O fe ala ya luaia pemika foi o ma fel fangi de oi po kalami. De kai fer wa ka ngofo anga ye fa. Pai mai fel fangi alu la kukas. O kau alu dunga la kukas. Ai ke le ya lo ma ko palangi nga ye ke lu. Pai fel fangi ki kau. O tau lo dunga la kukas. Alu dunga nga ke sa fal me anga oi. Kera kwa esa uga oe e kinga pe mikale whakariak. Maria lau sei fota ba. Kera kere le ingan wharko ia loto. Tau si marwha maoni si ana tautonga i anu malo tasi. O mortina lai alofa marwha maoni. Yoe. Langa ua le ato fo de malo sil tama. Usala ua sala mor ko inga. Le alofa malo mtua kaus lau kango pe kausi o. Yoe. Kalau fai merekalar ko ingongong malo le malo si e waruaku. Dalam fai merekalar ko ingalo kamongong malo ya loto. Loto lo kamalo si e waruaku. Ai mai loto oke kau si pe ya ke oe. Ku salava pere umamaya umiasa. Faisa uko maliko ya higa. Ya, bakal uli. Ya wala patay wa pa ngau mala banungol dad poklame. Bita bale. Fai le mule ne yaso mano la bala sai. Mai atatu fa fie ngale tali mai lo la ia. Ya batu lo le poklame a reto le ola motan tole ne yaso. Malo la bafta mai, malo fo le on sai nga luenga. Bai ti monga. Alo batu ya sene Josefa. Mau coba di one hanga. Ave fa atasi o faigata. Fagalo nei ma fauga pe aisea. Le allo fanna ve ale mataua fa avai. A onei wa avea mateua mamai. Amma vai o timuga Uala gilele Te aese le pogisa Nailo meuma Oni asu alele O asu amasei Fai le tonu eilo alemoni Olo alofa la otuma opealoita le alo famoni le fa pena ona uiga le nei la lo lagi uatumu ifa ososoga ia te pataula itaunu o manaoga amma vai o timuga Uala gilelei Te aese le pogisa Nailo me uma Oni asu alelei O asu amasei Fai le tonu eiro alemoni Olo alofa
pogisa na ilome uma Oni aso alele O aso uamase Fai le tonue lo alemoni Olo alofa O lea o te tala ina nei whaataloanga mō fuafuanga whaalatausanga, a te pūleanga anu wa au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o loo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhaviosay.co.nz/our plan. E whai lo mai eiso whinangalo, ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tāmaki Turiki, all together, Auckland. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le te tongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga I le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Come straight from bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te fia whawhiroa I tatou tinu mai tatou por kalame o le a reto le ola ia I le nei fo iaso ma lo le soifua manuia. O tu se yopu a mua le whai upa fitu e whapea o whetala I atu Iova ia satani. Ua e sau ea mai whea na tali mai leo satani ia Iova. Ua o sau na u whea luai I le lalolangi ma whesa vali ai. Ale upu mo o I le aso le nei. Whai se mea o ngā I le nei aso. E te iloa tangata ia e vavena a fia I me fwoi o whalawe lave ia ma meo soli ngā tūla fono I aso nei. O tangata fwoi ia e whioa I solo I le aingia la kou meo whai. Ngā o ngā whioa I solo a malama wharkai au ia o a whapea. O ma ele uri koe sa vali mai whapea. Ia o whapea. E rei pangi lako whia au whai a. A e vai tangata ia ngā whaoso solenga ngā whaoso I lau wharasaio ma le au tusi upu e o mai e support la ko kai voile ngā alalanga I ka koe whasakaulo Jesu ki kiro le me whaitau iai o tangata voi ngā whioa I solo I le kaulanga e le ingia la ko me ngā whai ka voi e ki roa meo kanga whioa I solo le ngi la ko me whai fia ia involve me o whaalawe lave whaakupu we vesi wa voi pawanga le me malo vale pia Arei lo se me fai punga lo I whaalawe lave Whape na whele, e wai whele ke mire ngā whio soi whele moku ka ngā kapu e pauru ave fia ka waima. O tangata fo ia ngā o fo I ka ngā ka ia wharasai e whaoso, ka ngā ka ka whawhau vale. Ke ia ua au wai mai uma le solo le ke ia pauru. E le maal malama le mele whai. Pa ua le mera ka ngā ka whelewhelua I solo le mga e whai. Ngā le involve se mea whele whawhikau. Usa pele maal malama. A ua ia isanga me vale e whai. O le mele nā.
e fai e tangata whapena o tangata ngā mga kula whapenga e atangia ia lea mio asakangi a wao satani o le tangata whealu aluai wai e whesiri le tua a whesiri ia ile tua le solenga o koe lumo a walu lumo le tua whai koe le tua sole wheke sa wai li satani a whai mai sakangi o sausa o le lalolangi sa o whealu ai ma fe sava dia ai le mera maria sakan ala nga mere le fai ngai lala ele ai masanga fe au fai kasi ala nga mele fai o le fe alu isol la kui alu va pe fe alu ya kui ala nga mela ka ukie fai e fe alu ai ma va ai sanga ni kanga ka vole a company ai la nga fe alu ai le fai kanga kala e ma usa kami la nga mele fai o tangata tafa vale ele ai ni fe au fai ai ngā raka ai kele o pia ele inga ngaka uska ka le o fai ngaruenga feo isolo ia nga pa le misa nga ka maki o me fonga e de o ka maki o nga ye amakama kele ele misa ale au malo vale ke o ko i mara ko fe mai o sa o sencho o sa o e ave ka e si la kori ai le ka nga o nga ave o tangata ngaka fa vale fa pe o satan so le pula mo o la songi a fai ele ai sau mea o fai ova lo velua ai ma lo fisavaria ai ile lalolangi o le songa mai la reto le ola mo ele aso le nei va ai nei sau mea o ngai fai so la vai stangata a fai ele so fangua e ke alu ke ngalue ai wa isa ngata o le fangua wa a ve isa ngaka fangua va ai se ngalue nga e ke alu e ke fai ngalue ngai ai mo se kampangi sainga ke alu ke a suangi palpala ia pe feke da ko kongi me awa ese kai me fa te me fa tu mo lo kai mi awa ele ai lo sa me fai ole a maua o satani ma ave o ele me o yai ia le au malo vale male au a ka fa vale ia kupu lo ke le fa fitauli ele tatu tunu so le upula mo sa e vela tala fai so el mako kalesia pe o la mo fai so el mako kalesia awala wange ya vel mele o le ngofo fa sama sama noa e fai ma wo kama foi o le fai ngalwenga le ai se ba umanga fai o le fa ma ongi la onga e sa le se ba umanga fai le alu fa ngoka e ko ngi fai le fai sango nga pua e ke ngofo fa sama sama ngolo le o langa ngi ke lol me sa fa kumulo ma fa o me valea ai o le songa mo o le aso nei va ai sau mea o ngā e fai le tua whawhitai nei aso a o ina i mātou tunu ina ia aua nei no sama no i mātou ai o e whaingi mea o ngā inga ia auengi i maua se awa no satani o mātou mawhau ia whamanuia lo tunu ona o Yesu Amen. Tua
lelei tele le atua mo ta ua. E fa maoni le atua ya ti tatou. O lelei le o le li umawhai on tatou mo mole nei tu la le asu. E ui ana tatou wava ai le tae awa nga ile awa ule pupu. Ia o le tele i o mea tupu. Tele fo i wha lawe lawe, tele wha o sosonga, tele lui tau. E wha whtai le atua, lo na anga le lei malana puipuinga malana tau singa. E mai se fo i o na awa lofa o lo maluti ai oe male ainga. Iau ngā ruenga wha soa le ni yaso. Ia vi ia le li, whai le mataulanga mal wha whtai le atua. I lo na alofa malo na anga le lei. Ia mana tu fo i o lo manuia lo ainga le nei taimu le aso. Tau alunga fo le po kalame taua mo tātou la reto leola. Si tau waftanga wha le nganga le mo tātou o leo o lu tau ina mwha marasa mo tātou. Whai se mea o ngā. Whai se mea o ngā. Ioe, aua te nofo nofo. Le anga e nofo nofo na o mawhauwhaunga le anga ma me te tupu. Pe ona saunua le sunga le whawhengainga. E se le tāu o lu tau mo nei wha marasa au lea. O lo wha penana tā penai tātou le aso ma le aso. Ia vi ia le li whawtai fo ia te autou. Ta mama tina. Ia mo le toa telo tātou o lo mafuta mai lunga o tātou pokalame. O lo avele nei pokalame tāu e whaaso atu. E upo le li. Mo tātou uma ina ia. Maua pele tātou malosi whaleanganga. E nei whase silanga lo tonu mai lunga o tātou pokalame nei te mele oli. O la mawhantu ina atu o wale no fsir fia o tātou watunu. Ia nisi fofonotanga e li tele anai whase silanga lo tonu mai. O lo mo tātou tusi e lua o tātou tusi o songa amal wafilifili. O lo mo tātou tusi na e lua o tātou fisa. Mo le mafutuma tātou watunu o tau masani fitus futala tau tu se tasi. Mana ia loanga i mei pel tātou ofisa. Mana ia loanga i mei pel tātou ofisa. E le tolu pātolu ono Hopewell Avenue nei Manukau. Mo i la toa fia oka na la tutusi dungo pengat whailangi. Tanga iane le shopradio.samoa.co.nz. Ia o naim whai eo na oka sau tusi. Ia pete wala mai tātou telefoni. Ma waile o nisi whamtalanga atili. Le lua no lua tasi lima tolu. Lua no lua tasi lima iwa tolu. A inga salwa fau i le pitonu o tawhito i mangiangi. Ma tau te whatulu watu i o pa ia sau saunga tā Samoa o pa ia lava mai wavau e o i le whavau tulou na lava. Ai whapito au ngā whale nei whasalaunga i le ainga salwa fau le pitonu o tawhito i ngā i mangiangi. Whaafitai le anganga whamawhanwhana o le atua le tamaa. Le atua le aloma le atua le anganga sā. Ua tawhi ese ina i le aupong sā. Sa au fiti ai lo tātou ainga ona o le tuua o le malo se tasi sa avea. Ma whaata mao le tātou ainga o iei se finangalo le fionga i le te fono ma le lolo wa fono i le awa tele ma le whaalalo e whaase sila tuai le pa ia ma le mamalu o le tātou ainga a mai se paolo mga wha o lo o sema ma sau ua malu ai le tātou ainga o le a whatanuina i le tātou maftanga i le aso tonai aso lua se malvalu o mati, le tu la se fulmal tasi i le maota o le fionga te fono, se fulmal fa pe Sarah Place i Sala Elu i Otara. Fa mole, mana tua mai lau sosani. Ia, le na. Fa mole mana tua mai lau sosani, ma South Plates tau maftanga, mo le aso ua tau poina fa aftai, Sainia ele te fono male lau a fono. Fono tanga la kopa au kila ni New Zealand. Fa mole vala watu male fa alo tama mateni tuai uma sa o winner koliso avele o lo alalam papa au kilani ina ia awai uma mai ile tatu fono tanga ile aso ua ta ua. Fa yele la stona ya sofito mati ua mai al tatu fono tanga na. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Ya nga ya wa ku nga le waso su tasi nei. Ngo winga ua uma. Ua finito. Ua osi. Ia ngai paunga ka ko fasi silanga ngi ya holi. Malo la tatu watu no. Alo fo don sai malo le pali tute manga luenga. Ya malo losi ate uto. Patalo fatu se amai ko malfatu bala ingolo mafuto mai ma Wellington alo fatu prada malo la vale mafuto mai. Ya manu fo inga luenga lo fingai moe. Mo se la inga. Olo fatalo fatu olo mala ingolo mafuto mai fatai alo fatu ya pasa. Malo se fo manuia o lepa Malaysia. Mai sini au Italia. Sene Josefa fatalo fatu, ma alo fa fatel maftu mai nunga tatu tau tua. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my
Ya fa fianga mo tato le oli le to e fitu minuta talo le tu la lua. Tale tu la lua se atu fo fa lau. Ile tu fa fonga mo se mon francisione mo tato po kala me le le so. Atalo fati ya weta sister. Abri fo le tu manga luenga. Ya tu fi la silasi. Ifi ai wa Lucia. Ala fati se amisa fa manga luenga le oli. Wau tatu whawiwhianga o nona iei nei paanga o lo mafuta mai o lea tu o lufua o kalangolango whatala whatu nei mastone tolu whatsili whatala whatu nei vaianga o le oli poto selu ma lo le seifo manuia awale ngalo tatu sumpa le whare awhiwhena nei o tatu sumpa le awhiwhena nei tali tula e ono i le tatu whare ia masani whatala le ulu ai makwa i e sumpa manaia maua le wha marstino mo o i le awhiwhena nei awale temsia alu e whai e lau wha afu awale wha ngai yo lutinu maua lu malosi wha wina lu malosi wha wina lu mafau seki aleni mea uma pai vaila seki fo inga lu ainga ia ma le tatou tua masani pe ona iai o lo fai pe ona tautu ina le tatou atulu o lo mo le tatou German pan pani popo ma le singamongi ia i puti ainga e mai se fa moenga e kalisia ia o fa putonga ia mo family service vai vai me o ile kau kako ai fi mana mia la vala mo le tatou phone o le olu atasi olu fa fitu fa lu e tolu tautu ina o tau mai se mo i puti ia ma so se pokala me so se fa mo e te mana iai vala mo le tatou phone na tatou fino le sa taiao ile lo fa mo le anga leo le tu al fa te fitu pokala me fifia mai manu te le ina la singa o te toile ne yaso alofa te latu te tia ia manuia to maftanga male to faya fonga mu lu tapena mai tatu filo le aso atai ao sei fo mai manuia ola ulu ita la la esha ulu ainga masia ufana yeah brother Nix brother Tuki Dr. Robert Daxon sit down Nix di moma water esha Jacob filo i wato tu wato ai